Taraflava o David Tua le nei, olo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa, tasi lima I watolu a mo, Samoa I amanuia le nei aso. Wa ye nei le la lao le Bluebird Lumber and Hardware I mangile, a wa whaatau molo a inga I Samoa. E mawhai ona whai umai oka o loa whauwhali, pusa aisa o ngā umu TV moenga, se tino forma le telo o loa ese. O whaatau umai mawhai ona tatongi le tātou ofisa I mangile, ai piki I whale o loa o le Bluebird I a pia vai tele po sa le longa, walau noa le olua tasi lima ono tolu fafa, olua tasi lima ono tolu fafa, pe I meli le info@tlmarketing.co.nz, moni si whamtalanga. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Wala watu le li lo popuanga na tali mai le li ante o mana o mai o le melo tele o lo ia te o le li o tele fefe se ase me faia tangata ia te
O lo ia te au le li e whaatasi mai lantou so sani mai ia te au. A o neo te lo atu le taui o e wa ino mai ia te au. O le whaatua le li e siri lea i le whaalangolango i tangata. O le whaatua le li e siri lea i le whaalangolango i li i. Bombora mātua whaapea atu vi ia oelo mātua tua. O le nei ua mātua o lia fo i le nei tai au fau. Ua mātua pese ma alanga fia ua manu malo oelo mātua tua. A wai leila wa se tasi mātua te mawai le aso fau ua na o lava. Bombora nei tai au. Mātua lu fale ma le loto fia pese o vi inga ma mātua wifo i uluma ma le whaapea atu. E pa ia lava oe le atua ma malu. O oe lava le atua ma mana o le atua silisili ese male matautia. Le ai lava ma se e tusa ma oe. O le atua oe malia i mana oe me le lei ma lava. O le ale famale o meka o le amatanga marangata anga o le mua ma le muli. O le wala falo wha maoni ma lo wanga le leilo mātu tua. E le li liu ona na fio le so tai au. E o lava ngata anga me o malava. O le tupu oe o tupu e soifua ma le vavau e o le whaavavau. O le atua lava oe la eile vi ingon ma malu o le atua oe pulpulu. Le matango fie. Ta maa whaaftaila o mea lo whalo le fau mātu maua. Le nei tai au. Whaaftaila o lofa o tute manu whai ngā malo longa sa tō whawhai o tangata. Wai whaapopo nea su faudo lātu soifua ma le mātu ni yola o mātu o lia nea su ngafua. Se fulmalua ia yaso me o le folaunga re neitu sanga. O le mātu malanga re nea se faulo mātu tua. O ai ea mātu te manuai. Ua nao o lava. Whaamole tau te mai. E le folaunga whai nei. Manu ia whai wale a whengai ma le tino ule. A matanga re neiva yaso ma le wha moe na mause lato malo longa le leile whai unga re nawa yaso o tunai. Atu na tunai mātu whanau ia lato wa awa onga te mā. A matanga re neiva yaso. Mātu wala au le paolo o ao leo ina ma malu ti aina ia mātu whanau o sa ili le poto hela ia awa onga. Ta mawha muri e whaivolo whengai ma lim tamata e whaia onga. O ngafa ma le awa o ina na ia mātu whanau. Mātu te nofo ia tunu ma mao e mana tua pesa mo le tunu e pele le loto le mātu te talo. Manuia le tunu e whaavai ante oe. Manuia ona te tai. Na ia mātu tangata uma ma na ia mātu ainga i Samoa whapenale lala ma le pāpa au so stafura nei kilope. Whasafua e lua lofa ma whaamurianga lo mātu tua whaamuria fua le nia tunu o New Zealand. Mātu na nofo ma mawai. Whapena tunu uma o le nei lalo langi. Ala whangia le tāpua inga ma le tu imaru mo le panga na ia mātu atu asin sino le tunu i malu mao ta malaura ni aso. Tai tolu aina pe lātu le māwhana whanau lo lofa le neva i tau o le malulu. Whaafoisia pe ala lato se fua laule le itino se le sili le nganga. Ta maafso sone mai. Ia ve mātua ni mea whainga ruenga mo oe. Iso se mea te whina ngalo hai. Wa ia vi ielo suafa i mea uma. Mātua te whaia ni yaso whaamuria mai ta maa. Ile tau tua rwede sa mora ni yaso atoa. Mātua ole mātua wala au i ne mea malawai ala. Suafa mana mara o Yesu ki risolo mātua li mora mātua whaala. Amene. Ia matata, i tatou me.
vi tātou nei o le vi ingo le tua, langina la fai pesel kolisi whawhai whi aui mā lua le tautua mo Radio Samoa Sifalima I matolu a mo sauri mai mo le porkalame mā lua le tai au ina I se kone. Radio Samoa, tasilima ivatolu amo. In this update, a charity group of parents, clinicians and health experts advocating for a social media ban for young people feel they've got the ear of several ministers. Before 16 has launched a petition looking to slash access to under 16-year-olds and implement stronger age verification systems. It comes as Education Minister Erica Stanford's been tasked with exploring legislation options, having the clout to take it further than the private members' bill of Tukituki MP Catherine Wedd. Co-chair Cecilia Robinson says they're confident of a successful campaign because ministers are prepared to listen and have conversations. Hopes that tougher penalties for boy racers and fleeing drivers will do the trick. The government's establishing a presumptive sentence of vehicle destruction for street racers, those who flee police and intimidating convoys. Police will also get greater powers to manage illegal vehicle gatherings by closing roads or public areas. Horowhenua Mayor Bernie Wanden says his areas had issues, including an event with 200 vehicles last year, which saw police pelted with objects. This was a significant event for our community almost a year ago now, and we would never want to see a repeat of that. It's been revealed the measles case recently identified in Auckland as a crew member of Fuller's 360 ferries. The case is linked to overseas travel, but the patient was not infectious while flying home to Auckland from Asia. Locations the case visited while infectious include Woolworths Kelston last Saturday and multiple Fuller's 360 ferry sailings last Monday. Inquiries are underway into a fatal crash involving an all-terrain vehicle in Waikato's Karapiro. Emergency services were called to a private property on French Pass Road about 2:30 p.m. yesterday. One person died, another sustained critical injuries, another has serious injuries, and a fourth was moderately injured. That's news. In sport, Chris Wood has scored his 20th goal of the Premier League football season. Gibbs waits. What a pass that is for Wood! Oh, what about it? What a superb Forest goal! The maestro with the assist and the poacher with the finish. The all-white skippers' diving header early in the second half on Sky Sport couldn't take Nottingham Forest to victory over Leicester. The match finished 2-2. That result leaves Forest 1 point outside the Champions League spots with 2 games to play. Golfer Ryan Fox is tied for 4th on 11 under par at the PGA Tour event in South Carolina, 3 shots off the pace. He's 1 under par through 3 holes today. That's sport. I'm Jody Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina oe I laungangana fitu aso le vai aso. Ele so fa marmalo lo tātua ri whaolo Iesu Kiriso mo mono whaatalofa mo whaawhelai mo whaatulima fo I le hawa te le lava ma le whaalo alo Samoa le tino pele le pa ia ma le mamalo la whaafonga anga ele nei fo I taia fau tātu ave ele mua ma le whaasangi le tātu tupu si le siri le langi o le leo whae fo mai le ngi manu o le nei taia o mawelo tūsui fo ma le mātua malo si le nei taia o le aso fau o le aso o whaia le tua tātou te ori ori ma tātou fia iai pa le patia le anga le lei siri ese o le tātu tupu si le siri le langi ia ua mo moli me foi lo tūsui fua lau le lei ma le mātua wala ia ma tātou si le whaia manu ai lo mala nei taia ma le wha moe ia na maruia le whae unga na hawa yaso ma le talitununga foi na maua umai tina
ia se aso sao tina tumo i whaamurianga mai lo tātua tua whaamuria tele ia le tua i tina umo le tino malo lava o tau te whai tono a ingo e ka le sia fo i mal tātua malo ia tātua patupatia le anga le lei o le tātua matai siri le langi le neu tātua o lia le nei asunga fua se fulma le lua ia iaso o mea o le tātua whalango le lua fe lua se fulma lima tau tai le tua le tātua whalango le nei aso ma tātua whalau le lao lo na lofa ia mo se mai lofa whonga le Port Kalame malo le tai hara radio Samoas Fulima Eva Tonu a mo na tātua wa e luaf so swan me fo insinio le tātua Facebook ma YouTube o radio Samoa Sarah Tasi Pate ma le whianga pesta al jelo sio mal to ona le tawai meni tātua ina aise pa ele tu la Eva ile tai nei malo se fo malia malo so nei tai Malo foi le langi mama, i lau sisunga le o tawai, whaafitai a lava le atua, ia ua tau lia fo ili nei tai au fo vatala foti fo i Samoa, le atunu pele malo, le soi whamanuia. Maria me le weekend. Mana ia le weekend tawai, io e aso sao nai tina, ia ai ua maku wa i sili ai fo i ia, onga maku ai kali leia tina la iti, ia ua tina matusua, mana tina la iti. Sao, Ole lei, matanga nei vai aso mana nei aso fau, ole lu tau lea mo le aso. Lui tau mo le aso. E le aise uinga o le olanga, pe a au noa ma le atua. Whaila unga ilo na mata upu mua mua, o le foi upu e lua, whaangata mai le foi upu e wha. Ua wha pea mai le whaila unga, e matua wha tau vaa, e wha tau vaa mea umalava. Se ase mea maua le tangata i ana ngā ruenga, o ia i lalo le la. E mawai atu le tasi tūpulanga, a e sau le tasi tūpulanga, a o le lalo langi, e tū maulea e whaavavau. O le tusi o whailaunga, o le vaai le a solo mona i le olanga, faa le mafau-fau, i mea e maasani ai i aso taitasi. A o faa upuina i se ngangana faa matematika, ona o faa pea lea. O au, faa o popo le mea o te fa, tō ese le atua, o le tali, e le ai se winga o le olanga. Wasa ili le tangata i le poto, o le tamao a inga, o le faa e a ina, ma le malosi, ua maua e le tangata, ai a auti, fai mai Solomona, e le ai se winga. E maua fo i le tangata i le ola fe vai ai. O le ola tau i masui. O le ola tau whaalata. Ai aoti. Fai mai Solomona. E le ai se winga o le olanga. E mativa. E valea. E aisi foi. Ai aoti, e le ai se winga o le olanga. Ai tu mau pea le lalolangi na whaia a ao o le atua. Whai mai loa Solomon. E wha masino ina e le atua, le ua mi o tonu, ma le ua mi o leanga. O le whi au tā ua lea o le tusi. Tu le atua tonu o lou wola. Tu le atua i tonu o lau ngā ruenga. Tonu o lou ai. Tonu o lau tāpua inga. Lou nuu o au o ma e te māsani ai.
o au. Whao popo le mea o te whaia, tō ese le atua, le ainga o le olanga. E le aise winga o le olanga, pe a au noa maltua, tātou te talo. Le atua alo whae, i alu tauina pea Samoa i le aso ma le aso, e ala i lou fina ngalo pa ia, a oa o mai i mātou uma, i o wala e pa ia ma mālie, e manui ai ia mātou fe au i aso taitasi. Manuia fe au ma ngā luenga, ua pūno no wai au tangata i nei aso. Lou lava suafa i Yesu ua mātou tatalo atua i nei. Amen. Manu malo, o se tala fa solo pito, tu la imaya tato muaya mafasa o. Grace Murpes loi matala fia le tu mo radio Samoas for mai batula mos for tolo mala afo le tula ono nai minuto mo suka sui fe for noi fa fia le tolo nei tai fa mal afo le lo tu te manga wenga a matanga le foi vai aso to kwata le fitu le ta nei ba ai awaling halo ya to fa no mai so taimi
Ole tano pakalame Arreto le ola mai a Pastor Lafa ele Copa. Today in history tano pa pa mena tupu lasos fulu me ile telo tu sango pa le taino fitu ile ta. Nei fa po telefone kan po tani pa tal fitu por kalame amatana na al mar wole tai au mo nei foi aso fu mo mo tano pa po mai lunga la wala nei foi. Tai au fo. Hatalo fati e tatou aveta avale ia o tatou lua ili poti mo lunga o le awala o leo lo mai tau watu ia o le nā lava o lo so longa le lei mai tatou le taimi le nei e le o iai fo i se wha lave lave tau ta avale le nei taimi pau lava o lea ia ta avale o lea fo i futa amata le tatou tae au ia tau tua nā lava le saunga le mu i lunga o le ala tele e le o iai lava se vaenga ia e ono wha apole ina ai lo ala usua i le nei fo i taimi o le tae o mani a tele lava au whainga malanga le nei tae au ina ua se fulu wha minute te ai le tu la e ono. Tasi lingoi watu, amo. Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua lua fitu. Pai ka mata tala le tau nei fo i tai au fo tamba ki makaurau au ki nani no whanga whaasam launga Radio Samoa se furu luala i le malu luna nei vanga o le tai au. Winga wha mawina le tau mo le so le whaasolo na langi le leile tau e awawa i niso taimi. Ona pa unai wanga nisio vaenga le whaasolo atu i o i Albany. Yange maria marsavini mai saute i sae i niso taimi o la wauli. Se furu mala iwa le maulunga na le marua le efa mawina mo au kilani. Bora nei asonga fua iwa i lona mawala lo tai au pe au lia le whaasolo na awawa fo ilangi le leile tau. Ile tela vaenga au kilani se furu valu maulunga o le maru fa mawina mo au kilani tai au. Le vaenga yon tuantu whaasolo na awawa langi le leile aso lulu. Papena fo na awawa langi le leile aso tofi male aso fo reile o la whaasolo pa utimu le aso nai male aso sa. Whamamonga manau tūna mai lawa tau ile nei fōi tai au. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe moe. Maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā malononga, ba so se wha lawe lawe. Apa lai nei loa le pacificfinance.co.nz. Pia bala au le oval sa lau fitu whawha lua lua fitu. E talo sanga sauna no ngā tupe ile bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E iai, ai ai ngā whabitoa. Bala au loa le Pacific Finance Limited ile oval se lau fitu whawha lua lua fitu. Oval se lau fitu whawha lua lua fitu. Se furma fitu lawa tia nele tulai ono Golden Ali se mai tala whawhi whanga Radio Samoa na nei tai au. Lea tenu a ngai tu te mangan wenga lea sunga fua whamala si mai. Maria whaival nei asal pesele mo. E mita lo uanga ngai a te oe. O vai tafele mu malo samile I ila te asunu ia mai le masina. O atu maunga fa a solo e la foi o na polo I vai tu loto. Ai o folau vai mo ulangi pese ma o fala mo I leto sangi o manule. Samoa o te alofa te la ia te o. E mita lo wananga ia te o. Tinanga o malanga ia tinu o kapalangi. E le ngalo mai Samoa I lana masani. E maua pua tala mawhaki ungo mau ki mapalo sami Masina e ina iai Utamata uma e whealo whani E alo lofa pua e so o se tasi E me ti o amoli mau vai le tasi tusi tala O samo o le penina o re ne basa Samoa o te alofa te la ia te o E mita lo wananga ia te o
Samoa se ki e susulu maia susulu i na taulanga o apia se ki tala no ai tene matama wa fia fia i la lolo susulu manaya la au uma ua funa ua ina le malongi mai mauna o tau sangi ai manu o le tonga vau i viki o le penina o le masa lau lau Samoa e o te alofa te le ia te oi Mita loa nanga ia te oi Aua e te ata se I whai la utala Sa aula tonga o Samoa mauna tangata E maua fua lava lava o siapo fo I mawala E le popolo nei mole le manava E fia te whao to solo pao pao E oise se la mai se nuku mamao E le tio amoli mau mai le tasiri I waa O Samoa tangata folau o le vasa Samoa e o te alofa te le ia te o Mita loa nganga ia te oi E ese ai Samoa I sinu o le lalo langi O le matai o ia e pule to atasi E le so ona pule a vei o isi ati nuku Ai apo pe a lato wanga nuku Na o Isara e lumayana mua E pai o lato matai mai e tatua O le ala fo I lea e mamalu ai Samoa A waile ai ni whainga wha solo ato Samoa e o te alofa te leia te o Mita loa nganga ia te oi Samoa e o te alofa te le ia te oi E mita loa nganga ia te oi Tarara Ia wa Ia lenga O fa me fia kana le tai au Ia leala E mita o matantou Ia Samoa le atunu pele Le lei Mana tomori ia le nei tai au Le lofa maranga le lei o tana matai le langi To tele foi panga le fa tana fo maranga tai au Ma lofa te tele lava I le atunu o fa filo Mai fa tana fo maranga tai au Glame le nei foi tai au Fo mana tunu mori ia le fa unga Lava yaso Ia la le waso fo tanto al vanga le o America la wa asala to Maria Sauningo ni yaso mo to America fa pena fo America Samoa ia mararo tonga te fo tonga e o fa kasi umala ko kaimbia o mai si vanga lo langi ma lo fa te tele to tele tanto pa anga lo fa fo mai Australia alo fa tai lava ia le ngate le fo fa fo mai ni si le motu I lo saute eti tasi limu lai fa fo mai o I kana estete mano na se fo maria ai o mano mai o ko ni kaya ya naitina manatu no mo wila sa tina mo tina o mona tunu kalo fai naitina nga mo se envelope nga mo se ko kusi le lei ma to fo io o ne ya so fa pe ele o mano fa o le fa ta wa ina tato uma me se foi tato tamam fa nau ia a lo fa ma a maniina ma fa lo tina la to foi tu te fai tono ai ya ole upu e masani no fa longo nga nai tu la fa le foi ma matai ole tunu ele langi mali uma pese ole la o baole la o baole o va matua la au le va matua
meaning e le tutusa o male fati ia male o la au e mai ele taimi angin sa video la au e se almanga yo le o le oia e se le pine tree ia po le a palm tree ia e se mai isi umala au o le winga le tala e tofu al tangata male mealofa ma tute na mai le tua e au ngai tonu a inga au ngai le kalesia so se mea ia o le ata atora na tato uma o mta fa yoi fo tina lanto ia e se mai fo i ngā luenga e whai e tamala tō mal whanau sa o le le te vai ia malo tina o le lapta inga o tuina mai e ei cases o le misela ua whaamaunia o te loa o le vaenga lena mai mua o le pase se le ferry ma le supermarket i le tūlea mātou i o sifo Kelston o te loa o le warning leo tuina mai e na ia no fotala ia tātou ia mase i wawai pe ini sina i tonu o ia vaenga i le taimina i le tangata lea na fia le misena Atuno se tūtawa te le fwoi mo le whaafonga anga se tātou atunu le nei tae au o na o le lapata i ngai mai se lava fwoi ina ia tāw fia le pipisi o se misela ia ua e whai fwoi si te leo ngaunga ia o tūlanga le misela Woolworths i Kelston lea na mai tau ina i la so tolu o me mai lai le taimi lea o le afa le lua i le afa le whai lea fiafi ia o le taimi lea o lea sa iai ia le fwoi wa afia pa as whamtalanga fwoi o se tasi o se crew po le crew member i le au vaa leo le fullest 360 lea e whea lua i fwoi i ia e mwhaiuna whea lua i whemalanga i ngai lunga le sami o le taimi lana na ia pesai a sia le whainga malanga ai le i loa i le taimi lana ia o le na ua pisiange pe ua afia ia se ia vanga na ina ua taunu o mai nei ia mwhapena fwoi o na mawai so o lo fautua ina la tātou sa ina i le aso tolu o me mai le afal lua i le afal whaia i le Woolworths le na e Kelston ina ia mata i tū ke iwa iei se langona ni whaalongona ia po ni symptoms so lesi vaenga Auckland Downtown Car Park Custom Street mai i le aso lima o me i le o taimi la o le afa le tasi i le afa le lua ia ma le se fulu tasi le po o lo fautua ina fo i afa peanga e ngā e sa e whaonga ina le lifi ia po fasikepo fo i o le vaenga o le car park le na e tatau lava ia ona e me sa anga ia tu i lau fo mai e whaisau siaki ia mamata i tu fo i aunga ina i te e ua wha le tonu tātou a o vaa fo ia o lo feo ai mai leisi wafu anga ai leisi wafu tele lava fo i vaenga o lo o lapta ia e tātou a wha apea fo i sa whai malanga i le aso lima lava o me mai le fitu fase fulu ia o whainga malanga ia au kilani to Half Moon Bay o le taimi o le malanga o le fast fulu lima i le fiafi Half Moon Bay to Auckland lima i le fiafi ia koe a nga ia ku le whainga malanga o le lima fase fulu a nga ia tu fo i Half Moon Bay wha apena fo i le toe fo i mai au kilani i le afa le ono le fiafi o vaenga ia afa pia sa whai malanga ini se tātou nisi fo i whainga luenga isi tū ma vaenga ia te tau lava ona mata i tū masiaki Devonport to au kilangi fo i la so lima lava o me e te tau fo i ona siaki ia wha pena fo i le toi fo i mai Devonport mai le afa le iwa ia ma leisi whainga malanga le nai le iwa whalima e te tau lava fo i ia ona siaki tātou o lo iai fo i numera ia o lo o whaeloa mai ia ina ia mawhai ona vili e tātou pe awha apenge ke ua ia ini whaele tonu atawai pe ole o valu se lau ia lua valu, lua iwa, lua ono numera nai whafso tai ina ia mauti noa le tausisia le leo soi fo malolo ina mai se ia awa fo ingi isa sao le ngai wha ama ia wala ngai e whailava fo isi matu ia o le untulanga ono o ia tātou pe awha apenge ke ua sa sao ma le malu pui pui ale lei so o te lo le lapta inga ma le fautuanga lo tina mai le tangaruenga o se famara loina New Zealand a fa pena ai tonu no fuanga ia so ia le wa fa malino atul tarapo kalame a ye na ia unha fole le mani vaenga e te langona ina wa le a fa ina lo se famara loina so o le vaenga bombola o le vai o le formai ia fa matala e o ele sa i vaenga ina ia fai ona fai le treatment if tawile le mala misela ona o tunga fo i male fengta o le famai o lo o lapta ia tātou le nei vai taimi. So Kelston Woolworth i pe ona ia nava yaso o le ferry ia mamainga o whapena ia pe ona tā walpo kalama nei tāo ele le no futa le e o le tunu whamon mole ina ia mauti no ai a foi pui mai tātou ia vaenga
Ola e pui e tau ona whaia, mo tātou pe a te tau ona e mana mia le whaia o pui mo le misela. So ona vai ngana nai le whamna tu le tino ule nei fo tai a fo. Tātala no le vai ason te atu nei le vai ngale o le tau whaia le malo. Whaasaina ta maiti lalo maras fulona tau sanga i whaongai na social media. O le va aila le malo lantou, te lele whaina ta maiti lalo i fulona tau sanga. Pea whaongai na lantou social media. E se fori mai eisi whaia onga ma lantou, ili tatanunga fo eisi whaia onga o au ta alo. E se fori lantou tila wai fori mai pe o social media. Le tele communicate. Pe fiso ta ia i mata maiti ma matua. I mene o ta longa ia wa e ale le fo le e kon fa pale ngi le. Io e vai o le tala no fo le tule nei o le social media. Ia e wai te o ma fo is fa pe ia o Facebook. Ai le o lo ia fo le Instagram, ia o lo ia le WhatsApp o vaenga ia o pe ona sau no mai fo. Ia o si fa ia o le au ia mana tua la o lo na ingoa o le coach le ia karori. O lo ia fa mtalaina. A tonu o le a faisi whaingata o ngai pe o tamaiti ia kai se fululua tau sanga anga i runga atu o lea o lātou feso o tai na paule o le vaenga i mawhai ai o na mawala lātou so o tanga fo i lea vāwala lata matamaiti ma le feso o tai inga tu sao tala noa mai tamaiti si ake ia whaelo atu le taimi a yaini suinga fo i ia o lātou le sona po o aso a lātou whaawa onga o tūlanga na o lo o iai le whaonga ina o nisi la o platforms fo i po o nisi o vaenga o social media le whaonga le WhatsApp i o lo lātou whaonga ina foi lunga le Instagram e peila le whaia o ngā foi i o le au siva i e foi se tasi au siva i Dunedin o lea foi o lana ia foi whamtalanga e lea ngata e au ngā mo whaia o ngā i ai au ngā foi mo tamaiti ona o le mawhai lava lea o na tu usao o lātou lava tala noanga i ai mai se ofisu ia inga o a onga i a mataimi o le sona nei tamaiti pe o la lātou lale nā manatu i le manatu le malo. Le o i le taimi le nei e tau mawhai fo i le ina i a tānga tasi. Pe fo i le vaenga le o lo o iai i a Australia le taimi nei wa lewa ona whaatino ina. But o le age ban lava ia. O le tūlanga lai te tau ona iai. A kongwe maanga ia pe a whai a fo i le i tau sanga o tamaiti e fua i tau sanga. Ia ma ia iai pe a fo i. Ia le supervision, closed supervision a mātua. Ia mai se ma whai a onga. Awa o le whai ki onga a leisi o whai a onga peila le whai a onga la usiva. A wha apenge o ai ai mātua i le vale la tau te e fo ile mata i tuina i fso ta inga lona winga e kele ia fe awe mawhai ona avatu le whai a onga ngofolo i il mātua e le o nei tamaiti ona o le tūlanga wai kele inga pisi mātua te le fo ina le iai le whale taimi e mo o mia ai fso ta inga pia tūlanga na tawai o lo o whailo ai fo ia ni o lātou fo i manati. So o le I mean pe o le winga le whamtalanga fo le o e iai ia i tūlelei o social media pe lan whamtala ia fo i whaia onga e fso ta e mawhana ia mamatu fo le ia mai sampe a whaini swimming lessons ia po ala to so o tūlelei na o te tilo ili poti o lo tau whaile malo ina ia vea one of the agenda malo ia le vaenga le o le ban o tamaiti lalo sifurona tau sanga ia tu whaima restrictions and hoping ele a fia la le tulanga le ole wa ya vaenga le lei whaatanga la na vaenga o lai le lei ia ai titio pe vaenga le lei mo tamaiti ia manga ia langa makwai whaasa tulanga na fo le ai ia pe nai vaenga whaatanga nai ia pe la me o communications ma fso ta inga ia vaenga yo auta alo ia mai si vaenga uma ia mo nai matua ina ia make sure lai up to date la to communications e tulanga ia le songa ka maiki mai si me fa pena sa ole le tavai lo to mo le Samos Fulima Eva Tolwa Boy na wa to lua se fulu ma valu bilo tolo tolo tale ole tu la e fitu no nu u samo ai wai la le vasa la le oi inu ole vasa
Samoa ya mala mala male taina o le sua le palua vama le sula tonga ia mana tua o tupula ngata la voine ia so kase mana o faalia le malu ai ti le fa Samoa wana o le nanu fa amole mole so te filo malu Samoa ya mala mala male taina le sua le palua vama le sula tonga ia mana tua o tupula ngata la voine ia so kasi mana ufa ali ali malu ai ti le fa Samoa una ole nanu fa amole mole so te filo malu now ya e mawale poto sili awane ia ona olo lua ia sili loto Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Got relatives visiting New Zealand? Don't let their travel emergencies become your problem. With Southern Cross Travel Insurance for non-residents, they're covered, with assistance available 24/7. Get a quote now at scti.co.nz. Whaasirisilanga tāua. Wa tau no I whanua o loa fau mo le tātou whale o loa le e Veni Pacific New Zealand I Aukilani nei. Whaatau se la e maua e mama mo le asu sao tina. Maua la e top o tamaitai, tele dresses ma puletasi I si kaili fau o loa e nei. Shirt dress e talawhea ngai tonu lava mo le ngaluenga. Wrap dress mo se whaipoiponga, ma puletasi au le lei mo le lotu. Off shoulder mo whaatasinga maua. Tele ma le anoanoai o isi tuainga skaili mo oe. Pule lava le ta malom tua. Maua so se lanu, po o le a lava le wha moe moe, e maua I le whale o loa ale e Veni Pacific. Tele o loa fau a tamaitai, e te whiriwhili iai. Ele ai ala se panga o lo suma I le Veni Pacific New Zealand Store, mai le aso ngafua nga I le aso tō nai, se fulu le tae awa nga I le ono le afiafi. Toa tusi, 1 John Galter Drive, Auckland Airport, whaafsa nga I tonu lava ma le KFC, ma au tawhane o le warehouse I le shopping centre, ale malai wa alele. Wa ye nei le la lao le Bluebird Lumber and Hardware I Mangele, a wa whaatau molo a inga I Samoa. E mawhaiona whai umai oka o loa whauwhale, pusa aisa o ngā umu TV moenga, se tino forma le telo o loa ese. O whaatau umai mawhaiona tutongi le tātou ofisa I Mangele, ai piki I whale o loa o le Bluebird I a pia vai tele po sa le longa. Walau roa le olua tasi 5 tolu whawha, olua tasi 5 tolu whawha, pe I meli le info@tlmarketing.co.nz Moni si from Talanga. Ora sama solima heva tola mo male porklame malo le taiao ina oto lua se fulu minuto lo tara tale ole tula e fitu to kwata ile fitu ile taiao nei ole tara porklame reto lola mai a pasta la fare copa mata ile nei fo I taiao ma nei vai as fo mata to yai el falo la velo te va tu na tupu mai nei pia tanto lo o fa fo mai so sa vanga le fo I vanga ni sina fa tala fatu ile nei fo taiao fo te lo va vea o ana nafi ya lena o to ile le stasio vanga nei pia ya lena o mai no stasio tamata bo Yo e vai e se tala fa no fo ia wa le mau ele o mauti no tonu tau sanga ia ai pe o tamaiti fo ia tu plang tala vo teenagers I le ngana fa Britannia le olo ia ina I Dinwiddie Avenue I one kawa pe male se fulu te ai le tolu ana na file va veao le na mawai se tasi ia o manu ati nga ina foi ia mai manu anga o se fa lave ia o le nala o le ali le na ia e wila foi sa ta mo fa ya tu le so swani mo mua ia ina o tau no ia leo ma le ambulance pe tai ia na le manu ia foi le tau mo fa ya tu ia ma fa pena foi na o mai lava na ola ai sa ia se tasi foi la o tamaititi po tamasala vo I leisi address na o
Cottrell Crescent na maua i le taimi lava lea whela ta i lava taimi maolo o iai lasa tatonunga fo ilele sa afia fo ile wha lava le tasi la ua manuia na avel whale mai to e tonga fiti ia ai peita i to tasi la lea ia ua maolo na ola o lea fo ila o talosanga ia leo fo i le community pe a whai o iai seisi o loa sina wha amtalanga ili nei whai wha lave ia olo o iai mātātou whai numera o i mātātou numera i ta tau lava fo i ia ona wha afso ta i tasi o 5 ia o le reference le nā fo i olo o iai po le numera i mwhainta ua 25 o 5 ma le tasi po le tasi tolu tasi fitu ina ia mauti noa e mawhai ona sosoani tātou ia o le nei fo i mea o le mau o le ola o nai tamaiti talavou ata vai maybe at the wrong place and at the wrong time se tūlanga whaanoa tele lea ia lapta inga foi wha manatu mō tātou tupulanga talavou nei vai taimi Ro lei toi se fulu walu mino jolo jolo chalo le tula fitu malo whapatele tino i lau mai mōmala whapawha mali pokalame malo le tai alawede sa mwana mtanga ne maso tātu ye a mai a whang fianga mali 5 stars Lai se tātu li poti mali wala ona so ilo le mali tāra pokalame a reto o le ola mai a pasta la whae le kopa Malo whapatele le tino mai mo mai nunga Facebook mali YouTube rona sa moso se mai ngona nei kilope ala to mali ilo tu ala pa pa awai ina mai ngona langi Malo la se fua kia good morning Ata Marie Ia lava lava teu pasamo Esu le siapo e mai le manaya Ia la perina malapa na wamarie Sauia o e toi pai la Lo matawatu le taimi le nei ia o le nao o solonga le tātou se vanga nā lava fo i le vaenga le nā Lincoln Road southbound and citybound ia o lo matawatu le nā ua a mata ona whiololo le pisi mai o tātou i le taimi le nei ia maleanga ia tulunga o le tātou Northwestern Motorway i le nei fo i taimi o le tai au Onera Road o lo matawatu fo i ona citybound ia o le nā fo i ua a mata ona whiololo le pisi le taimi le nei amta vale tautua nā lava fo i saonga le muma ia manuia lau whainga malanga le nei taimi o le tai au nisi o vaenga lo so longa le lei lava ina oto e se fulu ma le 5 minuto in sale o le tu lai fitu Talofa, we're the Katinas and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM Bread of life
sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word there now. Come on. Au te fia fa filo ai tatu tunu o mai tatu por kalame o le areto le ola ile nei fo yaso ile alofa malang le leo le tua ma lor so fu manui ai tatu tunu o le mua kon nito mua alfa upes fu valu fa pea awa o le mata upu po le fe au ile sa tauro o le valea le ie o ile malaya a o le mana o le tua ia te la tou ua fa o leina al ta upu mo ta tol nei aso fa upu ina fa pea o le ta ua o le sa tauro o Keriso. Ele fa iona e malama ile ta ua o le fe au o le sa tauro ma le mata upu e winga le sa tauro Keriso. Se longa e te fa mawalalo ma etalia le li ina tau le sa tauro o nona suafa o Yesu o le ki e te malama ile fe au o lo talia ina o le loto mawalalo o le ali faola sa tau I lunga o le sa tauro. E tala ile ali I failaunga fatu fou wala na failaunga I umaila uma tu spaia o mawalunga lo na mafau malama I so se matau sili lo tu spaia te wai umai o sau ni alula na malanga I Roma te fao ya mava ai me fo ile sa ia ile ua e kalesia ya ona failo le ia yo le tala alana wo ai alu I Roma ai alu Italia ai alu la ile e ia falsa ta ile ngol o le area na ile te mai chapel na fe mai olo ia ile ata matautia e winga ile fa sa te roina o Yesu e fe mai lo tala le I skola le fa tu ai ulang tu spai okay a wo o Italia le walu vai ia o lo le Italia alu lo le su e mau fa fanua e latu sinta mai chepo sinka mai farsa pi tu fo lise no itu ya alu lo le e latu e sauto ina o le kia teika o le farsa sa walto ina fai mai o nga I mai te mata I le ata o Yesu satau ya fai mai le I fai mai la uo manga ia le aka I telin tanga te o mata ya fai mai lo le kia teika tanga tele va ia farsa ya okay muli mai ka o nga I farsa ya muli tu lo le ya muli kwa nga le o kwa ile me ia le ata wa ngai lo ko kala le farsa be ku ngai lo ma mau kwa le na manatu le o se aka ka kia su ye ni ona la ngona ma ai ku ngai la ka sa ka matanga tala tau ile ai ma se mangai ilanga va ai makanga o le va ai ma mau ya fe mai lo tala le wa ku fe mai o le akala fe mai tala ke tika io le aka mangai la fe mai tala le ele ai ma se e se la ai ya ka mo se aka foi le fe mai lo tala ke tika epe mai come closer mai so mai ka so ya mai no so kwa le laka kwa mai kala le ke tika o ka forsa ka fe mai kala al ke tika ya get lower mai kala ke tika ya sini pa faku la lo sa ko le kala se ilunga ke faku la lo sa ko nga eva ai sa o le nga ilunga e reflect mai ai ya meo le aka le mafaina eva ai ma mau ia mai so kwa le nga mulmuliang o ko kuri le la lo sa to ko kuri o ki lo se mea na fate ai o ia e kilo kulung ese ale aka le nga ai ma mau mai ai ese le aka le uva ai ko o pua nga o le ali faola o Yesu pe o le mea mongi me la tu kaka kusia le ale me la sinim ka kia ele ngata o pua nga iwa ai pe o mea mongi o lo tupu kusingal tangata ai o le va ainga ilona tino pua nga fai mai na va ai le mamalu o lo fatasi atu ile tino pua nga o le Mesia na vele va ainga mamea na sui fa fose ai ona langona mamalingi le muifo o ngaloi mata ina ua ia vaia fo linga maleata o Yesu le matautia o le mea ngau iai ma le mamalu o lo ufitia ai o ia
Ke lola le so matau. Hui o le tala moni ai. O le so na tau. Se ilonga e ke makua fa mawalalo. Ma e fa lata ma le loto mawalalo i le ali i fa ola o Yesu. O nga whakoa e mpana malamba lea. I le tāua o le whiau o le sātauro. Po le alo malama i le kele o ngisi filosofia, kele o ngisi maka upu silisili, ai a whai e kele lata i le sātauro o Yesu, ma e loa le mamalu ma le matautia o mea na o ia te ia, i loa e kele langona ina le tāua o le whiau mo oe le tangata angasala. Le tua whawhitai le mana o le sātauro o Keriso. Walena o se sātauro na i tautau ai a olo o iai le whiau tāua o popua ngā. Wala vea i ai mātou tangata angasala. A o ina i mātou i mātou tepa taulai i le sātauro o Yesu. Whawhitai Yesu. Amen. Whaiala pese malawe pese le Peace Chapel ile tu tō marwiri samas whalima iwa tola moina o tu whamino tolo tōra tāle o le tu live fitu le se fulu malidua meo ane mena tupura rei aso tau sanga mapai
Tausanga lua afe ma le valu o se aso whaanoanoa le nei tutono la tunu o saina una o se tasi le nei o mafue whaamawina foi tala whaasalopito ia le onga foi ia o afianga na afia ai ia le tunu o saina ma le iwa se fulu afe le au whaio i la tau na mali liwai tausanga tasi iwa fitu lua ia o le aso foi le nei na whapenau na whaalawi loa ai se tasi foi o pese lawi loa ale au fai pese le nei sata ua o le Rolling Stones sata ua o le Exile on Main Street. Sa siva fitulua ile aso lea na whapena foi ia ona uluwai whaalongolongo ai le lalolangi atoa ile pese satu sia e Paul McCartney le ua tele lava foi ia ona swinga le nei taimi e taha ua o le Mary Had a Little Lamb. Wherever Mary goes, the lamb was sure to go. Nisi le nao va ai ngai mena tupu le nei aso. Tau sanga uma vai. Malo soy fua, ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwatolu amo, se kia Radio Samoa. Flu season. Don't worry about me with my mismatched socks and mum's scarf. I gotta do what I gotta do to keep warm and well. Getting my flu vax is one thing I am gonna do because it's recommended for everyone over 6 months old. And it's free for Pacific peoples aged 65 and over, pregnant women and many more. So book now with your local doctor, nurse or pharmacy or visit info.health.nz/flu for more info. Au kilani, pamulumole whaonga te tau le suawai, ua whaiti tia munga nei lole masani ai I masina o tea, ua malusi tele le alo le vai le tātou a ai, pamulumole fe sosori mai e alai le whaiti tia o lo whaonga ina le vai I fafo ma le whale ta ele, pamulumole fe sosori mai e alai le whaiti tia o lo whaonga ina le vai I fafo ma le whale ta ele, o nei ngai o inga e lua o le a maua ai se ngatele pa fitai mo lo lango mai morisi fa mtalanga tanga yane I le watercare.co.nz Fasila silanga ta ua o tau no I fanua o loa fou mo le tatou fale o loa o le Eveni Pacific NZ I au kilani nei fa tau sila e maua e a mami mo le asasao tina mauala e dop a tamaitai ia mautino fo I le vingo papa I sona lo o fou susu mai le Eveni Pacific NZ store mai le aso ngafua ngai le asto nai se fulu I le tai awa ngai le ono I le fiafi Tatu si Tasi John Coulter Drive Auckland Airport Whaafsa ngai tonu lava ma le KFC ma au tafa ni o le warehouse I le shopping centre malai Vadeli Talofa o waleni o se electrical inspector Samoa tolsu 5 tausanga tautua ma o restaurant fo I mo le waina o lo mota falsam fatfainga luenga fa peli pe ino vai vela ma o ngaumu falau mai lo waleni o amo se electrical il o fitu luo no tolu no fitu no luo o fitu luo no tolu no fitu no luo Hey hey ho In this update, Horowhenua's mayor is welcoming a crackdown on anti-social driving. The government's introduced harsher measures, including a presumptive sentence of vehicle destruction for street racers, those who flee police and intimidating convoys. It will also see bigger fines given to excessively noisy drivers. Last year, more than 200 cars gathered in Levin and 2 officers were pelted with rocks and bottles when they tried to intervene. Horowhenua Mayor Bernie Wanden says there are clear rules that need to be followed. And they still want to go ahead and do these events, then I have no sympathy for them at all because they're well aware of the consequences. David Seymour doesn't want to rush legislation around restrictions on social media for young people. Education Minister Erica Stanford will explore legislation around limits for under-16s to put to Cabinet. Seymour says it's legislation that should be handled carefully. I believe a full, open, public select committee inquiry would develop the solution and the public consensus around it that we need. Meanwhile, the Prime Minister is not bothered by the ACT party agreeing to disagree on the firearms registry. ACT wants a second review of the registry, saying the first fell short of the standard promised in the coalition agreement. Chris Luxon says that's the reality of a coalition. Talks between Russia and Ukraine will restart in Istanbul later this week. Russian President Vladimir Putin requested to restart the negotiations, but without preconditions. It comes after Western allies in the coalition
Coalition of the Willing offered a US-backed 30-day ceasefire proposal to Russia alongside the threat of sanctions. Former US Ambassador to the EU, Michael Carpenter, told the BBC Russia wants to address the root causes of the war in Ukraine. 1, regime change, which is what they mean by the term denazification. 2, neutering Ukraine's military. And then 3, reversing or rolling back the enlargement of NATO after 1997. That's news. In sport, tentative rescheduling has begun for cricket's IPL after a ceasefire between India and Pakistan. Our newsroom understands of the 5 New Zealanders involved, Trent Bolt, Rachin Ravindra and Devon Conway have headed home. Indications suggest the tournament will resume solely in Bengaluru, Chennai and Hyderabad, with a final pushback from May 26 to 30. Golfer Ryan Fox is tied for 9th on 11 under par during the final round of the PGA Tour event in South Carolina. 3 shots off the pace. He's 1 under par through 7 holes today. Chris Wood has scored his 20th goal of the Premier League football season, and Nottingham Forest 2-2 draw with Leicester, which leaves them a point outside potential Champions League qualification. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Na inisi ne vaenga le foi wa mai tawatu a matana pisi o lunga o le ala tele Unira Road i le taimile nei o Birkenhead to State Highway 1 on the city bound o mai tawatu ia o le na ua amata ona feololo foi le pisi i le taimile nei heading eastbound anga yatu i lunga o le State Highway 1 se fulu tase minute leo lo mai tawatu foi ia ua fatulanga ina mo tatou o lo wiel vaenga le na o le ala tele Northwestern Motorways city bound o mai tawatu le taimile nei fai lava fo isipisi mai le valenga Lincoln Road anga ia to i St. Luke's Overbridge ia e mawhai fo i ona afia nei la le vaenga le na te Attitude Road Interchange, Waterview Interchange and St. Luke Road Overbridge le taimile nei pea ma le valu minute le travel time so of Tavale ia tautua na lava fo i ina ia lava le taimi mo au fai ngā malanga ma ia saunga le mu pea lau sa i lunga o le ala tele o isha vaenga na lava o lo so lunga le taimile nei o le taiao tolu minute te aile tu live fitu malo le taiao Radio Samoa. Tasilimo i votu, amo. Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua lua fitu. Malo lava se whomaruia le nei taimi o le tai ao le wainga lata mai le i le tala o le tau. Tātua mata mai Samoa nei taimi o le tai ao lua se fulu ma le duolo i ai. Ia le vevela le e Samoa nei vanga le tai ao te ele valu i Samoa o lo te vavai atu wha amana mai le tau i Samoa. E le nei vaenga o le taihao o winga nao le tau le tunu le aso atoa le amatele na awawa e fo i vaenga o Samoa le apa oi timu e mawhaina o le luas furuiva le tolu se fulu degree Celsius modu wale pevera le Samoa le so lusuma lima i lona mawalalo le o te mawfo antatu tala le Samoa le survey Samoa e pia le whionga ngana mana tu marabao tanga vai tipi o tanga whaia pa wele atoanga o nisi o whalo teri no le tere melo tuku Samoa le amtangara neva yaso. Ia maltulanga o ia le tau ia mo le nei fo ia sunga fua pa angal tara pakarame lo whaafonga mai Samoa e le nei vanga o tai hao malo lava le soifua manuia se mai le talo tau tono New Zealand nei whatalo falto telo pa angal tara pakarame e le motu saute e le wawai atu langi le tau i Westport sifurifitu morunga le malulu o le asulmatanga o fia fo le lai awawa ni su taimi Wanaka sifuruano morunga le malulu Ti marua la fasora na pua o le tai ao langi le leili tau se fulu marunga le malu o le Eam, Queenstown. La langi le leili tau mo o tau le so se fulu marunga le malu lufa mo wina. Nelson langi le leili tau mo o tau. Kai Cora langi le leili tau mo o tau. Dunedin. Fasora na awawa langi le leili tau se fulu fitu marunga le malu lufa mo wina. Ia bore nei asunga fua le ayo karais tete. Malo la vasi fua manuia. Malo whaaftai fo i paangan whaatara fo mai nei tai ao langi le leili tau mo o tau. Fasora na awawa. Ini so taimi angi mari mar sabini mai matu sa sai. Se fulma le ono maurunga maru o il maurunga maru mo karaistete ile so se mai le tala le tau moti matu pi tola maurunga moti matu kai taia. O la fasora na awa o le tau angi mari mar sabini mai sauti sa sai se fulma maurunga maru o le fa mawina.
mo kai tai le so taro papa ya tu le lau mua Wellington. Good morning pa angal taro pakalami so sa lau mua malo lava si fo man wialang le tau mo to e le so se folo ano marunga na malulu fa mawina mo ne so fua ole afa solo na lang le fanga nui lang le tau ranga lang le tau bo le so fa solo ina awa po lang le tau roto rua fa solo fo ina lang le tau Palmerston North awa all tau New Plymouth lang le tau Napier lang le Masterton fa solo ina lang le fo Hastings Gisborne la fa solo fo lang le awa ini Sutami kiri roa Hamilton malo se fo manuia awa lang de le tau mo to le so se fulvan wala malunga nayo ele maru le fa mawina mo kiri roa ni so tama ke makauro kina no fa fa salonga radio sa mo se fulua o yele maru lu ele nei vai ngora taiao ele imala malama ole le pong sa mai fa fo e kafifi ole atu mawan lang de le tau awa ni so taimi pa una wanga ni so vai ngo au kilani ma se lavali tu matu Albany Sfuru iwan maulunga le malu mo au kilani le so iwa ilona mawalalo taia pe au lia ala fasolan awa olang de for the tau sfuru malu maulunga le malu lufa mawina mo au kilani taia fasolan awa olang de le so lulu awa olang de le stofi awa olang de le for raile pa utimu la stona imale so sa o fa bongo bona utu na mai la ba tau de va ngona taia la tunu ala papa au ni so tafor kelope e le tunu ngolo manu ya mali tau mo tau e ne fo asa fo wata to lia ole tala ole tau radio samba o natural fa longa Pacific Finance wa lo to ole Pacific Finance in nonga tupe mo so se fa mo maliu fa ponga aso fa nau sa fa I finga balo longa ba so se fa la ve apa lai ne lo Pacific Finance .co.nz pe bala aule over sa lau fitu fa lo fitu e talo sanga sa no nonga tupe ile ba le lima sa lau tala male lo se furu ha fetala e lo minute fa lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz ai tasile tu lai fa tali se tali ai nga fa bitoa pala au lo le Pacific Finance Limited ile over sa lau fitu fa lo fitu over sa lau fitu fa lo fitu ma ol tele kana siana ta shai le asona na fila sa tina tele yo items na pena ia ta pena ta ma ili so kana sia yo nai fa nau foi ya yo foi tina la to ya nga fai fu nga ya la ko items se fa to mo la to waso fa to la so na fia kai ma ya foi ya ona ma nei foi le o very colorful ile time sounding ya ma to foi la nga sounding kana sia ya PCA la mo bal fai fi au pa wana le ai pe la o lo kai mi o mo ngai kai mi fai items ya pe wa ma nga ya foi le felong long wa yo le ta po inga mar sounding ngai le tai mi pe la ngai nga filia sa tina mana ya ai pe fi wa ka mai pe pese mai masiva mai la ko items ba wal me mga o tina nga de ke kusi ya nga meo se e bal ke kusi wala va matsoela na ya ma se mo yo nga me ko ke fai mai nga pa wala me le manero action mai ya malo na tina la tuno e fa mo na auto mo se aso fie man manuia e pe nei le sa tina na sa nafi ya malo fo ta mama nei fa na te pe nei no me alo fo mo nei tina ya le lei au fa sila o ko ka mai ke ku se tina fa mo si sa fo so ko waso ya mo fo yo sia o ko fo me alo fa la to ma mo ya ka longa so le fa ngor va so ka so den ka longa nga manga ya ole ANZ Premiership netball le fanga so ko ma ngai ya ka longa ya la maka so ya langa ka ko Owl Mystics pingi na male Owl Stars ba manga ya nga oso fa al stars oso ali le makang ai ile ku mama inga fo ya hepeta toy ava mar vai le mistakes ya man mal all tato stars and nafi e mal tele star ma ya mo ya so le tournament le man ya langa le wa ya le ngata le tele o tene ta alo fo le ya te lo ye tene me oscar ye le me ka alo ni man ya ai fa mai rules for netball le o ki kilo ya e pela o le super shot e ale le vanga pe e ku mai kongo le li olanga e se mai nga ro ku kongo la lo kongo ale mama fo le ma kongi po ai ela le circle nga o fa ngoi nga super shot a fa pela ke ku mai nga ma tongi polo ai
ia walua la ia points instead of the kasiale o le point for le ma ia so nga swing fo ia le netball way tai pela o le basketball la ia la tutongi mamao le na ia le na la ia ai fa pena ma na ia fo so le ia o le super rugby fo la ko ai ko ma ia mo ia so le on ko ma ngai o ka longa yo waka ngai ia o ia ana ia ta longa pati mai ta tu au la nuana yoi la ngona le fia ngona le fia le weekend ia ta tu uma sia ta tu au kilang ia fia ngela ia ngui ka fia yo o le tu fai ma na ia ta longa ia wa mana tu foi la tu ne o fiki a o lo ka longa o ai ale au e alu aku ele kakau ele tu mama ina e tangata tapua ia fiti e mai se foi e na wala ko ia malo la ko la to mai ia ai fa fetai ita mai ti le lanu moana le mai ta watu manga ia sole ele se kama isasa ma ko i fue foi fa le ai la ko wala fanua i la ko wala fanua io solo se fulu fa ai wala kin mo wala ko sko ia ai malo fa tai malo tapua inga ka ko uma o ka fifi ai vai la o vai solo ka ke lo ka fa longo ku lo ka nei pa yo ile pisa o fa pe pola se fa la vela ve ku mai ale ai o malo le plus ia malo le tele ia ta longo fo ile va le Waratahs and Reds mai ta tu ile la na malo le Reds la tu ta longo le na Crusaders and Chiefs se ta longo ta vai o ka e ka pelo ka faku le si kaimi yo ka koe ka pua ile si kaimi se ko vai fa result le Waratahs ma Reds fa mo Luis Fultasi le Waratahs ia ile Luis Valu ale Reds se va ia so le lead ma le Waratahs ma fa nga mu il va nga le so le ki o fo so ka ia le wala pisa mai supporters celebrating Koe kam fai le fa wa ia au le va fo ila le Crusaders and Chiefs le si ta alonga le ese fo ile tau sinio kau singio au umailua ia ai sili fo kau singio au kapua ia e peta iane ia o manumalo tato awal sifi manumalo le Chiefs tosu lima ile se fulu iva ale Crusaders ia o le isi ta alonga lo mai tawatu ta alonga fo ile va le Force and Brumbies ia o le lana manumalo fo ile Brumbies ile tolu se fulu tolu ala tau ai ia ile se fulu fa ale Force o tulanga la na wa ia so on le table mal le fanga solonga la ina wa mai al tamar sanga le la lead mal le sifi le malo le Crusaders so fast food tasila to points to na le Brumbies todos full weaver to na total Crusaders todos fitu or Reds line to na fa todos full lua or the Blues le mai le Blues lima do fitu do to na le Hurricanes los full ono ia mo na Pacifica la fitu ma Waratahs valu on top 8 na ina mai ata mo sanga pe au ke loko e lua e ta longa i te toi e ma nei la ta longa le la saula sko nge o le Blues ma le moana le la ko pinki ko sa sa fa le Blues moana le ta longa mombo e le la langa le la o ma la o moana ia se ka ko baba ia le me le akup ai vota longa so le liki ia io e vai mai tau fo ia ile weekend fo ila tau nei ta longa na ia o le fo la mai tau atu fo isa ia ta longa ile vaole Sea Eagles and Sharks ia ma nga ia fo ile malo le Sharks ia tu tolus fulu ala tau ai ile se fulu fa fo ia ale Sea Eagles Storm and West Tigers o ka ta vai ia hangi ale makangi ia vai nga lele ia vai o kwa ongos sulfa la tau ai ia ele tau ai ia si au le West Tigers ta alonga mata ina la le va le Cowboys and Panthers ia lele tai tolu se fulu ala tau ai longa winga ma kwatu tu salele ya le mano lo si fo yo nei au le sika alonga le ta vai o ka lo ka fa ku ele ngei le nga fo e se fai ele yo langa malo ma ko al ta vai io e uia sasile ai al malo ta longa le na le va le Dragons ia male Warriors up the was se fulu lima la tau ai ile se fulu fa le Dragons io le si ta longa le fo sa fa atauina o le ta longa le va le Raiders and Bulldogs manu malo fo le Bulldogs e tolsulu ala tau ai le lua se fulu ia ale Raiders ta longa la
So ole whangasalonga points o mai al tamal sanga whangor vai aso lo lead bell Bulldogs Sfulvalu lala tunga lule Warriors Sfulwono Stormland tolu Sfulfam Fapena for Raiders to Fa Lima le Sharks ono le Cowboys Fitu le Broncos ya valu le Sea Eagles all top 8 na mai al tamal sanga likid whaingor vai aso le nei o ta'alonga na whaingor vai aso le Pacific for le series for le ta'alonga le vata mai ka alonga tavai le iku mama inga taino le Ferns io le fuenga au kalo fai ya Australia ono sai mata ina for le na ta'alonga sai ai for i le weekend na vai atu ia manu malo for la se tatu au betul fulu ala to ai se fulu to su valu ai il es fulu Australia sa fai Australia ta'alonga ya mana ia le leis fulu ono lo tele tula fitu te tomo le Samoa Flema e tolu mo fa ponga mata le asal por la bengal Britannia think a minute on tatu tan noi le Samoa Fianga kalman mana pe mai fa fianga mai as well la tanga mo semikaele ya yo Talofalava, I'm Annie Politiwatua, and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Someone said love is a fantasy.
that is cured by marriage. Yesterday we talked about the epidemic of sickness destroying many marriages. So today we'll finish with one more unhealthy sign, then prescribe some medicine to heal and rebuild our life together. A third sign of sickness in marriage is a communication breakdown. As one comedian said, "My wife and I sleep in separate rooms. We have dinner apart. We take separate vacations. We're doing everything we can to keep our marriage together." Many husbands and wives drift apart gradually over time, until finally they're like two strangers sitting at the same table with little to talk about. They become married singles, living separate lives under the same roof. Their daily attention and affection for each other slowly fades away into their busyness and interest in other friends and fun. So what marriage medicines can help us with these different marriage illnesses? First, accept your wife or husband the way they are. Remember, everybody has some weaknesses, including you. The wife who criticizes her husband's faults needs to remember they might have kept him from getting a better wife. You can't pick and choose which parts of your mate's personality you'll love and accept and which parts you won't. Real love accepts your mate's weaknesses and also admits your own, including saying you're sorry when you're wrong. Second, never forget what first attracted you to each other. Make the time and effort to keep your romance alive with thoughtful words and special surprises. Say and do those things you know your mate appreciates, even if it's not your favorite thing. A famous actress said, "Marriage is the miracle that transforms the kiss from a pleasure to a duty." But she's wrong. Marriage doesn't do that. Husbands and wives do that when they don't choose to keep their love fresh and alive each day. And our children deserve to have a father and mother who show them what a close, happy marriage looks like, so they'll know how to enjoy one when they grow up. Today, if your marriage could use some help, just ask the original maker of marriage to take control and start changing your heart with his kind of real love. Jesus will help you change, so you and your spouse can begin enjoying a satisfying love and life together. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Talofa Samoa o Jerome Gray le nei. Pe o e ti lau ta vale po e whaafonga mai I lo maota. Ia tu pele ni lo lau le tio le 15 a mo. Radio Samoa, numera tasi I New Zealand. Lo se folo malatolo le wachale tula fitua Natasha fatas mai le whianga le alo le ile whianga ngalman mana tu marwa tanga vai tipi tanga vai yo ta tu so tinga fo I Samoa lam tanga nei vai yaso. Le nganga fia lava foi fatalo fatwai lava fionga ngalu malmana le nei tae ao talo sia o lo maua lo soifua lau le lei ia mai se foi maua se aso sa fia mo tina ana nafi ia talo foi ate tu sala fa pensunga ia te vai ia maluia lava le asao tina ana nafi Samoa ia ai le masangia ngai lu awama na ia mangai fauli ya me ai masani ya te vai nice yo sangi nga masani ho ya le lokuma o mai ma afi fisinga lo le kere suka Fai lo lenga lo ngata ma o vai ave tinan fo mai tau tu e fala lo suka ona se malo rosa mo ne yo le se malo lo ma tu le Pataua na sanga pataua na le so tina il tatu tu le so malo lo. Ia awa tu la fulu fu me ia so malo lo ta vai mal te sala e finga lo ngai. Ka wa tapo e pe tipo Manga ia. Ia e manga e pe triple. Hello vai tanto amata nei tai ao o lo o fisiningi e pe tai mi nei. Pala tu lango ye pe ono to eva faile fenga palo tala tino a ole yo ol to sang fole tu ye to fenga palo to te lo la ngal mana sirilo sile fiel tu langa le pol mefta lo ape a faile si fono usuala tino le sone ia moni fingalo te vai awa pe o to le langa mai lunga le failo le palo ta ile table day ono le o ile fingalo le sunga la uri te io le fa tu le tu sa mota taulo e fai palo te table day wa o ta upule
ia safina wina mo fo ia esa o mai le safina mai le te ori tu ngai tu no e fai de snap election ia esa le ese fina ngalo ka pe fo io la uli ma le tu to tele o foi pule o le fa tu le tu sa mo o tasi na temi sa ia ile mau ia fa au pe tele ala to finga fa vai ia sa for la ile palota o mo vai le mai tu fa mai a le ia mai le o ia se tu la ho te o me fa se palota tele tu per vai fa au pe le inga se ia mai a le ia le la o fa lo ia pe le uta mai se pina ngalo la te lo fo ia fe nga pa le palota le stu le la o mai fo le pina ngalo le mai te palmia e o wala fa se lo fo mai na ni sila e fa pe e disi me to o pe palota le ia se tu nga le motonu por crisis o le so lo nga le fa tino nga nga pu le nga fa tonu le palmia marka pe le fanga solo fo nga matina e malo ai fato ai lo la se tala le oro fe palot e ta fo te le palmene e o de lo tatu talo tu pele toi wa sa officili ku ya la audi stasio pero no fo mare au fa sa long tu stal e ese fo nga e fa tu la se si la ko le fa tu tuina ile talo tu pe muri le for si le palmene le tu ni va yes ya lu fina ngalo la bidea ye te una fa alu pe nga ye tu nga masan ye te do la ye wa le o to fe su ye mai ki o ta vale ye pe ta tu te o tu ye na te o ye si fu nga e fa si palota le le te ri ai ne tala tu pe wa pa na le ava no em fa ye ia ona fa ta pero le pa me ne wa le au fa no fina ngalo te mai te pa mi ai do se tu nga fa pena o le se fa tu nga le te o veno le malo ia ma le pura pato ia ta si ale vai fo ia fa tu ina lo le al malo e fa ta per pa me ne ko e fa il palot au te ro va pe fo e fa il palot pia uno masina e te pena ese palot te fa pena fa ti no le lo vinga fa ia si mi fo il tempo ia lo te baba ia tu ia ubi masina e tu sang ia me uni le na afa tu sang to ile no masina ia iu la te ia te sem ia le ta ti lo tu sang fo ia apri la fa ini palo te masina to tu la tawe la wa ia tawe ta lo super murmuri le malo ia wanga lo fa wa morisi skulu masina le no na kalau mana tu ai ta tu talia ia ta tu talia le on ta no fo il par menne le solusu fitu o masina le ia po ani si tu la ngala ta tu mo mo winai kalau mana sorry tu fo ia le ngale mana ia ngale ne so no e ko sui mai ki fo le o le wingal fam talanga pe o tau sui mai le so no ngale te ta el fast le so ngala audi e wa lona fina ngalo ele ai ma se vai nga tau na ele malo te fa nga ba lo te termine e lo fa le tino tu langa tu pe pe ana ba pe a fu el vanga le na so no e te lo para me lo sui mai le fina ngalo la ori tu langa le time ia e te no hui mene po kike tawanta tu lo fa tau po a winga io o tu langa na ia wa le pe le ta usa mai mo le su langa fa na tina ti go to fa palota ele tu per wai o li nga lu nga fa ta o le fenga malo ele mai on fa ia wa ia tu la fono ite o tu palmene pe o te tu la fono palota le fa mo fa ia na tu la la pe fa fon fa me palot ia ta sina va nga wa sa fina we fu te mia o loma le palota te lu o tas ia ta sina va nga i misi o ile tu la fono e mai si fu nga ia te oto nei ana whainga malo e mai on fa ia mai si ar polo ke tina miliona o ale te fu atu nei ia o le sa fula e miliona te usanga no winga lai te una to fu te usanga pe inga mal miliona le ana mo ave lu se la wa fe mo amatai la te to la va se la wa fe miliona ana amatai a fu la ia le miliona le to nei o te usanga mul e lima e te usanga pe no e fero la se ni le e te ona to mo e po fono fa vai tu malo palota e tasi si mal valo miliona e te le singa luenga fu fanga pe fati la fa yo isi tu nga fa pe le la va vento yo pe palota
ai le taria talo tupe pe fa pe i se fu fo fa pena yo no vinga la la tilo le ale mai anga luenga sa pa pena ona la tu for ma te pena ile tino i ai pe ana fa yet le utu su ye me ki ya te le lo pole ale a tu langa wa mafwai ya ai e pe ya i o le vala le lu ke lo le fina wai na sul lima le to veina el malo tembi nei e o yese no me lo fusia ya mai le se parti fa u fai fo e wa tanga tene sai to no le fa tu le tu sa mo tas le wo tu li to li mai o fiel te mai te palmi e le fa ya fa un to i va la to ya e te fai tau fa pena wingo le pokiki ya mal fa winga ino talo le pokiki Au tato iei pela ile tulanga le ile palo ta fo ie pe antala no ina o lo mai tau i se isi fo i tu o lo fina wina fo i ele tai o le tuangai ia wa ta tau na fa ma vai la to fo i o lo fainga luenga mtanga luenga malo pe afa pe o ie se manatu fo i ina ia fa pe na ona ta mo e fo i fai mo su fono o i tu malo le palmele o la sa fa lau te lenga o le matau Ya, tota sia le tanga tfenga nga malo lo tu lo sta so fa amsino ngo fonu mo sofa. Ya ile si fa amsino le lo munu yer sofa e tele mo tu ya. E fo ile si fa urungo le si tanga nga malo le wo mo fa amtanga la wo ya ile fo nga fa ma ba lo te pena fia lu palota. Ai e pe o le tele na fa amtanga le wo ma ya le pe mo wa tu le cha yo le tu ngai. O la e whainga luenga tanga tei, pe o le tūlanga hore ia tunga lunga a whai ua wha mawa te whia alu tofi mai tā lunga le o sa ili o tofi o supai pure le palme. Te wāle me whai a mea tonu o wha mawa ia le whai sa whasiringia ia wha alu lunga o le tanga lunga o wha msilunga lava ia so. I le wha msino le o fufua e te mo le o mori le wha tutu i le tua sa mo utas ia o wha msilanga mai. O la manino la lo le ia inga o whainga o le tula pono palo te lua ke sui ba. E whito am whaiana e vai matu ora unga luenga. I le aso ele sitala alo ia ilo sua fo e vea masui ta wapo te sui pa atu o le palota. Ia o ina ia pe o le fua mai le whina unga ia te o le tua ngai. O le whainga le amia ton. A whainoa a pe o le pule o le tanga luenga. Le ua sa uni o moutino le a ua lu palota. Ia tau lon fa ma vai ai te pena ai pe ina le wala mai le fai tionga na ia tailo e so ki ngalo te vai mal te sala a la baba ai a fa ia wa ia se fu fa pe nga ie te wa i to fio tu malo le palo te le ia tau fa ma vai ai lu te pena palo na tupu se me fa pena el palo te lua filo ta sia pe fa e matua o te lo wa o le to man tu e ani si fo tanga tfenga nga malo sa te wa ai sa la to ko ya tu nga na le pamba vai ya nga ilo e te pena ia le palota o ai o te man tu o le i mo tu fo fo fa vai mai fenga malo te vai e ai palota na to tu di ai pe to va ia ni si o fa uru ko mo ofisa sinia i tono tanga nga malo Anala tempi. E te alu hore el palota esa ko mo lo ngalo ngali tama. Pe ale Manuel pe ale Manuel tama. Io tama tua. Sa va o vo na temi. Po le ale mi tonu ye to inga fo ngai. A fa yo le sa fa ngalo ngal malo e alu e de bo se e te le manu malo me palota. E to ngalo. Ye pe o le va o vo na temi. Ye le na su ye fo ia fa ngo fa wa fo ngai. E tau ona e fa ma vai ai e saula wa ele manuia e te le te mora wa runga e ko so wa ai foi te fia mo tu kinga le ai te fa sa laula no ia me fai na tau sanga ia ro tu ko pakaka ia dale ia sai di si garba la fa te tele o manino tele na vanga ia nei foi ta ma na tanga va so so vanga la tele la sa tina sa mo manuia ne sa na tinau na tino io ele si telefano no hoia o no na ile sa tina ta to no adesso fai una basso le tele sfraile le sai ai di poti se tina vo io la ma tanga o balu e ma sino na ma tanga ai sa due fa mo sa pe tu sia e dai no le mo tu no le tu le me fa la velna
e al tera le sfere pe na sa mo wa ile tino ma di ora te film sa pena malemo ia po se ma yoso ia ai pia na uia na lu fa ngota ia le na fa ilo mai ho ile lo ili poti lava ia so ile ama ni ostinala na ma di a o le fa no fa ia ta fa no no na na sa tina isa mo le tu sanga wale fa yastina tina ma fa na ma ainga ia o fa pena o fa vela me tato te mo manu ele pati ai sa mala ya tia e pe o na upu mala nga upu sa mo ai o le tele ai o tato tulu yo ke lola sa te tina mo la tu me lofa te de tina mo la tu te u la lava ma te u fa pena masania ia o tato o e makua fuli e fa ila so tina yo ele na te unga tinai fa taunga o me alopa o ngai kare mo ngai komisi na kupe ave matina ia o ka kua ia le pe o fa ia e ko ku arpi kuri da so tama ele ole na fa na tune ia tasal kaya ka ko ka ma fo le a fa nga morkio kusi tina na fe o fa sisila e o ko ku pe tina ia fa ia nga fo ya le lei ola matula no se fa ilo cha penanga ya wa fa fonga na tinu ya tanu tala mai samo pa jan van fa mo le o le o fa ilo el te ta io le va nga fa fa ye pui ya te o tangata o le o te pena nei se la tu ta sanga tu ina tu pa sino nga to ilo ia pe pdi fa un le na o mai les for ile o mabai pe ona fa mai fa un fa sino ma o no yes e ma fa ona palota le fo petalai il sai dingo luoba tolu le upasi ai tu un fa va on tu sanga wo lima ia ma na foi fa unga on le uto fo ia nga ruenga ma le pulenga fa sino nga se pulenga tas wa le tu la fono le na pasi va o fo io pidi ho le tolu le na pasi tu sanga wo ia wo va se le pulenga fa sino fo no mo swafa ese le pulenga fa sino nga o ta pulo telem pa so nga tu la fono o fa mo tana no mai ruta tu tunu le va yaso i se fono tunu o Pacifica mata upu e tapu e masi ai le o ina ma le pui malu o tanto fa na wichi vanga ho le vanga mata e tolu se fulu ia tina mata ma ita yo sa mo le wa ma ia la tu tua o le la tu ngaru nga fo i ya tina e mata ese i le por kala me sa fa tino le fa mo le vaya so lu mana ile sa ta ma mo fa mo ina o le fa e malama ia ato no tere yo tina nisi wa fa langi fo i le fo longa sa tu tua mai longa le la tu nga nga fo i le tina o sa mos pa pena na fa ta wa ma mana ia le fo i por kala me ta wa ta vai alo fa te tele bola nei tai ao le lei ai ta tu le fa to fa mo le ben tau le am ta ka de mai aso o leo lo fa mal sia la te ingo timu ngo mafa wa pena fo i fa mal sia o la te inga mo lo fo mo sa mo i timu ngo mafa pa pena fa tuanga mo lo longa lo fa mal sia pea ia mo vai ta fe uma mano fanga ya fia ngo fie wingo le tau i le so se va ngo pete ingo se vidi mati munga o lo tau to pea i sauto sa mo mai a fia i ta tu i timu fa pea wila ma fa i tili li so taimi i le vainga o tau mo polu ma sa va i le aso atai au le aso lua sfutolo me e a wawa ma timu e te uruba vasolo ai mai ma mawhai nisi o vaenga ia wha pēr wila ma whai tiri ia o le tala le tamaina mo le tau tātu tunu malo ngal mal mana fa malo fa te tele le tau tau mal tātu ngal wenga le am tangara ne ve aso manuele aso malo lo tātu te tala no pe au le aso lulu ia whaeroa i te waimel tau salaman wil nei aso ngofua tēnā ma ia so i fwia le whionga ngal mal mana tu mana wao tanga vaia tipi o tanga vaia tāru so inga sa mana matangara ne ve aso na matu tātu headline te follow tele lan tau tuai tāru tala mai sa mo pe tala valu e le tāhon hei tau tau mora wele sa mos whalima e wa tolu a mo wa mal te mea whamleanga as whanau
Nang oswana ola so for nei la so se fulu male lo me a ma fa na fa ngai na le telefoni ma mole se fa monianga na umatala le telefoni tolu fitu tasi lima i tolu lo mo fa na no tata emaili le on air at radiosamoa.co.nz ma fa fo na fa ngai na le Facebook ma YouTube a Radio Samoa pe ana ta fa monianga ina no pito ya le tavai o le wo ye ta fa monianga i lunga le api folinga fa monianga mai te pora muli talo yo elu Whaamani atu le asa whanau o lua le pou sa kirifi o le whaaftai ma le vi inga e whaafo i le atua o le aso le nei wau lia mai ai lo wono sifulu lima tausanga ma ua pea lo malosi ia iai le whaamalo longa whaau popo ia whaau popo ai nisi aso mo lo soifua a walo wola tautua ina o tātou ainga mai se lo wola au nei le atua manuia lo wasa soifua alofa mo oe le uma alofa anga o lalo ngā whau te pora ma le whanau lo ieni se o tātou whaamanianga fo i wataunu mai lunga o la tātou emaili o le whaamanianga mua la le nei e au mai i Helen ia o le whaamanianga e mo Tiama Solomona ni Esaako Milford Manuelo Wasufano, we love and appreciate you, the mother of 6 and nana 19 grandchildren, born in Patafalelatai and raised in Tuanai, came to New Zealand at the age of 22 and started her family in Wellington, moved to Auckland in the late 70s. We are grateful for your resilience, hard work and dedication. You're still strong, 74 years today, and you don't look your age. People say you are young. We thank you for being a great example physically as well as spiritually, always putting the Lord first. Love you, Mother. Happy Mother's Day and happy birthday. Sorry, we don't have much to give, but what we give is from our heart. Ya walofa angana from Helen, your eldest daughter and son-in-law, Engelbert, grandkid Sam, Johnson, Tiali, Helena, and Vaake from the great city of Pukekohe. Leisio tato whaamanuianga, Maya Christina Dennison. Manuelo Wasufano to our beautiful mother and grandmother Tiama Solomona, who turns 21 today. We're so grateful to our Heavenly Father for blessing our family with a loving, spiritual, talented and intelligent matriarch. Thank you for being a Christ-like example to us all. Alofa teleatu from Adam, Christina, Lamoni, Tamia, NJ, and Brichelle Dennison of Epsom. Telangono tato whaamanuianga na lewa iei runga le email. Ai sawa. Le lei. E pisi fo ina sunga fua lantou. Ia le lei o whaamanuianga o manao nei fo i tai au fau. Ia le atanu o whaamuna tuto waso. Se fo maswano le so mori o tele le lo whaamanuianga le lei la tana matai le langi. Family aja pulling on my finger and ready sound moment time bakalami madwal tayo. Pesere mai Tamauli gospel music. Yo to wasapana. Happy birthday.
Tololo manga yatu fo ina mamafa le traffic le time lane Esmond Road on the city boundary langa yatu eastbound towards the northern motorway maita watu lua se fulu minute le travel time olen la wa yai delo ni savanga poloka fo I olunga ole ala tele Uneva Road on the city boundary lo maita watu olo yai fo invanga na wa poloka le time lane eastbound fo ilanga yatu ila tato state highway 1 there is full valu minute le travel time leo lo fatu langa mai wako tahi mota so Lincoln Road on the south bound langa yatu le northwestern motorway faisi pisi mota to le time le nei lo yai fo inai poloka la iti fitu minute le travel time maita watu il vaenga le Mount Wellington and Carbine Road on State Highway 1 southern motorway faisi pisi yo le na wa amata na mamafa fo le traffic mota to le time le nei pap kura to jury o lo fape na fo ina maita watu State Highway 1 faisi pisi mai le time le nei o le tai au sakanini on State Highway 1 moderate manga yatu ina mamafa fo yo lo yai poloka ile time le nei on a northbound direction lungo tato State Highway full maleono lo maita watu fo ile time le nei fai lava fo isi pisi mamafa le traffic le vale na message one hanga lo maita watu na eastbound ia ai maise fo ilanga yatu ile taulanga au tu lata atu Lincoln Road and Attitude Road interchanges ole na fo maita watu ia wa mamafa lava fo ile traffic mota to ile time le nei ata vale tautu anale saungale mu au ya fainga malanga inunga le ala mafuta mai pe fa fonga mai malu el ta Radio Samoa to eva minuto ntale le tula valu When you shake up, I bring you some more.
sau ta vale po sau piki apu. Ai tong ta iwa yaso, lua va yaso. Pe ta imasina, o le sleek cars o le a maua ai le fisosoani. Ua ta pena le au whainga ruenga a le sleek cars, mo oe malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu i le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani i saute, mili mai loa, i le o lua tasi fa, fitu lua selau. Po le o lua o, fa lima, tasi lima tasi. Ta alofa Samoa, i mawhai na fisosoani atu Dr. Chen pe a whai te a fiele mai suka. Tōta mawalunga, le maua se whanau, mai sela, fatu ngao, ti ngā le ua po tuli, whaalusi le tino puta, ka nesa, ma le tino mangeso. Maua fo i le kulini fulunifo mō nifo ti ngā, ma toi whaafi lesi ai lau mānawa. Tele nisi o loa e fisosoani i lo soifua maloloina. A fione loa eva ai Dr. Chen, i le tuatusi lua ono Great South Road, Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu fitu, extension numero lua. Whaasirisi langa tāua. Wa tau no i whanua o loa fau mo le tātou whale o loa le e Veni Pacific New Zealand i au kilani nei. Whaatau se la e maua e mama mo le asu sao tina. Maua la e top o tamaitai, tele dresses ma puletasi i si kaili fau o loo ai nei. Shirt dress e talawhea ngai tonu lava mo le ngaluenga. Wrap dress mo se whaipoiponga, ma puletasi au le lei mo le lotu. Off shoulder mo whaatasi ngā maua, tele ma le anoanoai o isi tu ai ngā skaili mo oe. Pule lava le ta malom tua. Maua so o se lanu, po o le a lava le whaamoe e maua i le whale o loa a le Veni Pacific. Tele o loa fau o tamaitai e te whiriwhili iai. Ele ai ala se panga o lo suma i le Veni Pacific New Zealand Store, mai le aso ngafua nga i le aso tō nai, se fulu le tae awa nga i le ono le afiafi. Toa tusi, 1 John Galter Drive, Auckland Airport, whaafsa nga i tonu lava ma le KFC, ma au tawhane o le warehouse i le shopping centre, ale malai waalele. Got something unusual to get rid of? E-waste or a hazardous or random item? Don't just chuck it in the bin. Find out where it goes at aucklandcouncil.govt.nz/where it goes. All together Auckland. Tāmaki Turiki. Toi ono mino tolo talo le tula valo tala mai Samoa pe tala valo la matanga ni vaso ta to yai malo fa tele tunu mata to mo yele tai le fa malanga le le tala matai le langi malo ma tu le on sai te pena nei fa na le onga nei tai e ka lo fa ka le fu Samoa ya la so maro lo pe o mo le sa ki nga sa olele amu ya la so ia ka ko ni si le ya me me fa pe te ono sai me tina te la po sa pena nei fa na fa malo si mai te pena nei fa na le fo sui mai tau fa mo mole tu langa masani lava ma fa na le o fu tamaiti ya me si la to me ai avele o fa mo mole o fa tu nga masani ya na tu ya tu ma tu ala no tu ta po kla me na ina ya manuia ya tamam tina o mo la tunu mai po tu tamam tina o nga pai kam fa yo sa e fa man lo si na o so anga fai mea onga fa mo spend more time le fainga mea onga le ole lungo le Facebook mai si vanga o mai le mo se degree nga mea ya bino fo tuanga ya masen fo na ve fa na fo mai fa ya onga yo e ta vai yo e fa ko ai lo ala onga o le kau ma fai ke o ko ya le net time ale si foi ya tau fo yo na tilo foi o tau tene matama i si foi tene matama onga ye ma tu atu ya te o tau ya po fe na tau nu ya tau nu nga wala tau ma fainga yo na vele malu i tau le fo le mo o tau fo ia mai senge vai kai mi o so nga kanga luenga yo e fa malo losi. So tamam tene manuia onga le nei aso ustai le fai onga ma to anga fai mea onga fa mole va vena mo mole po o ta sile va nga fa na tu mo tanto mo to fo e mo ma lo sil tai pa va ven ma lo po o le paleni le o le moi o le paleni le o time exercise ai ma le tu langa onga va nga umai ka nga makua e palengi le ya ia ona manuia le onga tanto fa na mo na o le si tu ta vai te fi fo tu fo itene matama o mai se la tato ye tama tu mten matu o ngai fa mo ka ko le energy drink wai pe na sau no atu ta vai va ven ko mo ia o se tato ko ki kia o inga le po ia ngai fa mo lo le lau energy drink fo ile le tai o e inu ona e halu le tonu vasenga enga onga uma le sugar rush le nga lau energy drink ia onga ko e mo a kwale o lo ma fo fa nga tauna e concentrate ile a onga tonu le poto a onga le vai
ile aso ato al fautuanga foi mo so pa lengi le foi fa ai le au tau ta mafutanga ia mautinoa e saunga le mu le mama lolosi ai ma fau tauna avoid le whangai na mene o energy drink mo tātou tamam teine le am silu manga ili limo wai ngā mea ko anga alu sa bali ma le whailwha ma lo skingo ma eat healthy foods ia vaenga umana e ma wai le sui fua ma loloina ko anga ingu le vai ia mere le umana e whamnatu mo tau ai kam whai avoid vaenga i o energy drink e le silu manga ili limo o male malo si uma foi malo malo si ore si malo si trefa wo ya o mo tomo ko fa fa malo ski ngone la fa malo si mo ka ya ya o malo fa malo stino so mtaro tala mai sa mola mtanga le va ya so nga ro bak ya Rafa iyo tama matina ya tau au fa lusi mai tau au itua Lucy Luma, Naya, Bunga, Sao Bunga, Luma, Alma Naya, Amatsa Luna se tato, Mai, Tres, Lua, Tolu, Fa, Tassi, Lua, Tolu, Naya, Tassi, Lua, Tolu, Fa. Tasi luma lua solu berpa luma des yo Naya Achafa Amile si pico Naya Saunya lulunga des lua asasao tolu iyo kamaongi Lalo tasi lua tolu fa lima ongo itu falu alu yai ya se mai nga desi pizzo luma des lua mama kau fa mabale lua tolu fa yoi sumu mai kako Naya yoi asonga fua luma Naya kalma Naya tamtau Naya luma sawi tua Yasi, Lua, Yasiva, Naya, matal bayaso siva. Se furu se kone. Vai, siva mai loera ia io Naya, mana vai tsoni. Mana vai fafo, tsoni. Mana vai fafo. Mana ia telele na ia sai fua. Radio Samoa, tasilima iwa tonu amo. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia sa taitasi. Ua au mai mo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. A matanga le nei vai o sa fau whatalofa ilo tātu utunu ia usi mai alau whaafafonga talatau longo mai Samoa. Wa whaeroe le teitai o le tua ngai ma le vanga whaaupu whai e pui pui a ia te tau o tangata i sana tusi le whaatonu po le letter to the editor. A o tapena le fina unga wha le tū la whono. Leo no la lui ai ma le sui teitai o lana pāti le whaamsinonga māwalunga. Le pālota le whonga whatalai le sa idia o le lua vai tolu e pāsi ai teu teunga o le whaavae. O le tau sanga lua o lua lima. Sa tapena mai le ataimi le toi apiri ino se whaai unga e taunu i ai le fina ngalo le whaamsinonga. O le asfraida na te nei na au mai ai le whaai unga o lea fina unga na fina wai le tutangi. E sori tū la whono ma sori whaavae le pālota o le whonga whatalai. I le sa idia o le lua vai tolu na pasi ai teu teunga o le whaavae. Whasino le toe whaatasia o ngā luenga tau whaamsinonga i se pūlenga i tasi. O ia foi teu teunga na autu i le solo, ia male ave se o teu teunga o le whaavae. Na pasia le pāle mene le tau sanga e lua o. Le ana tu e se ai le pūlenga o le whaamsinonga, o soli ngā tū la whono, ma le whaamsinonga o whanua maswafa. O whapea mai le whaai unga le whaamsinonga māwalunga e mawhai o na pālota le whonga whetalai.
ma ua whaamalia ina ai lea ia ingo le whaavae, i le maua leo le lua vai tolu ono foe 5 o le pā le mene e pasi ai teu ngā le whaavae o le tausanga 2 Wa aloa i ai fo i wha le tū la fono le wha maluina o ia teu ngā, mai le aso fitu a perila o le tausanga nei. O le aloa ia wa ave se ai fo i maripolo inga le tū mau, na tau fi ai le wha maluina o ia teu ngā, ai su e mua ma au mai se whae unga le wha msinonga i le lu i wha le tū la fono na tu inatu, e le teitai ma le sui teitai o le tua ngai. O le whae unga le vai aso na whae rola u tele ai le mtanga luenga o wha msinonga ma le wha foino ma tau butau wha msinonga, le aloa ia wha le tū la fono ia teu unga le wha vai le sainia lea, e le teitai o le malo le fionga le tamai te ipane mia, le fionga fia mena o mi mata afa. E peo na sila fia, tolus furuono palota na manu malo ai, le talia o teu unga le wha vai, ai sfuruono palota na te ena. Wa amata nei una wha ngai o ia le mtanga ruenga o wha msinonga ma le wha foina matau butau wha msinonga ia inga o teu unga le wha vai, o le tausanga 2 Leo le ato e fo iai le wha msinonga maua lunga, ia talo sanga to ilo po le review, e wha sino ini wha ai unga le wha msinonga maua lunga o whanua maswafa. Ai o ni mata upo e toi e pidi aini wha ai unga le wha msinonga o suenga mua, o le atango fia le wha msinonga o talo sanga lea wha msinonga le tano. Whaalia le ofisa siri o lea mtanga aruanga e lata ele se lau mta upu na whaato ai atu. Sa mana o mi aire to e so e ino nisi o whae unga whaapea mta sanga, mo ni ilo ilonga o nisi o whae unga. Pei ta i sa tuai una wha ngā solo ia mta upu, ona sa to alia, a o whaatali teu unga le whaavai ua pasia lea ualo ia lona wha mamaluina, ina ualo ia ia le wha msinonga maua lunga le palota le fonga fitalai, na sa idi ai le lua vai tonu. Le tulanga na le sa wa toi lol ta to fa sa wa le wa toi na tu al travai e longo ina ile pa ia ma le ba lo so ta to wa tu no le sa fa ila mai ana tu ta sa ya le wo fa mani no tu ta sanga la va ia apili e fa sanga e fa un al fa sanga ma wo lungo fa no ma so fa le la fa wa la lo ta to fa sanga ta sanga ma le wo fa ai oi wa ave se le to ale sa ia e un faina tu le wo minoi ta to fam sinonga le ono le wo fai te unga tara fe ngai o tu la fona fa vai o lo e ma fai ai ona fa minoi fam sinonga le a o ise ta to ta u pu me to judicial review a si ai ya ta fa vai a fo ile ver fam sinonga ma ulunga ma le a longo ina fo ile pa ia ma le ma lo le tu lo sa fai la mai ala tu tarsa iaso matei manofanga o le afa pe ona tau fia ai le mta upu mai manua le mbola no auta vai e memori atu la fa stai le pa ia mali malu Samoa mantua fo ina o tar sanga nei na ma ta faila mai la vai a mati do all watas o le ufa le tau sanga talu o ta auto nei tar sanga le ai ma se me no fai ai ona mafu tu la fona te o fa vai o sa ai o le ala o minoi le o fa ngai oi ai mo le tu fa stai ma fa malo e le paia ma le malo so ta tu no pa ile la ma potale fa stai fo ile o sa e auto ta u sa tu na mai ona sa ta mo fai spinga te wai fa vai el fai ai ona fa solo auto ta upulu mo fa sinonga le ala wa vesele le to alia le sai ya le ona fa solo ta to alwe e ama le fai lo kula vai di paia male malo le tu waso o le ava winai auto ta sunga wa pali i John Taimere langi a fele o le ofisa siri o le pulenga o le mtanga luenga o fa sinonga ma fa fo ino mta upu fa sinonga. Le solua le vaso nei a matau sui ai ro tātou tunu le fono wha min sta moa tunu e sifurulimo le Pasifika. I le wha moe tala noi nai mata upu. I le tapu e ina ma le sitia o porkalame le atina e ina o whana witi. Ato ai ma le malu pui o i la taupo le Early Childhood Development. O Samoa o stasi o tunu mua le Pasifika, o le ua mai a whaata oto lana ta iala mo le atina e ina o le ola o ina o whana witi. I le vaenga whato auru fale i a o onga amata. Ma o le tasi leo mafu anga autu,
O le usu ia o lea fōna tanga tere lo tātu o tunu, ia mao le te mua foi. O tali malo ai Samoa, i lea fōna tanga ua o Fiji lea tunu e tau wao fi ai tau sanga uma. O se fōna tanga wha minsta le a wai mausu ngā whono, mai nisi o whala patonga tū maoti o lo ngā rurue lea tina e tau wao onga, ma le soifua marolo ina le leo whana witi ia tunu o le Pasifika. E tolu sfulu tina amata mai tai o le tunu uamana ia o lātou sao ma tau tua i lea tina ino Samoa, i so se to mai ma matata, e ala i le polo kalame ua wha ingo ina ia wha e malama, ale mtanga aluenga o tina amata mai tai ia tina e o fiu anga maanga fiso tai. O i lātou na whidiwhidia o lātou wata tusi po portraits, sa wha alawi loa i se sauninga i le wharitali maro le tau mea sina, i le fiafio le sfreide ua mwae. O ia tina amata mai tai au fi ai le pānemia, wa ta ua i lātou o Warriors, ma ua i longa lātou tautua i upawhai o le malo, i longa le tomai whaafai a onga, tomai tusiata ma tusi solo, ngā luenga i le malo e pei o leo leo, lo ia, leuna ia o aia te tau o tangata i ai o lātou wa fianga tu mau, ma ngā luenga o le ati na e o ainga i tomai whaatina. Tala amatai o le nei vai o safou, saifua. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o a lapi marina, mau pelo li tio. I le Radio Samoa, tasi lima iwa tolu amo. Le poti lata mai lunga o le awala ne te mana tai au e iei nei vai ngalo whaisipoloka au e lunga o Te Aratu Road South a ngā e le link a ngā e le North on State Highway Luose Fulu ia ma le a ngā e mai for the city bound o le whaisipoloka nei vai ngalo tai au a o tātou iei si sifo State Highway se fulu ono whaisipoloka mai o le a ngā e mai o i whakaso ki kiro aku i vai ngā Westgate Pasol mai Royal Road Lincoln Road face poloka vanga na fe lolo va o Te Aratu. Pasi mai Lincoln Road on ramp anga Te Aratu Morose Bank ka ko poloka. Pe o atu o on ramp Point Chevalier. Fasolo Drive Western Springs. Ia fasolo Drive Taulanga o Kilani pa na vanga line poloka mbo tato lo malanga mai sifo. Anga Taulanga o Kilani a e lunga o State Highway do se fulu. Southbound. Life flow le mai pasi male tano la foi okay le o mai Mayora Road on ramp poloka lai titi ale ba Dominion Road on ramp Hillsborough Road flow le mai lunga la papa fa pena foi a filma la ba lele fa pisi la titi pasi mai o Massive Road on ramp southbound pasi mai lo Puinu Road on ramp poloka fa solo ato anga le link o le luosifulu anga le tasi pe ona yele neva ngona tau State Highway 1 city bound vai atu life low le EPC a life low for kwa poloka ile pasiato Highbrook anga tip top corner Mount Wellington Ellerslie Penrose on ramp pasi my green lane flow le ile malanga taulanga o Kilani so o vai ngana lo fasi pisi neva ngona tau ele se fala lava tu no mai lo mo tato neva ngona tau malon foi malon si silava ta vale ya malfa mo na saunga le bula nga chuta mga ruenga le ta fa pena fo morino nei fa nau te vai le lei a fa mo nei fa nau ko sina la wala le fo ta fa mo le ta to le poti la ta mai na lunga ole awana Malo soifua o se fufonga Samoa Radio Samoa tasilima iwa tolu amo se kia Radio Samoa. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau Yaso Taitasi o na o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua lua fitu. Wai ngala ta mai le tala o le tau i le nei taimi o le tai au. Tātou amata mai Samoa lua se fulmar whawa i le vevela le Samoa le nei vanga o le tai o te leiva. Aso malo lo le nei le mai ai o le Saotinai le aso na nafi. Wawa atu o lo o i le lua se fulu marwha le vevela le vanga o le tai au. Mwhaina o le lua se fulu i valtoru se fulu degrees Celsius mo lunga le vevela le Samoa. I le nei aso ngafua lua se fulu lima ilona maua lalo tu mauinga awa o le tau e pa utimu. I niso vaenga o Samoa i le nei fo i aso whatala whatu panga o malawa le manu le tai au. I so se vaenga o le tunu whatala fo i sunga whono mai New Zealand nei ma Amerika mai si vaenga o tau nuu le lomua le kanesia i Marua. Ya wafuna mataina o fono tele le kanesia o le nei fo i tausanga. Fo i mai le tala le tau i le tela vaenga Australia.
Matalo foi pa angal tara pakalami sa Savanga Australia. Good morning. Alo la versi fudo la ile malu le la mo Canberra na ni bang o tayao. Ola fa sona awa po timo. Lo su tasi fa no ile ma fana ile ne yaso ono ilona mawalalo. Mo sini Australia fulono la ile malu le ne bang o tayao. E tu maule awa ona po timo fo initial timing. Lo su fudo ma lunga ma fana fa ma wina mo tau. Ile ne yaso fua Melbourne fesimaru lo tayao ivolo yai. Awal popole ala sulu mata ngo fire la mo utong mana foi mafana lo su tasi lona maulunga mo nei foi yaso bava tu Brisbane sfurono el malu ole era nei bango tai ala fasonon awa pa utimu ni so taimi lo sfur lima ole maulunga na ele vela fa mo wina mo Brisbane le so as fu mare ono lona mawalalo telo isi va ngas fu balu maulunga le malu ole ea e mo Hobart mo nei foi yaso lo su fetu mo ngol velo le e Perth Australia la mane malu de nevanga le taos fu limo lo yai fa solo sul mata ngo fire la mane fu langi de le tau Adelaide malu ru le tau i volo ile nevanga le tau ai o popole la sulu lamba vela ile lo su fa lona mo lunga mane fu sulu le la te lo vanga Darwin vela ile e mo tau fu tolu ia mo ne ya so fu oka kwa vela fo i o tu langa na il te lo vanga Australia ia male tau mo ne fu ya so fu ile no vanga fasalanga Radio Samoa tama ki makoro au kilani sfutolo yel maru lo ne vanga ta wa yatu ole awa malitai au amane le stimu au winga nal tau so ole a fasalona awa lang le lei se vanga nale tu matu Albany e pa o timu le so al tela ya vanga au kilani ole awa malangi le tau sfruiva borunga dan maru ole e fa mo wina bo au kilani ne yaso ta pe au lia awa fo lang le tau tela vanga au kilani sfulvalu borunga nal malu e mo kilani tai hao fa sonon awa lang de leile so lulu awa fo lang de leile stoffi mas for raile pa utimo la stonai male aso sa fa mo la tamane na ale awa tau nei taimi one tai hao Ua loa le tautua le Pacific Finance in nonga tupe mo so se wha moe moe. Maliu, whai pui ponga, aso whanau, sa whai whai ngā malolonga, ma so se wha lawe lawe. Apa laine lo al pacificfinance.co.nz. Pea bala au le oval sa lau fitu whawha, lua fitu. E talo sanga sauna nonga tupe ile bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E iai, ai inga whabitoa. Bala au lo le Pacific Finance Limited ile over salau fitu fafa lua fitu over salau fitu fafa lua fitu Tala mai samo pe fa fonga le tunu le nei tai ala to fa sala wina pe tala tula se fulu mate le le so mar fitu ile po ana nei ole si fa pongo tala mai samo le ta ole balu le tai au nei le sama lo samo ma le sama lo mo le malo le tunu o lo fa sele to malo lo le le kai amu ia fo o to mai lo le sa tina fai le se mano longa te lo folo to no tele o sunga fono ya mani sila ya ma isi vanga lo langi Australia ya mole fontele le kanisi lo na lambua e malua ya maria yo sunga fono uma mo tanto le malanga pe malanga ne yaso ya maria fai nga malanga ya maria fo tulanga yo sunga fono i tono ma lambua le fakasa e malua mole lo vai aso o lumana e tunai talafifia le fae malama o se porkalam fo ima se fae ya mo telo na tina mata mai tai longa le latu tu tono le tino talafifia fo iwa fa longa atu ile fa ton sili o fam sinonga ya o le wa mata na binoi telo fam sinonga wa telo le tala le na isi fo i woma latu masanina oi fam sinonga Samoa so lo ke fa ya koe e foi or ka ka pase se oi ai o sa mo po wasui ia la so fam sinonga po le tolo o le o nga wa ko marku pele o tanto nei ia if you feel fa no wat la wa maton to fa nga solo ia fam sinonga tarsia ia va vema mo fo ia tonu ia o le fo mo le unga fam sinonga la to i le tangia le tuanga te tau le tuanga ai ma le su te tai ile tu lango ele panota le fon fetalai ya o tu la fon no mo wensao ya fa pe la fa kapenga le pili ya se kapenga po la tu lango ya mana ya le mai alfa i unga fa sinonga la to yo na ile tonu ma le beton yo ne vanga o mo lo fanga so ma lo fa taile tunu le on sai ya o ngalo ta wo tele ya le ta talo pe mo le tunu pe nei sa mo Sfulu maleono male afa wo tele tu la valusi mala fa fonga o fa ponga mata neve yaso tato mau fa sa mo
E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga I funga o la au. A o le tangata, e whawhanga I upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua I lona sio mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lantou mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. A ngau le foe uli, whaatū le foe tautā. E le tali tonunga o fōlaunga Samoa na mua, pei o na masani ai waa. E uli lava e le foe, ua tā ua o le foe uli. O le foe lea na te whaatonutonuina le ala waa o le fōlaunga. E ai taimi e tō ai matangi ma whā a o alu le fōlaunga. Ma a malolosi tele le sou e mawhai o na whai. Ia, pe ngau fo I le foe uli. O na tapa lo lea o le kapteni I le foe tautā. O le foe le nei e iai lava I tu tonu o le vaa. E wha o ngā tele pe a whai a whaina le foe uli o le vaa. E wha o ngā foi pe a papau le o ngā sami. Ma e to tau mua ai e le isi tangata e wha tonu ai le vaa ne I paulia. O upu e whautu ai tangata ina ia sao niuni I mea uma e tala whea ngai. Mo se si I mamalu, ia po se whainga malanga o fuafua ia tunu mamao. I oelo tangata e te tau o ne tā pena ia le lei malava, ia le ngata o upu, a o tonga mawhala, a walu tātou wha moe, se le lei lava le ngau ane le foe uli, a o lae tapa atu o iai le foe tautā. E iai sia uo na malanga I Samoa, ai toi vili mai wha matala le wha la velave ua tupu I lana malanga. Ua le loala na atu tupe I le marketi, o na ua tumu uma o na lima I le wha tau, ai ngalo aina ia tu e se ina lana ato, se I wha tu langa ana ta a ngatanga pepa wha tau. Whai mai si ana tangi tala, a siava, ana mao mai lava ma le olo matua e le tupu le nei mea. Wa o salamo na fia sau lava o na ua malama o te lontongalo. E maise I no foanga faitele. Ai o fai I awole popole o te lavatia lava au o na vai au. Ia le ala ua tupu le wha lave. I oe. Ua ngau le foe uli o si toi ina, a e tapa atu I le foe tautā, e le itu ua I tu tonu olo na waa. I oe, o lau tautonga lava o si au foe tautā le nā, e te tua I ai taimi e te le mau tonu ai. A ngau le foe uli, tapa I le foe tautā. Manuia lau fasongo le yaso. Ila mamanua. Limoi votu
amo. Faasilisilanga tāua. Ua taunuu I whanua o loa fou mo le tātou whale o loa le e Veni Pacific New Zealand I Aukilani nei. Whaatau se la e maua e mama mo le aso sao tina. Maua la e top o tamaitai, tele dresses ma puletasi I si kaili fou o loo ae nei. Shirt dress e talawhea ngai tonu lava mo le ngaluenga. Wrap dress mo se whaipoiponga, ma puletasi au le lei mo le lotu. Off shoulder mo whaatasinga maua. Tele ma le anoanoai o isi tu ainga skaili mo oe. Pule lava le tama lom tua. Maua so se lanu, po o le a lava le wha moe moe, e maua I le whale o loa ale Veni Pacific. Tele o loa fau o tamaitai, e te whiriwhili iai. Ele ai ala se panga o lo suma I le Veni Pacific New Zealand Store, mai le aso ngafua nga I le aso tō nai, se fulu le tae awa nga I le ono le afiafi. Toa tusi, 1 John Galter Drive, Auckland Airport, whaafsa nga I tonu lava ma le KFC, ma au tawhane o le warehouse I le shopping centre, ale malai waalele. Talofa, o o salmasinga, fale lua, Tim Toilolo, o le loia Samoa. Whapitoa la o unanga I mta uputau immigration, pepa malanga, tangata overstayers, so stoi ngā visa. Hapena foi le taxation, por tu la fono tau la fonga. M5 foi on o tau aveina mta upu whaal tu la fono I Samoa. Whaamal mole, vidi mai numera, o iwa lua ono, o tasi lua lua. O iwa lua ono, o tasi lua lua. Whaftai. O fia whātau sau tā wale, po iei fo I sau tā wale, o lo e mana o e whātau atu. O e mana via se insure, po o si nono ngā tupe tau tā wale. Whaafiso tai ne loa le kāneo. Tanga I ane, ila mātou pera te whailangi mō lisa whamtaranga kāneo.co.nz. Flu season. Don't worry about me with my mismatched socks and mum's scarf. I gotta do what I gotta do to keep warm and well. Getting my flu vax is one thing I am gonna do, because it's recommended for everyone over 6 months old. And it's free for Pacific peoples aged 65 and over, pregnant women and many more. So book now with your local doctor, nurse or pharmacy or visit info.health.nz/flu for more info. Whaasila silanga tāua o tau nuu I whanua o loa fou mo le tātou whale o loa o le e Veni Pacific NZ I Aukilani nei. Whaatau se la e maua e a mami mo le asa sao tina, maua la e top a tamaitai. Ia mautinoa fo I le vingo papa I so nā loa fou. Susu mai le e Veni Pacific NZ Store mai le aso ngafua nga I le aso tō nai. Se fulu I le tae awa nga I le ono I le fiafi. Toa tusi tasi John Galter Drive, Auckland Airport. Whaafsa nga I tonu lava ma le KFC ma au tawhane o le warehouse I le shopping centre malai whaadele. Whatano whanpore kama la whengaruenga le Veni Pacific. Ma tango fia le tele o aloa maengo li whapena fhoi la e mo tamai tai matina. Ia mai se fhoi whanau tonu o le whanau e Veni Pacific. Maria whai wale aso pore kama la whengaruenga. Tau tō mai Samoa Sfoli mai watolo a mōta tō molina tamai jila o ana taha pesele mo aiman penina tia wha. Ela ola au nea o le dono. E ole la au e sua mare. E ole suka mai silie. O te kua nei a pia I tatanu o le whare mare. Stay my darling tō whaoi. Tini leo tia le nganoe. Le ngano na wami o papi o lote. Te manatu ala umasan. Te le pamata ni tani e tō paoe. Te ala mele tōtase. Security, veo ese momo afiti, se o polo moe base au pate atabe. Ae si kamai se mose, eo se mobilito si mano mai bai, veo ne waya o se telefone. Say my darling to my Tini leo tia le nganoe. Le ngalo na wami a papi o lote. Te manatu ala umasani. Te le pamata ni ta ke tō paoe. Te ala pele
Vai vai solo vuoi le tine le mani le tama ai ui le aute le kia ma te per ua te le sia chi sa fala bene bene mano say my darling to paoi ti le o ti le
soy fuanga te wange lava matua inga ikama no aku I au malanga le afia fukuanga I se pa amakalanga na olisi lava lo o faya le kulanga se pa amole mole so ia le kawai maa mo fole le o e ma pa ama opo lau sainga kau fa aleanga foi mangi so okay Papi whengon tai au tau whanga meke le tau tuarwa ni Samoa Sifalima Iwa tolu a moa sanga fua vai astri tasi o lo i le porkalame tata no tuarwa ni Samoa i le mtanga ruenga leo leo le whianga satini Sergeant tumarawasi ki a shiu whatasimali tara porkalame nei fo i tai au fau ma lo lava sui fua maria na whianga satini nei tai au tumarawau Ia, se fu manuia nei tai au lo siguta vai fa pe fu tato wali fasara lau. Ia ma se fu le tapu nga malu se tato tunu nei tai au ia nga malu luta vai. Ia ai fa tai le tu tato mo nei tai au fu le na lo fa mo na ngale. Ma lo ta wata ma fu ma lo fu le tato tunu. Ma lo ai sa le lo so no nga so le wasui mo le ka wala ku uri ya. La. O sa mo ar ka di tama. Sa le ka ko wo malu ruinga ila ia fa pe mo ngai kai ni. Mo mola whionga satini o le no mauli pote vason tatu nei o te leo ta vale foi le ma se fenga luenga ka po e fa nga cameras fo e ka po la wo sa le awala o le te fela nga luenga e leo nga luenga le o tu atu o le manga le council ma le land and transport ya mo tu e Chile ala bono Chile nga lu fa tsi mitanga luenga nei al malu sa vai ya awala val sa nga le mo le tunu ni ke wo e au kilo so po fe e ka vale leo mana tu o le Chile la vai sa e ta vai na mata mai ta vale leo so o foi la ia le male vai nga fo le fa nga ina ta vale sabidi ia o le ala o e nga luenga na lu fa tino ine le Auckland Council ai ia vai nga ta vai pe rungo tato moto vai o lo ia ia tanga luenga leo o le si vai ngolo iai ngi e fa pe o le se camera a lo iai le vanga le fo ile fa telen fa nga tanga luenga le ko le radar i fanga mamao i fo le fu le sa me se la vadungo moto lo fa nga ine no winga la le e mo ia fo ile lo fa o telen fa nga le kanso ia pe ta ia vai ngolo nga lu pen tanga luenga le lo musango le mo la tunu lungo awala yo le si vai nga fa manatu i ta cho tunu vai au paka o si le vanga ta uta vai ona walo ko wa sia ko te ila to fe o e kusi paka o ita wala le control ko ki ya se furu wo le ken bo le fa sanga uma vai nga e ono fa sala ina e lo sa e me se la vai nga le o le paka e tato te April parking ta vai fa mo o le vai nga le fa mo le fa pito la va mo ele ngata te mamti na mati tu fo iolo ye mana o fa pito ai mo so se tasi fo ye mana o fa pito ale ai sa ustika fo ile disability o ma fe no fa tanga yona e paka mo ki ngoa ka vai e tele sala pe ya se vai ngor vitira ni masu le sala le ya o tato te se po parking o no winga ya a fenga ke mfenga sa vai se paka mama tu ule ava no ma paka ne wo umo no fa pito
mo ila to mo fa to fa mo le tsabai ma lo fa tai atu na ba no ma we ni poti on nei faile maliu se tasio gang member le lo Gispen o no ma we tele si le la fa popo ia ina ia mautinoa ele soli la tu la fono le wingo tana fo le mo le tunu ala le tono le vaenga aien vaenga la tu te mata wina fo le ele tu sai mal tu la fono feel free fa so tai le wa Fene puina la to pasika po ta vale ne fa I pa ta vai version se ba tu nei. Le ana tau fia I mtanga lunga se ta si o falo tongo fo ekingi sa fa nei I o tara o istama kifo. O uma ia le tala nga te o le fa no noanga. Ele o fa ya tu le mtanga lunga male malo e fa sa ona fa ia tato wa maliu fa pe nei pe tai. E ia vai ngor tu la fo no te tauna usita ia ma mun cha ia la to lo fa yer vai ngale lona lua mana tua fo e le o mafai ona to fe wa ila to ngol awala ma fai lo po la ko king patches fo ie po vai ngai fai lo to ila tu wa ulo ki saule kingi de mar kingi de au wo yele mar si angan tanga lo ngale leo e fa e ta fi ai oe mo lia lo kaina ma mo lia oe ya ma be selo o fule o ila o la vai ya fa tuanga awar fata wina ia ni se so nga tu la fono tatu tu o fa ye tangata nei ba wala fo tuanga bil ni matanga lunga mo lo sa ngale mo mar sa ngale mo lo tam vai fo le e alo fia mai fo manga ala nei ta vai pe afekte si la fia le on manga ala ye fa ye ia maluni tam fa ye alo fia ina ia fa te ai ni se fa fita au no tupu mo tam tum na vale si vanga mane fo le fam na tu le ta mo fo opu tau fa matau e kusa pe wala ala vas fam talanga te lo e te faia ai tu so le te fam matau wina iles ya e on wa fa nga fo yo tu la fo no ne te no after te vai mo fam na tu vanga pito si len tau o pu la fo e so longo na vo le e ke fia mari ai no ti ai mamanu ali al fina ngalo listanga ai me se lava la pe a fa ir vanga fo le sa fa se vesi ngai fa iro la ino kala fo ipe ki kala ulo okay tu lo wona ngana la fa ngai ke la kulo fa shokilo mo ke la kulo ka kulo mo ngai fi tu lo wona ngana fa ngai no fa fa ngofi e ma fai la lo tu la fun ona mo ri ai e te va e me se la pe ai ele tar jonu ngam tanga lo ngale e ma fai ona e fa tino ina le afun le fa mata una we fa ona winga la it's the one tato fa tete upu la fo I tato tunu e me se la va pe fa o le ngai se vesi ata vai e te ta one fa tete e o fo lungo lo penga te fa langi e te ta one fa tete ile tunu upu la fo fa mata winis a wai ono lo ka ina mo li o ntanga lo ngale lo pe fa ma ni vai ngata vai lo mana te nei fa na tora nei fo ta fo o tu lango nei fa na mo sa ngore mo nei fa nau e o le fo fa fo mai nei matua lo malanga fo e moli nei fa nau la o nei ta ya le ale talio fo tuang fo man tanga ngore le mo sa ngore mo le ngata fa nau matua fo la to after ile vata vai tina ya wo ngala sa tina la so na fi fa moli to e ala mai sa eta penal fa nau vai fo sa vo le la fo sa ka mi se fai le kausanga a pipa e pala e kausanga le ata vai ascoro me na ascoro devo passare alla scoro me ia la ma fa kari dis kausanga ona tu vai ole fa mo al tanga luanga mal malo o alum fa na right ma tu fa mo mole o la mta fa yoi o la nga luanga fo yo le ta pena le o fa na wele ngate o la tu la e o se vai ai me se le molino al fa na me se la tu me ai e ni se o ngolo fa yo freelance sta vai Paula wala fo tuanga ave pesika ma snack fo le tama titi langa ye lunch ma ye le fia ai fa na o le si vai nga fu si pa o no fo e te tau na fa ma wina o fa na ia o ka ko lima ngo fo ka vai nga o le lima pase se de va fa mo le sa mo o le si le vai ngo lo mo wai sala mo le fa na u mo ta to fa le o nga pe a fa pe me fai ale ai fa mo le tala noi le fana wa fa o le pu le pasi o ngo fo du mai ku mai o le po au ta fo o tato a pasi ma va ai ni se sa vali mar fana ya o suli minute le tu wala ngo boto nei strata matua o pikina le fana mana tu or tele wa onga e le so ona aveta mai I ma tu o yai ia se tu la fo no vo le parenting order e le ma fa o no a mai fana lo no winga fai la se fu fonga wa sa ngole mu nei a wona tu pu ya le vanga le fana yo le si vai ngata wo fa mo mole tato kolosi as fa fu kilomita ma fa na alo le sa ma fa tu mai lalo fa tai ai a overlo yo mo lo la la sala mo tanga ngale le mo mole ta vai
o lo iai ni so la to lo fe wa I per te mine nei tam fa fa se e ma fa vale alo ma fa na I to no la to ta vale o ila e a nga ile mata lo ma tua lo ngui fa ya o ia wa se sango le mu o fa na o nei cha ya a ta vai ma na ia ma no fa te tele ia le mo na no o e la telefoni am tang no ngolo le fa na vala o e mo se swani e fuanga de me na e tu puleta ni ba te vai tasi o tato numero le e fa so in tanga lunga le no fa la fa fo se yo tu te mine o lo fa ina I sango le mo so fu meto tino o le tasi o limor tato numero le me fa ina fa ina penga te fa langi fa ina e bilin tanga lunga le no lipoti ai so fa fita uli ma se complain fo la se va nga te fina ngalo ai le se fa la fa fo se o lo tasi va tasi o valu fa iva ta vai a fa nga misi sa ma lo fa la sa ki ngai de mo o se o voi va po che video che fa ko ese I tina mo e de mo o numero le ta vai o te fa tai le tu ta vai o lo va la mo fa nga ina ta tu numero le la va nga I fa ma la mai le tu la fon walu sa nga le mu ia ai fa ma la mai fa ma la wo ya te tau ia fa mo tino ai o lo le fa tino ina mtanga luenga le la tu titi ia le tai au ni le tu I la sunga te vai fa pe fo tato wala se fa sala la ni le tu tato tunu I la sa inga nei vai aso mo se vai aso fie mo se vai aso monuia ia fa fira foi fa malo tu lo se ya lima ki a se tasi fe uso lo mato nga lu fa tasi ke lo wa ka me muri ka mikira ai mo ska mo tuari ni lo va so uso ni la sta vai ni le tu tato tunu nei tai au nei vai aso fa mangalo la tali so I fu me manuia tana fionga sa tini mo le proclame nei tai amonia faiva amata nei vai so ala fatu ia le fionga sa tini tu marava siki a shumal tana proclame man tanga no leo ele foi tai au fo ina wato se fu lima minuto lo jona ta le July va to pa na minuto lo toi ala baru le tai halro de samo mo nei so fu se fu lo e so me o tana fo lo lo fe lo se mo lima the one man who malo fa abaile akua mautu Wama bae atuli se tau sanga o tu mau pe alo wanga ba se sa mai la pesa siva samoa o tu mau wanga o tu mau e lo ai o le samoa lava tau sile lei ai awale pa tamala Tau silelei ai awale pa atamala Watu mawalanu lahu awa si o mi ai long samlanga Taulangi, me whaamuamua I whio ana Lo watu nubue Samoa e peli leanganga Wau tumauanga, wau tumauanga Ei loa I o le Samoa lava Tau silelei ae awale pa atamala Wau tumauanga, wau tumauanga Ei loa I o le Samoa lava Tau silelei ae awale pa atamala
malua poi longo wa o tumauanga o tumauanga e loa i ole Samoa lava tau sile nei ae awale pa atamala o tumauanga o tumauanga e loa i ole Samoa lava tau sile nei ae awale pa atamala Whakawhanga mai la RSA ina o toi se fulu mana tasi minu tolo tōra tāla o le tu la Eva le tau tō mora wini Samoa's whali mai tola mo man pokala me malo le tai au i le amtangara neiva yaso e le leilo sua neva isi tamale le leia ma le mana ia mo oi so soani fori sunga tungsia Bill Wilson ma la whainga ruenga wha malama ia to me umana vai laungana Samoa pe ai a whela tuana o Mega Cars i le nei fo yaso le sunga tungsia whatas mai ma le tātu li poti o nei tāia tungsia whafte ma le temil nei tāia malo le suifua Ya, langi mata fi la sunga ya nga fi manga nga faalo ya fatalo pat fo la sunga la o porto tai por tato por kalambe o le malu tawa o le taiao Pamalo se tu maluia famalo tawa tai bigele tu le nei taiao tabai te tau ana vi ile tua wa lo na lofo mo o suifu o tongsia mo o suifu la le le tno ya masho fo yo la nei taiao ya wa ka ko ole ola ya mo ole ola ya mo mai le tu le mesilen ka o tongsia Ya, tadi le label sanganga tabai ya ole ola label me pito silina na tau ya ai petai ya tau le lalo langi tau la mana farang lango le ola le ainga tina le ainga sa ola ya tina ta tina maboa mabaya tu ai se ya tu li mo tina pa tu ese tina me ka un fa me ka un fa Wa masagir ko ingat pero kala kamik. Sawa. E kakao nga fa ko ese pero o se uso kakao. Ya le mal tali po uso. La sunga tabai mo romanto manofu ile mita yao. Ia le patai la ya ke tau la mo mo na papo. Te na melo soi fu sio tato watinu. If I pay for so much over the new tato feira in Manuga, Mala. Yeah, if I tell for from Angasamo, for Ferrari to far in Nila Langio, Alma, why Masaidi Malo, I to turn one table, to turn to love for no Samo. Yeah, Mato to Pantala Patula, Lava Male Palo, Famalo for Malia, Famalo Tavatai, Famalo for Malia, so what to pay in Lava Samoa. Yeah, not with a matter of don't share there. E mo te whātai tung sile malu lea tinu mesina angela superele mana sotona ile na familia inga lanto na mo hulte ia fitala tina na abile fale ya me se mala to refer to ave malta ba phone ya o mo se nga ta to company ko mabaya tu ya le la fa wa wi si tu langa lanto tu o ta to fale ta vale mana tu talia so se trade in e pai foi na ba tu se leni lo out ta te mana o se leni and paying of ngal seleni lo trade in ya mai la le tau ta vale on tatu ta vale la toi amata mai tatu roli o tatu Toyota Dynasty Nissan Atlas yeso so mai amata tatu ta vale po tatu vans o tatu commercial vans tatu family vans e da morka ko 12 seaters pa per for el tatu 15 seaters 15 seaters ya sia sa to mo ne ta vale ta ya mata vale la po ya nga to le mo ko le fato mini passport ai no to tili e nga fe ekalisia o ni situlanga tatu tabale esa to SUV la po da to Toyota Highlander o da to Toyota Highlander ole Nissan ole Mazda CX-9 ole Mazda CX-8 pa pe foi le to trailer placer tatu to 7-seater la po fa pe foi to Toyota Patrol Yoi, ele tá tudo tava lá porta to SUV, passou no meio to pick up e na boa lá se foi to Ute, ou da Toyota Hilux ou for Rangers ou le Nissan Navara, mas le Mitsubishi Triton ou da to pick up e o mai on to ton ou da to ai fai lá filhinha tá su mai matara mai au. E tal torna to sia o tele na volta to stock ou da to for Rangers tá fa pe it's 50 seater so sito ina lang so sito ina star 4-wheel drive 2-wheel drive do mo to tono tato faleta vale mana tu tato falta vale italia na balo talo sanga la solea mo to sanga yo
Pe pa ai ma to sanga fo le fo i e vai e lo sa le von fitness list ala ino ta vale pasi ino ta vale ma service ino ta vale I maintain the value la aseta au tong mo le to sanga mo yo ni si tulanga na to e tele foi ta vale la is podcast multiplanga ta la bo hybrid car sanga po il business o le upa ya tulanga va penga da dia socialization e o pende e le ini la scene a empowerment pa ima fa ngano passport e fa yelo ta sanga o tuato o kilani la tovia ya em fight tungen tulo passe si ta dia lo ta sanga ta dia lo ta sanga sign online tongi matolo passe si piki na balele ni sa lo pai o mai o ta pena ina lo sta ya tu wale lo to straight away ile si patali o le si tu langa ta tu falta vale ya le la fanga so ta tu fi ma sang o fina malo pai ile si tu petu tongi ile si cashback as you fi fe lima se la ta società vale e lu a fe fi a ta topic a poi si tu langa ti ma mai ya si mai Sili mai ia tungsia pa mama tungsia ne uma tung five ya so san te e fai no la tal sanga pa mama tulang uma su mai mta mai au ile lu selau kemeni strive I man kapo pa to e tina ne folta to le line ole oiba lu fitu lima balu te silu oiba lu fitu lima balu te silu ia per te pon pe ia tungsia ol watasi pa tuono lima patasi ol watasi tuono lima vata. Mani tira fai va filima tabai le nita ya. Mia le tua. Te minei pato pampa tu e tabai. Mani foi fai ma maton le vasa tong sia fafte mo le pote le tai au le tal bo kala na maro le tai au mo le am tanga le vasa o tatu. Ia tan fo pe tala iva. Por so ate fa le twist te mo bo kala me fia mai fa wol tu tu le samo mo o mo ne so fo fa le pesen le fiu se mo le tfonga e le tamai fafte tele le tala mo tapo inga ne fo tai au. Maria tele lava nei aso to ona nei tamai meni ta fa se fo mai Maria so fatally il tele aso so no fo pe amatalo be ai se time so if I town away all over now is if I for my letua it you in my fiber why you for on the me na boy tawa Famaoni, a silly on the town. It's a my Famanu, my Italian, you are my why for my our Famanu, the Molino, the Famaoni. If I long chinga
In this update, it's unclear if Russia will comply with a ceasefire in a few hours before talks begin in Turkey later this week. Vladimir Putin is requesting the restart of talks with Ukraine this week without preconditions. Ukraine's president says he's ready to personally meet Putin for talks. Our Prime Minister joined Western allies in a virtual meeting with the Coalition of the Willing, offering a US-backed 30-day ceasefire proposal to Russia alongside the threat of sanctions. Chris Luxon says the ball is in Russia's court. We want to see a 30-day ceasefire implemented from Monday, and that's got to be without conditions, and it's across land, sea and air. The government wants to bring an end to anti-social drivers. It's looking at tougher penalties, including a presumptive sentence of vehicle destruction for street racers, those who flee police and intimidating convoys. The legislation that coined Judith Collins' nickname Crusher currently requires 3 convictions. Police will also get extra powers to manage vehicle gatherings. Police Assistant Commissioner Mike Johnson says it's a growing issue. We try to get on the front foot, as you'd expect, but there's times where we've got to react and respond. And Police Minister Mark Mitchell remains committed to delivering 500 new police officers. The government's goal was set by November, but Police Commissioner Richard Chambers told TVNZ's Q&A it probably won't be a reality until early next year. It's believed New Zealand's informal economy could be between $7 and $51 billion annually. Informal economic measures tally up unrecorded transactions, which can range from drug dealing to cash jobs for tradies. Jacob Jones reports. It leaves New Zealand with between 11.2 and 11.9% of GDP falling under this category. That's on the smaller side, but still higher than countries like Switzerland, who sit at around 8%. If we reduce to that level, we'd take in $3 billion extra tax revenue a year. That's news. In sport, golfer Ryan Fox is within 1 stroke of the lead during the final round of the PGA Tour event in South Carolina. He's tied for 4th on 13 under par after birdieing the par 5, 598-yard dog-legged 13th. Fox is 3 under par through 13 holes today. Real Madrid have lost their 4th El Clasico football match of the season, 4-3 against Barcelona, despite a Kylian Mbappe hat-trick. Tentative rescheduling's begun for cricket's IPL after a ceasefire between India and Pakistan. Indications suggest the tournament will resume solely in Bengaluru, Chennai and Hyderabad in the country's south, with the final pushed back from May 26th to 30th. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua mawhai ona awina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe moe. Ma liu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā malolonga, ba so se wha lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz. Pe bala au le oval se lau fitu whawha lua fitu. E talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whaatali e se tali. E ai ngā whabitoa. Bala au lo le Pacific Finance Limited ile over salau fitu fafa lua fitu over salau fitu fafa lua fitu. Y'all know the name. DJ.
soifua o le siafufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo. Se kia Radio Samoa. Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo. Faitawina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Manatua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au I le telefoni lua fitu lima tolu o fitu. Fia ina o oina o fia o ia le poto a ole ino le o inga le vale lea o tangata miolele e maua e ia le lofa mai leli a o tangata ua whaitunga fiti leanga e whaasala ina lea e le whatu mawina le tangata I lea mioleanga a o pongai o e a mio tonu e le whanga e tia lea o le avami o le lei, o le pale lea I lana tane, a o le whaamaa, tusa o ia ma le me pala I o na iwi. O mawhauwhaunga e a meo tonu o tonu ia, pulenga e a meo leanga o pepelo ia. O upo e a meo leanga e lama le toto, a ngutu o e sa o la tau amio, e la vea inai ila tau. O whaamutia e a meo leanga, o lea I lava I la tau, a le fale o ea meo tonu e tu maula balea. E vi ia le tangata e tusa malona poto, a o le uloto whapio pio ino sia lava o ia. E le leile ua tau whaatau wa aina ai whailo na tau tua, ai le angale na te vivi o ia te ia ai fia ai. O whapelpele le tangata meo tonu I lana manu, a o le alofa o e a meo leanga o le sawanga lea. O le ngalua I lon whanua e maa ona o ia e me ai. A o le muli tangata whatau wa, po le isona maa whau. Mana o le a meo leanga I mea ua maua e tangata a meo leanga. A o le pongai o e a meo tonu e fua mai lea. Wa ia ile mai le I leanga I le sori tu la fono la ngutu. A e sao le a meo tonu a il popoanga. E ma ona le tangata I mele le le fua o lona ngutu. Tau ia tu fo il tangata o mea na whaia e ona lima. O le ala o le vale. O tonu le lona manatu. A o le o whaalongo le pule. Poto ia. E vave loa le ita o le vale. A o tangata ma fau o fiu e lona maa. O le tau tala wha maoni o whaali mai e ia le tonu. A o le mole mau pepelo. O whaali mai e ia le wha ole. O iai le so ona tau tala. E pei o le tutu I le pelu. A o laulau whaiva o e popoto e maa lolo ai. O la ngutu wha maoni e wha tu mawina I e wha vavau. A o le laulau whaiva pepelo. Wa se emo le matalea. O le wha ole. Wa iai le I loto e whaitonga whiti leanga.
a o e pule e file mo e ele oli oli ele o se meleanga tasi le a mio tonu a o e a mio leanga tu tumu la to de leanga e ino siele li o la ngutu be pelo a o e fai mea fa maoni e fia i ai o ia o tangata mafaufa na te ufiu filo na poto a o loto e vale lea e fa ala o i tele lo la to balea e manu maloli mo e feeling ai ngaruenga a o le pa ye fai taulanga o ia o le atu tu vale le loto le tangata ua fa vai ai o ia a o le upu le leie fa oli nai o tangata mioton na te fa adi le ala ila na wo a o le ala o ea mioleanga fa se se ina ai ila to e le tunua le pa yela na manu satuli a le olo taua tangata e yei lea i le ua feeling ai ngaruenga o le ala o le miotonu o yei le ola e le ai fo isioti i ona mangala Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whātasia o au nanga tāla whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fsosoni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whātasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Walau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga, to ia whaapō lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le luas fulvalu Canning Crescent i Mangele. Male
24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Lo se bari bantai bele watching le chayao le football iwa bidu tau te nei ya le July iwa ilungo le tau tua foi bela danga le su fonga le Samoa suma lima vitolo amo mal tatu pokala men le chayao e ona amtadi foi le tau tua masani bela danga masani ale radio Samoa ile nei chayao i tono fo le tatu wa tunu nei ya awa fa fonga ile to te lo la tolo mafuta mo tafa fio lo langi le pokala mel malu al tayao pe na mtaria ili tatu fasalaunga ile sunga leo ya twaimeni mata sei mo fatu na tasha ba elua mana tol dawe fa fonga ini so tatu pokala me amato tayao nei mal tantunga ole na ua silefia ini so melo tupu lo langi ai ba se foi melo tupu tolo tatu watunu o Samoa fa se molia tunu lo tatu yai fatu limo fa fe lo pokala mel malu al tayao for fa pi fo ilal nei tayao ia tau la ranga fifia mai e to fa talo fa tuai ya ma fa felo tuai le tatu wa tunu nei tayao fo mania so matango fie le ba futa mai o tatu wa tunu nai tama tina ma tu mo to malawa yo pena fo yo na sangi fifia nei tayao fo mania so matango fie dia lo fa ma le o tatu wa tua ya vi ia ile malo si moleola mai se na fa malo longa ya to le o fa fu ai tatu tu mawa le nei tayao fo tatu tu e felai ilunga le tau tua nanga ale fifia mai elem fai lava na fangala ina foile fa talo fa mal fa fe ya tu le au finga luenga tofia le tu sunga fa fe ngainga le tayao ia o la tu o lo tau asuina le vai le ola i so se fata fai taulanga fa tai foi mo vi ia le li ia tu tu la finga luenga tofia le tua ia o le nga luenga fita o fa wa wina ali vala wina mo nga luenga le li i le to vini mo le to vini fa tai mo vi le li fa talo fa tu balanga fa lalo ya to ubala valelo mafuta mai le tayao fe lava tafar ke lo pe lo ma mai le tautua mala unanga fifia mai fifia le loto le tayao fa talo fa tu mala nganga fa lalo ya o panga lava fifia mai se le tautua mala unanga radio Samuel pokalabi fa nga solo mai le tayao si pa ia le fa talo fa tu mala nganga fifia le tayao fo mana tolo solo nga le manu ia le tayao le aso fua tayao amatal nei va yasu tu tu mangaluenga tatu wa tunu usua ifo inga ruenga pe ona yai pa pe fo inai fa na o atu fo ila tu le haonga ya o tatu fa fitai ile li o tatu fa fitai ile tu o lana pule fa soa ilona nga le lona lo fa ya tatu le o tatu to e pati yai ma tatu to e militino wa sila mai wa fa fonga mai mo va ayatu tatu tala no le tai fo o le leile o le tu ya tatu pe ona yeri fa unga va yaso Paisi, maruru fo il tayao la top mana il tau du weekend. Ta tonu sama tua mata ngofia ta penanga sa yaile ainga. E to tonu le ainga la to e maise le kalesia. Ia e maise lava to tonu le ainga. E le tal tonunga le pokalame sa maua se weekend se fa unga la fia. Fa unga la ia so manuia. Ia te ole tina, maritama, male fandau. Pe ona tatu yeri fa mana tuina le asao tina mo le nei tau sanga. Ele to e maua la sisi ya so sauti na tau sanga le nei. Fa to ato e maua le tau sanga fo lua o lua ono. Ai fa fitai sa e maua se sauti na ai mai se lava ya tau tina. Tau tonu sa matua i fa fia ino oe ile tau sa fia le tama o le fanau o le ai ule le tama i ona tiute mo na faiva harofi ma fa tama i tono le ainga. Si o tono le kalesia i lotu ananafi e ele tatonunga sa matua e pati ma lo fia ina ua mafai
ona e va aise ainga mana ia masi tape nanga la satina. Ole mea mua le no vava inu ngopenga te whailangi. Ola. Wata whawhetai fo ile neime o le Facebook. Wata whawhetai fo ile Facebook. Wata tilo ai ile telo o le mata ngō fie. O tape nanga so o se ekalesia. Mai se labu tu tono ai, ta tilo atu, fisi atu. Ta vai atu, o mai le atu o le tina, au le lei. Mai le atu o le ta maa masiana tautonga, au le lei. A mai le atu o le ta maa tina ma le whanau, oka, maa na ia. Tu atu fo ila i tape nanga tu tono ekalesia. Makua i makaukia. Oka se makaukia, oke unga tina. O isi ekalesia ta vai atu ia. Tua faile leito ninga tina, pea uma tina. Lanu pae ale la eina u tilo a uiai. Sa whaatau aina tina i so se ekalesia. Mana ia, mana ia. Awa u mafau faune ila ina wa u tilo. Ile aso whapitona i tina. Parai mea usonga, parai mea luinga la tala fuila. Fato a tuua, fato a faite hunga. Awa kakaunga whaia ia sa uma. Ioi, a e alu te whainga ruenga, e te tau ana esi na se ele ni whailea e whaavanga moe, iau si kairi. Ia i ka kaunga makwai, maila le maanga ia ke la saukinga. Ke loa wa ilis ka maha uaru alu e whaapea e whailelele, uaru alu e whaakongu whare whaiulu, ma le whare whaikinga vai wau risi ngā mea, ka vai a oka le alu ale au, mo whare whainga ruenga whaile, sa lungo kingi vai lo makua o kingi lima, wa makua whaile le la umi. Aingo o kilo whaile, pe ua ka vai kong, wa au le leina i tina, ai wa whaapere kama pore me ua mao la karu i le whare whaiulu, wa ke i le vai akonga, sorry, o sianga kau konga pe wa koe fo i le amakanga o le mafukanga. Le au le leio ki ngā, o le si ki ngā pe ua hongo fiku au ke whai ako o le kulanga se anga ngafi, pe whako a whawha. Pe whako a whawha le mera wui. Pe la ua ngofo le makama, whape, sorry, a oka ika ea ua mauru. Le ai, aua ke manga ku whape ata. Ua ke kama ua aro whape, ai, se aora ukau konga, ua koe momosi mai au. Aro e keu ka whape. Ese le manga ia, au le leo ki ngai le asonga. Oka se mana i o tapena, le ai. O le ata wa ai ana le tamai tiute. Ma le tamalo fa moni. Ia ma le whanau. Ia ke roa ele anga kainga. I ke unga. Ai o le se le. E ave o mea lofa nei whanau mortina. Ia ai whawhitai fo ia te o tama. A whapea ngā alu se le ngia o le kamai le vai aso a koa. Alu lau rua se lau pe koru se lau. Ile aso sautina, ngai alu le lei. Ngai alu le lei. Makua maanga ia le alu ngā koru se lau. Ngai alu si au kaukonga. Makua i whai anga ke unga ma whaile me marielo na loto le aso sautina. Ia ngā koe usu fo ilori ki ngā ia ile aso e whaingaruenga. Ia awa uma le aso sautina. Tasi a le aso o le tausanga. Tatu te tilo ai. Ma tatu tango fie faa. Au le lei, ona au le lei a tina. Au le lei si o tautonga si o toolua. Ai te tango matua i faa tili na au le lei. Pela ua ke iles ka mai vai akunga. Sorry. Ua makua i makauki ale maua o ision ko. Pa sau lo makua wale koe yese singa le uru. Ua makua polondi me ale me. Kama vanga le piye. Piye faa dia mai disi pik. Piye faa la vai. E te ua ke ili ka mai vaku Ua koe kau de anga ele lokor koi ka pe anga iloa ele pe la uro ia la kau au anga koe la ikiki angi. Ia arula ia mo e keu ka ma. Mai ia so ia. O te unga o mea tau te mai tai matina. Au ka kou ka ma. Ia. Oi ka kou ka mai li. Kau ke ua ko inga. Ia nga fa pe fu fa inka ko vali la nguku. La me la ko ka ko vali.
E pau al mea kako ore o ki fa ni le ulu la ko. Ia makau kau saru ese ngai kingi vai manga kingi di mo ngai malo. Era e ma fai ka ko ku fai uru fa sei fa keri me aku le kulolo ko uru. Ene va pe que era curvalo lo fai uru fa sei fa mole e yang ko uru uru nga sei fa keri ko le kulolo uru o ide ai. Awari me fai me le fai uru o le po o a Wai ese uru po ese uru kula. Ia malo. Awana imisia ya olo akama ifia fa wa pele mafukanga la kula satina. Ai malo fa tele tatu wa tunu mesili le wa umma ta pedanga la satina. Ai ele tatu lunga e ave ha e pe tu langa le leina. Tono tatu ainga awani fa pena waso fa pitoa. Ai a fa pe o le kulanga sa makwa mana ya la satina. Fia le ainga fia le tina. Ave ai so umma. Ai le fa pe uma lola sa kinga ki ala I wole vai maloma ko le ko va ko se seringa ka mai ia nga fa sanga mai fu ila ia o kinga se ko ing fa pe mai olo le wanga wole nga ka mai la me la le nga ka mai kinga va ko Luas pun iba bila tak elai Julai val du val tak jumlah orang ada sama pada bakal melai jebel jayau aso ngafua wifi demu wai de kau ngako yang ngafi ul ko fengi me ai si kau ko jiki o ngai FFK ke mai ka ko ngafi awar ko so ngai yo ngai kaya Iwa tata e pa apoko ua malele ua saunele fisa ngawangi malie se upese Sua pesi e tava pe uifea wala balea na one e funa melele so e laune e papewa o melea na one e funa melele so e laune e papewa o melea Tuya mue fio mai moe lo pute pela titi petele Tuya mue fio mai moe lo pute pela titi petele Tuya mue fio mai moe lo pute pela titi petele Tuya mue fio mai moe lo pute pela titi petele Tuya mue Oh, it's a fefe Sangat taue Vai pulha salafa Ai fai talo sana Ai awa la vale patala tu Samoa
ai mai na lo Savai I ole aso O mea pa atoko toko O bua la taona salamo Samoa lo somalo Na pta inga lona lua mo mātua o Pepe Fong. I le taimi nei, o loo whaatupula i ai le talibibini i Aotearoa New Zealand. E silon pipisi mai mawhai o lamati ai Pepe Fong whaatu a whananau mai. Ai mai se lama i le ono vai aso mua mua o le tu se ina ma le tina au la ititi tele mo le tui. O lea a whai o le tina po se tausitama caregiver o le whai o le tui pui pui o lau Pepe mai le whooping cough i le taimi te tau o le awala sili le nae pui pui ai mai le PCA infection ma whaiti ai a fianga o le wha mai. O tui e le se tutongi mai whaia pe a ono vai aso le matua o le Pepe Fong o na tue whaia le tolu masina ma le 5 masina. Ia wha so tai lau fo mai masani e wha mau pe poka aso mo tui pui pui. A whai o misia le tui mua mua lau Pepe po tui uma a wal popole ai tala noa lau fo mai. Tātou pui pui a tātou oloa po taonga sile o na tāua. Tau tua nā le tui pui pui immunize. Tala noa lau fo mai whaatua tuaina i se taimi vawe. Mātau te whaia ni fo aroi le aso lava e te whio mai ai i le Shine Dental. Ai e iai inga whaapitoa. Mātau te salia le Afterpay, Zip, Q-Cards, whaapea Wins Quote i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se furulua i le se furuwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ina o le whainga o nifo i whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A whio mai le 555 Great South Road manukau pe wala au le lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. O mana umie oe po se siolo a inga se fisoso ani tau fe malanga inga mo New Zealand. I mata au po pe o le vaita mai no whanau po ngā luenga. A whai lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services. E iailana lai sene, ma ua silia ma le se 15 tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisosoani i ai Ken, i mata upu tau fe malanga inga. E au fia ai mata upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iane le mata o Facebook, ma le upenga te whailangi i moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ia Luisa, i le oiva, lua ono lua, tolu lua lima tolu. Lua ono lua, tolu lua lima tolu. Po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. O i sauni malanga i Samoa, mana tua loa le mana rentals, e maua so se ta'wale e te fili mai ai, e tusa ai malu manao. E mawhaiona piki le ta'wale i le malewa lele i whaleolo po o whangalii. Whapealo tātou ofisa au tui ala fua, pe mawoli atu fo i le whalitali malo o loo e whamautu ai, ai ngā whaapitoa. Lo i le tātou insurance cover e te fili mai ai, ina dei tupu se whalavelave ai o loo iai le puipuinga. Mana tua lo i le tātou account i New Zealand, pe lafo sa fo i le mana rentals e whaonga ai le Pacific Easy, pe whaonga fo i lau credit card, e whaatino ai le tongi ina o lo sa. Monisi whaamtalanga wala au le Pacific Easy i le ovalu se lau o tasi ono. Po numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, po le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Matalo sanga e transfer o e i le moana, pe asi e siane i le Facebook a le Moana Rentals, po le tanto upenga te wha ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o lau paanga e taitolo ina oe, a oe malanga asiasi i Samoa. Tasi lima i watolu amo. Radio Samoa.
Ya, lele utas football iba minuta tano le July se full coconut pe on fa fonga ba ia ini so tatu musika ile le table tai yao lena tatalia tu tatu proclame malitua manu te lo bo fisi pisi ole fionga ya famuina jo tai David tu mal proclame mo tatu le tai yao ne one fa fatasi mai ilungo le tatu tua ya fa baloti ni so tatu pa anga le ba futo ba ilungo le tatu Facebook le tai nei awre ngali ya to share tu tatu proclame like ya ma e alofa masina fatule nane moditato proclame e vai vanga musika so fe loi a mataka lo baya so tuto bangalu nga mata tatu wa tunu pa malo atu ile pingo consulo al tatu malo malela tu ofisa ya afimata por salu fa por lua malela tu foi unanga mal tatu tatu malo ina I mangele pa malo foi el faiva malo sai ya balmana jolo solo ngale yo faiva lo filima lo fionga consula ba se foi la va api ona ngaru ai komsina fa tawainga patalo fa tu fot nei vai ngale tayao telo la maunanga tama fa na tatu watunu olo ngaru lue I so se atunu le lo mau mal tatu pokal me fa talo fa tu nei tayao fo o sufia fia le tayao la songa fua a fa pe wa over fo ile aso tsala do le aso nafi telo ala o pole ko nga pole le songa fua lo winga ile songa polea pole fua balu nga fiu esiba ya ka ke o foi ka o su se kinga ngi ka ya o de fa so malolo la ya so malolo sa mo ka ko ya so malolo ka nga so malolo nga kinga si ko su ka ya fatalo fatu ni si de tato Eli Rai fatalo fatu nei taia fa taimo fatu viole lua fatalo fatu sa sinapi fa oi malol se fo manuia lua fatu mumu le taia la songa fua fa fili la via fatalo fatu nei taia malol se fo laude lei pa malo tia mea foto a malo fa tele mafta mai e se tatanga mo good morning does it fatu mumu so fatalo fatu le si alarms ya mangau fatalo fatu uso manuia fo ngadu ngalo fengai mo nei taia lunga tato YouTube le fo wae vai va mato tele tato lo winga la songa fo e vanga musika so fe loi tu asa fatalo fatu nei taia fo so emino malo se fo laude lei o amal taia se fu tasi malaki antele a fatalo fatu nei taia fo ya mana e fo e fa ido mo po fel no fanga nei te mafuta mo taia wa o la to pe America Samoa
ia maisi atunu o lai fatu aso sala la tou lai fatu aso sala tou lona winga la fu wa vesi la tou ia la satina aru mai atatou le wa uma tatou ya fatalo fatu ai la inisio atunu lai fatu ao atu ni meta o la satina fatalo fatu el pokalame le tayao dono lo mo sa fifi at utona i America ya manisio atunu o le wa sa ya mfa mana tu ina ile sofa to tina ya fatalo fatu mo to uma lava bomba anga fatalo fatu ya EJ Elijah su amalo se for laude le pina nonu fatalo fatu le tayao wa ya sunta tu nei aso fa mo va yaso ya o tilo tu se tasu fa vla se tasu ta vale ta fea ina isapapali ta fea ile vai na isapali le la fatu au tilo la nga te fa longoa i eta vale e fai fu si malo si ore ta fe na ina ile to mai awala papa na ina isapali to fa longoa fe me fa si ave a o le la na utilo tu ile va vea ta fea ile ta vale ai lai ma sole e makau kia a le piki apu o ta vale faua ina ua hui la le vai le taiao tilo atu matua i sao fa i maia matua i no fore le ma le ta vale lunga o le lau ala fu ile wa mai maule ta vale oka mai maule ta vale ai no fa longo atu tangata au mai le ata le po fa pe po di tangata na ta fa fao o atu ala ia le atu la e pale vai ai o kwa o atu ao le taimi o lai te tele le tafe lona winga ua pu le alo le ava ua le ilopera le mela afai ia lala ua afa penga o ngai sa o sa tango fia le ava a o le ala ua umala le ava a le wale se ta ava le au ngai mo le ai wale ila se ta ava le fa o ngai mo fe au le ai o le winga lau tala fo ile tau mo le atu mo tanto mo ta faonga i fa unga va yaso ia ele misi ata tu mamea ni o ta faonga e fa mai si tatu o si relax tatu o si fa pasi de va yaso tinga ino nga luenga ia isi tangata mala tu langona mala tu fo tantunga ia fuala ia mai mauli ta vale ele sa ka vale ele sa alu ngala tala o ka se au de leyo ta vale man leyo ta le pe ale te le sa faina afa pe war café en café ai ori makau kia au sa pari o le avion sa pari ile na tupu mai de fa lave le ia tau tona fo ila mata tau o le tau fa lava mo moliati o tatu tangata mo tatu want no ia on site tatu mama tala so se mea le vai temi o tatu iai e sasi do tanto se lo tatu fa unga fai se lo tatu filinga se fo fa unga yo iai tanto lono wenga te tau on tatu filifili ma le poto wa ai mamadala so se mea lungo awala wa ai lo saunga le mu ia tau si afa pele o yesi so ifu o mai mawai e nei fa lave ma melo tupu ia fa pele ila o le uta pena la satina a o lena fa le tonu de sa o ta vale le fofu e ave si o tina e ave de fa ta fao ia pe ave fa sa oka o mea fa pena e longo i pele tatu wat nu so se mangahala so se mete anga ia mata la tatu awane tatu fa tamala ilo se bari bantebele wati lo choice football 2 minuta talo le tulas follow tano ai jala le ya tawa sa seu malu fatalo fatu dei ta good morning aso pesio fatalo fatu malo se for loud le etu leo so solofa levata si mai ran nui Henderson eu pena feata fatalo fatu nei ta ya fo malo se for loud le anga le muy polo fatu anga le wa mai o to malo se for mania lo fatu ya to umalava lo mafuto mai le ta ya sita fui mono fatalo fatu le ta ya fo mania so manta mo fie se mai ni so tatu a musika mo tatu aso ngo fuayo le vai va ba so le ma fa ngwa ngula le ngula le so ngafi wa fa ku nga kai ba le ngo fu la ko e
walo fatu e foi se ama posua sone brother. Malanga mai Australia. Pomole atu alofa mafilo i masio uso le aso na italo fa ia malo brother. Alo fatu ia toi malo alo fatu fatina fa penga. Awe vai va uma la van dei yao. O te pole taris fu fata si mari sunga fa fenga inga fa tatu sumpa. Tatu dua ngi ya so si fa adu fo ilalo ke lor ka ba fa to ngafi. Ka ko mingo ya. Kangal mingo ya sar pipi. Yo, team maruo lo fata si banto telefoni so tato le nei tai au talo fai lo fatu. So sita fui mona lo fatu si tua a. Si tina e manatu sa manuele hasa tina. Ya ai mato telo la to lelo mafuta mai kala stete. O la to Wellington kala fai kala skeke. Kala so vai ku ngai kala skeke pola almenga ku po fai ngola vai aso. Kala skeke. E kala skeke. Ora almenga ku po ya kuru seila. Oi, ele se fu male iva. E con un male chiefs se fu male iva kala si keke. Ya lele e koyo so foi le la. Patalo fatu e tate po kala belita ya. Ya to umale avaleo lo mafuta mai Wellington.
ia o ainga tua oi o onu tua oi fo ia mātou nei au kilani pa talo fatua le nei tai au alo se fo la ulei malo fo lo sa yo afa pe al ngai e ku maulu walo fa o tamaltina ia o ke popole ba ka funga ku dunga fa si ngai pukia si do makua o ngai le umale asa ki nga ke o fa ia oi Leo se bari tato te milo te onu minito de tano le tu las fulu tats fulu ona wina te fo leo tato telefone ngana Britania tato fa malestino tapo de bari sunga fa fenga awa ba au mo tato sumpa le tai ao Sesi imari pe fa fia nga mo tato le mana yo le maru le tai ao Patalo fatua inicio tato wompa anga umala valeo lo malanga mai malanga tu Samoa ya le fono fore kalisia efa kasa Tato pa anga lelo mafuta mai le nei tai nei malua Talo fatua le tapo inga tato inai kala estete ia male tato crusader ya mai se usa ya to le pai DJ Magic Tenye fo ngaki ro malanga male se le o ya taito le lo ya ma lo lava loko kekele Ole moana le la saungi mai Noi fammi dire tell July follow Vai Maria le maru le taiao vai si maru le taiao vai vela si dai pu vai vela e fai singa ipu kio le uma kako sumpa
malolofi Waleta fulato se ala atomi Baby, nobody! Hey, hey! Oh! In this update, Chris Luxon's hoping other parties will get on board with the idea of social media limits for under-16s. The Prime Minister's asked Education Minister Erica Stanford to explore legislative options and present them to Cabinet. Luxon says any controls will be hard to implement, but we can look to what other countries are doing. And I had people telling me the phone ban was going to be impossible to implement, and lo and behold, we found a way through. Yeah, it's more complex than that, no doubt about it, but actually, you've got to believe in this day and age we can find a way through that. And the Prime Minister wants to make sure we're no worse off than anyone else amidst global US tariffs. So far, New Zealand has a base 10% tariff on all our exports to the US. Chris Luxon says the Trade Minister is meeting with his US counterpart next month and will make the case that tariffs to New Zealand don't make sense. Rodeos are defending their treatment of animals as new rules threaten to transform the sport. A 2022 draft of the revised Rodeo Code of Welfare suggested banning several rodeo events and practices like steer wrestling and the use of spurs. 3 years on, and the final version is due to be presented to government in November. Some animal welfare advocates say the code has taken far too long to address the abuse of rodeos. But the New Zealand Rodeo Cowboy Association's William Jennings hopes nothing changes. It has a lot of animals come through the rodeos each year, and it does a fantastic job of looking after them. The animals, when they leave the rodeo arena, are looked after and cared for, and when they come there, they're looked after and cared for. 2 people are injured, one critically, after a 2-vehicle crash that's closed State Highway 1 at Levin, north of Wellington. Emergency services were called to Oxford Street, the town's main street, just before 7:30am. And a Central Otago winery has been crowned New Zealand's top winery for a second consecutive year. Online wine critic platform The Real Review has named Bannockburn's Felton Road as Winery of the Year. That's news. In sport, golfer Ryan Fox is within striking distance of a maiden PGA Tour title. He's a stroke off the lead at the current event in South Carolina after carding a 5-under par 66 in the final round. Fox has finished at 15 under par overall. Corbin Strong has come second in a sprint finish on the 160-kilometre third stage of cycling's Giro d'Italia. A compatriot has had a more problematic ride on Sky Sport. Well, the rider that was just about taken out there, that's the Kiwi, that was Dion Smith. And we're not even at the King of the Mountains points yet. The goats are already in the thick of the action. An impatient goat has failed to heed officials' rules and collided with Smith at full pace in a bid to cross the road. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Ua na ole Radio Samoa, se furulima iwa toru a mo, e tautuaina o e ilangungana, fitu aso le vai aso.
E o e Felice Mikaele a fuli mai le tua to mai ti monga e leo to iai se tinao to e fuli lona tua le taimi no mafia fiala ato le asanati Pauli mea le wa ki ringa sanga si koia inga pe koia si mea koia ruaku Ahora kai migei ele koia se kinga koe fuli se kua se koia inga kai migei nga le sanga i aima Fasanga aku, fasanga mai. Ya waki dia ilang au le lo bakwa wala le in. Ele imakafi ese le vari dia soanga. Waki dia igale bale le usula lo bakwa ge finga duenga. Au sole. Waki dia iga fasanga sanga le lo bakwa. Wala di pepeanga di pistik dia soanga ngafi. Ya manga taiwi. Ya wala ku mau wala le polon di ole ulu. Markeri la lea oka ia arko inga foi da le wa kiri nga fa sanga va ko sui foding ia o la le kwa afu di pe fa pe afa pe so sa uma ka foi fo ia oka do winga fa sanga mai do winga o le mea ya wal lo ko muri ko in atalo fatu tina leu tu alo fatu mo tina le ta fa talo fatu E tatonunga sa mo o tina se safi fia la sautina ia ka mai kio sale ai fu waku mase kio kusi lo makua sale fai ma avel ku lo makua kai mi oma ya lo fata si bali suka fa fenga mo tato mal pokalame o tato super lita ya o fata lo fatu ali tato pokalame lo sunga fa fenga malo se fo mania lita ya fo malo se fo malo lange matetia malo fo le usu pi ele tu nea so malo fo la munuia sa mola tu pele Ya, sa o ate tia, e leo koe furi si tua si tina, ua mafia le aka o isa peka i kongo le ako. Ia, ngā kongo. Koe mafia le me mo wuman me maka. Leo koe. Ai kai si koe ingal vai aso ako. Sa furi e li kua, sa furi e le au kafa. O le au kafa. Le au kafa. O le au kafa ma le paku, ia makua. Makua i arua e umai e. An ke mingi nga foringa le fa sanga sko nga o molo fo ba fi le ya ko ui fo e ku o ma kafi do ko ma kafi ba le vali woi ale enga la lenga vali le lo ka o le nga pasta o suinga le kilo le fo ia ne le atunu wa nga fo no Facebook la sunga fa fenga wa ta va ai le telo o le matongo fio tape nanga o tina i e kale sia ma hinga aruangele ka fisiak alangi le tina famadianga le fanau alangi le akal tina mo tama aluangi le akal tina mo tama mo fanau fisiak awangi lunga ko le kalesia tina le kalesia felanu lanu wai mana ia ia sa wala unga to ina foi le se vai se aulo foi langi folo te fiu e vali palpal e ko mo kafial palpal ali yoi sa o fo de sa no ngale na o ngale tu ku sa Afrika o le ka ke varia palpal ke fi we varia palpal e foringa e uma ka fiese e ku ma wal palpal lenga ia e fo ile lo lo te fi we vali fa enga fa e ku ma wal pa po wal me vari pe po lo musica wa ye te me batua e ke fi we ke fi la ke bakua e ei la descama ua piwa alu e fai ke unga ko alo makua nga ai pe ku sorry piwa ese la mai piwa ko e tilo antu ko e la kiki tina le ainga piwa fai of o le momosio na folinga ya vai ku ile le ya man ko fo te wai o tina ia wa makanga pi ka vi o ilonga la wow pi fa ke ia wa si kairia nga kinga pe la wa fa pelta ma so por me e wa over ke la ke un ortina pe wa ka il me fa ko ka yang le loko wa pe po ila ke uri kinga te u boleri yoi ia me foi sa fia finga kai fa mo sa fia finga fa na wa le asortina kusa wai aso afan pia le mul mau fu na filese ka itono le kalesia ortina oleola ia oleola itono la inga ia wa leola mai le fanau mai fanau ortinga vai angal kami o kama kami o
ia le lai o lo le sa tina nga o filo ka mai ki u fenga luenga fai fa le ia me alo fai tina e o le sa ka ma bi fa le yango ia ia fa na ali titi sa o le onga lo le kam e fa na o ki nga sa ngo foi kausi mo vai fa fai me umpa ka mai pengal banga ba cambia ki o so ki o fa le yango nga o fai la fenga luenga ka pe funga lo manga ka mai me umal pe ya ke ya o la ve kinga la talala no fa atu le atu no nei lo sunga fa feng mai mau pe fa so uma ia sa uma lu ngala tala fuile pe ya ngala sa tinai fa pito ai la ile matua i avi ile te unga fa i te unga fu ile ma avi ile ia me alofa fa pe le ai ka nga fa ia sa uma ia ole fa masina uma te olo fam natuna nga file le kalisi ai me se fa na ole kalisi ola fam natula ye ole me no mo mai o le u Samoa stasio la unga stasio fai au faulaina au ke fa faulaina nga timina ki ke fie ke fa longo fe au fa longo lu mo fa le malo i te mia ai fa ye ready for ya oko yes no mo mai la le overseas speaker ngala lan tala la fa pea fai se mele le mo matua au la feola o te fai se be mo matua au feoki o vela nafi no vam nate te mai fai se mele le mo lotina ala so fu mai aso uma alo asi afa pe fai lo to lua e kawanga alo asi alu ai o te longa mai e la kuli e kangi e koe alu e se pe ke la e o le so mali welo tina o a fa pe ke le ial wa asi pe ke le ial fo e fa ise mele le au ko ai la ku e pe fa pe mali o ko kangi mai mau fu o le tawalna tawalna mai mau fu lo kangi mai mau me ka fulu a fele la ku mo e o le ai se fa manu yanga e fa mai o matua ia ki oi ia ole mane foi na pe ona ta tandoi ai pe sa oi fai ia so uma fa so sau kinga so uma alo asi ia alo asi ai se tu a maku o ku ainga alo asi ai o ke la kangi o ka lo fai si o ka mau si o papa wa ni wa alu a o ke wa ngalo ai sia e pisi a o me ma ngalo ya o le alo fo matu ya ole vai nga silila le mtau ia ole tatu fa manatu mo tatu ava penela aso sa uma ka ke o tina ia sa uma ia fa pena fula tama langa tatu tama ia matama ili fa pe ka ko kin finga ka ko ka ke ai kama ia nga le selu le ulu o kin pu le ulu uma le va pe finga kala ku fa le fa yuru ka fa kula ia se fa bon bolia se fa ke male kulo lo ulu aquele que ele me cula lo le a kula apa o kula a kula lo po ya ai ava pe o umikele okay ai ava pe ba ko wa makua e eu fa enga nga fu ai lo wa singale kula lo kwa pe o fa enga nga o sa me nga le nga fa ko o ka ele pe pa ai lo le sorry o alu ai le ai la sugar fa fenga la o ko la mai mau fe pa kasi kedi ka ko kama oi vali la baka ke fa ya ko ke mulinga fo i ko sisi maka ke ya ko bolengi baka la ko wa ai le mo la maka ai ala ka ai ala se nu fa kasi mala udo le udo kau karinga wala ke ko pa u mai ko kinga ele ke ma ko kama ko wa ai le mo du kula ai po wala chikama o ke ko fia umelo wala me fai fa ya nga kula fai dul fa pi o de ai la bebe la fu ele un papi fungi e fu ale udu ya wa ko ke pe ka usanga pa vai singa le udu va le udu ia fia ki kama ia ka kosumpa la ka kosumpa la ka ko ka paskio la ka ko we inga wo so vai fo no les ka ba le ia se be alo fanga aver kinga ka sang de foi me ka usanga ngai va di do o baku kasi le baku o kula le o fi we
O ia ka vali le ulu makua. Ai tau le ya kau tang. Aga fa pesi kedi ka ko kama ai. O sai vali li ia la ngugo kinga ai vali ngi fo kama. Kasi dia. Wa ko wa ai ala le mo ngi la maka e o le langi ai se no fa kasi ko bana. Pala kiar ko pau mai mo kelo si kai ya fa ya ko si kai ngai ko ku pe kama la fa ko sumpa. Bia fa ngal fa ko kama ya wala po okeni. Bia ngai fa ko vali fu. Vali fu. Bia nga wala po wa okele vali o kinga e kai fu la yo le. Wa ko ki lo wa u le lo mo ko e ka wa. Wa ya lo vali lo ko la saking ha ko ai de no ko nga. E lo ko nga pe fali. Abar kau bubu. Ya lelai, algo aku sumpa. Sumpa. Baru ibe ayo. Ya, mo kau ye den fai, ya lela safa, ya ku farka ko marskingo, ni kayau. Sai mai. Vali, si ngo vai. Vai de leise no foa, ma naia singo foa ma, ngai ke safa yai. Oles falai de e fai ko sai singo foa. Ai ngo foa ma ngai, Ya, si numar vai, Vai le fai ko exercise ngo foa. Si numar vai. Vai umba ngo foa le yeke. Ya. Si numar vai. Si numar vai. Kiki luma. Ya pasa luma. Lo luma vai. Aya. Lima. Ongo. Fiku. Ya. Lima. Ya. Gas. Luma. Lua. Adu luma vai. Pa. Luma. Ongo. Fiku. Aya. Furu. Ya. Ukafa. Ya. Gas. Sisi ukafa. Falou eu kafa pea. Lima. Ongo. Fiku. Valu. Eva. Fulu. Kua. Kas. Ya. Lua. Sisi dungal vai. Lima. Ya. Ongo. Fiku. Valu. Eva. Fulu. Ya. Falo lunga. Ka phrase. Ya. Lunga. Alolo tino. Wobo masol vai. Aya. Kas. Aya. Lua. Kolu. Ya. Kaf maso. Allo numar vai. Numar vai fa sa olu. Tamatau. Sa numar vai tamatau. Sa kulei. Mo tatu isa fai tama tina. Kolu ya koso mai kua. Ya. Kas. Papi o tua sa numar si vai ya bali. Ya. Papi ol vai dai numar bali fa sa vai dai kua. Kas. Lua. Kolu ya koso kua. Ya mangaya. Lua. Kolu ya ukafa. Ya falo ya tafa. Lua. Kolu si vai. Ya le spiko. Kas. Lua. Kolu ya. Lua. Vai o tanga tamati tua le fai atu ya. Kolu. Awa ulau ke malos. Ya. Ya. Aya. Kasi. Ya sisi dungal vai tamatau. Sisi dungal vai ngavali. Tamatau. Ali. Fik. Tau. Valu. Ngavali. Iwa. Aya. Fulu. Ya. Ukafa. Ya tafa. Lua. Kolu. Pa. Ya lei. Ong. Enga yo ya tato pau me enga yo tino. Fulu. Ya uka. Ya, mimino tamatau. Kas. Lua. Mimino la ngavali. Pa. Lima. Ayo de manaba tamatau. Ayo da ngavali. Fulu. Ya. Tau. Kosolunga. Ya. Kas. Adulunga. Lua. Lalo. Pa. Lunga tau au. Adu lalo. Fik. Lunga. Palu. Lalo. Iwa. Lunga. Ulei lalo. Papea. Ya. Kas. Adu lalo. Lunga. Pa. Lalo. Lima. Lunga. Fik. Valu. Lunga. Iwa. Sulu. Ulei luma. Kas. Adu luma. Lua. Tua. Pa. Sa. Ong. Fik. Ya. Valu. Iwa. Sulu. Ngaya. Kas. Adu lunga. Kol. Lalo. Pa. Lima. Lunga. Ong. Fik. Valu. Iwa. Ya. Sulu. Ngaya. Malalo. Kas. Lua. Lunga. Kol. Lalo. Pa. Lunga. Lima. Lalo. Lunga. Lalo. Fik. Lunga. Valu. Lalo. Iwa. Lunga. Sulu. Ya bailu. Kas. Ya. Lua. Tamatau ngavali. Lima tamatau ngavali. Ongo. Pea. Fik. Lunga. Iwa. Sulu. Ya. Kure. Aya. Lima lua. Kas. Lua. Ya. Halo pea. Kas. Lua. Aya. Halo luma. Kas. Lua. Ya. Tua. Malolo. Asa luma. Ya. Tu malolo. Lua. Alu luma. Kas. Lua. Ya malolo. Salvali. Naya. Saugi. Ya. Saugi. Luma. Ready. Go. Kuisa. Kas. Lua. Kun. Pa. Lim. Ong. Ya. Fik. Anta chau. Sul. Kas. Lua. Kun. Pa. Lim.
ong, fik, wan, Luma. iwa, sul, At. kas, lua, kon, fa, lim, ong, Yoi, luma fik, tawau. wan, iwa, sul, kas, lua, kon, fa, lim, ong, Ngaya, ma ngaya. iwa, sul, kas, Luma. lua, kon, fa, lim, ong, fik, wan, iwa, sul. Ya. Le. Ya. Ya, apa kaki ya? Ya, alunga. Sawi. Kes, Lunga. lua, kon, fa, Ya. lim, Yoi, luma fik, tawau. wan, iwa, sul, kes, lua, Malaya, kon, malaya. fa, lim, ong, Te fa fik, talo fa ti wan, nisio ta to iwa, wala fa ta sul, ma man ta kes, super le lua, tayau. kon, fa, Ya, lim, balol se ong, fo manuia. fik, wan, iwa, Yoi. sul, kes, lua, kon, fa, Yoi lim, Artino, ong, ayo Tino. fik, wan, Lo so fo iwa, balolo ina. sul. Ya, mangaya. Ma vai ko. Awa che au ngata. Ya. Ko lunga, ko le Ya. lunga. Ready, go. Kas, lu. Ai lo ma fau fau tu uri lo ma fau fau. E tau fa senga duenga. Full. Kas, lu. Kon, fa, lim, ong, fik. Ya. Wan, iwa, full. Kas. Aya, aya. Fa, lim, Lunga. ong, fik. Wan, iwa, full. Ya. Ya, le. Ha, ko le lalo. Ready, go. Kas, Lalo. lu, kon, fa, lim, ong, fik. Wan, iwa, Aya, full. aya. Kas, lu, kon, fa, lim, ong, fik. Wan, iwa, sul. Kas, lu, kon, fa, lim, ong, fik. Wan, iwa, sul. Ya. Ya. Go out. Ready, go. Kas, Luma. lu, kon, fa, lim. Yo ong, tau au fik. luma. Wan, Tafa. Luma. iwa, sul. Tafa. Kas, lu, Luma, kon, au tafa. fa, lim, ong, fik. Aya. Wan, iwa, sul. Ya. Ya, le. Usao, fa vau ni mo fa pea. Ya, lea. Ai ka wala fa pea. Ko so sa lunga fo ngani. Ah. Ai fa va. Au so nga ngoi tatou. Fo fua ma tua na wi lu so fua. Ah. Ai va fa pea. Ya ko so lunga fa. Ah. Ready? Go. Kas. Lunga. Lua. Aya. Fa alukua so lunga Alu. kon. Fa lima. Ongo. Ya. Pik. Valu. Lunga. Iwa. Fulu. Kas. Aya. Lua. Kon. Alu. Fa lima. Ongo. Au de le Fik. o ka se ma Valu. aya. Iwa. Fulu. Kas. Anaya. Lua. Kon. Fa lima. Ia. Ongo. Fik. Valu. Iwa. Fulu. Ya, wala. Maria. Ya. Maria. Ah. Ya. Ya. E kang fangale wa sa o lunga wa ki nga meia ma I ha lusu Lo le nga tau au te lo le nga te a. Ready, go. Kas. Lunga. Lua. Lalo. Kon. Fa. Lunga. Lim. Lalo. Ong. Fik. Wan. Fa. Iwa. Sul. Wat fai mo tatou lima ma tu ma Kon. tua. Fa. Lim. Ya. Ong. Lunga. Fik. Wan. Iwa. Sul. Kas. Lua. Kon. Ya. Fa. Lim. Op. Fik. Wan. Iwa. Sul. Ya. Maria. Ja. Ja. Sik. Lunga. Ja. Koso vai fa au kafa. Ah. Koso mai lalo. Ah. Ready. Go. Kas. Lalo. Lua. Lunga. Kon. Fa. Lalo. Lima. Ong. Lunga. Fik. Lalo. Iva. Lunga. Sulu. Lalo. Kas. Lua. Lunga. Kon. Fa. Lalo. Lima. Lunga. Ong. Lalo. Fik. Wan. Lunga. Iva. Lalo. Sulu. Kas. Lunga. Lua. Kon. Fa. Ja. Lima. Ong. Fik. Aya. Wan. Iva. Sulu. Ja. Aya. Ja. La peu lima. Ready, go. Kas. Lua. Kon. Fa. Lim. Ong. Fik. Wan. Iva. Ja. Sulu. Mangaya. Kas. Lua. Kon. Fa. Lim. Ong. Fik. Wan. Yo ya tau Iva. au nga yo lima. Sulu. Ja. Ja. Ia. Lunga. E te me mai tatou wa de la va. Lua. Ia. Kon. Tau ana fai. Fa. Lim. Ong. Fik. Tau ana fai ma Wan. fai sina fa Iva. mastino Sulu. va. Yo tau au Kas. lima. Lua. Kon. Ia. Fa. Ma vai. Lim. Ong. Ole manaba. Valu, Iva, Sul, Kas, Lua, Kon, Fa, Lim, Ong, Fik, Valu, Iva, Sul. Ja. Aya. Hallo. Ja. Ja. O ka fon mangava ah. Palol mer mangava ah. Ja, tatou walu Ready? mangava. Go. Kas, Tafa. Lua, Kon, Fa, Lim, Alo, Ong, tafa. Fik, Valu, Ayoi, ayoi. Iva, Sul, Kas, Ja. Lua, Kon, Fa, Lim, Ong, Fik, Aya, ma Valu, aya. Iva, Sul, Kas, Lua, Kon, Fa, Lim, Ong, Ja. Fik, Wan, Iva, Sul. Ja. Le. Bea, au, ah. Ready, go. Lalo. Kas, Lunga. Lua, Kon, Alwa pea. Fa, Lim, Ilo tua. Ong,
fik, val, iwa, ful, kas, lua, kol, fa, lim, ong, fik, val, iwa, ful, wah, Raya. Raya. Ya, kuat. Amarstino. Kas, lua, kol, fa, Awa berfifia, uma, wa bela banga ya. Val, iwa, ful, kas, lua, kol, fa, lim, ong, fik, val, iwa, ful. Aya, manga ya. Ya, kare kas, lua, si ingal lima kasi lunga. Ya, tam. Bea kas, lua, kas, lua, lunga, kas, lalu, kas, lunga, lua, lalu, ngabali sas, lua, lunga, kas, lua, lalu, kas, tam. Lunga, papea, ya, kas, lua, ya, paloi kuah, ready, go, kas, lua, kas, lua, kas, ko angai fai, lua, kas, lua, kas, lua, kas, lua, kas, lua, ya wala ya, kale ye, fa lusin kau au, apea kas, lunga lima ngabali, lua, kol, fa, lunga la ngabali, ong, fik, val, iwa, sulu le siku, ya, kas, lua, kol, fa, lim, ong, fik, val, iwa, sulu, sa ulu kuah koso bai lunga, sulu, ya pe pungo dal papea, lua, ya, kol, alu lunga, fa, lalu, lim, ong, fik, lalu, val, lunga, iwa, sulu, kas, lua, kol, lunga, fa, lim, ong, aya, fik, val, lunga, iwa, sulu, ya, luma, ko sa kuah, ready, kas, lua, kol, fa, lim, ong, fik, val, iwa, sulu, kas, lua, kol, fa, lim, ong, fik, val, iwa, sulu, aya, ya, halo, terus, milo tam, lua, kol, milo kapakau, fa maula ngofo, milo, val, iwa, sulu, le siku, ya, alanga vale, kol, maula nofo, milo, lim, ong, fik, val, iwa, sulu, aya, rosen terus, ya, kas, milo papea, lua, milo papea, fa, lim, malongo kwai, e fai kau, wa hadu ngapi ka usam, ya ka kau fa singa ngadu nga fo ilia, ko tatu chino ina ya, lim, ong, fik, fai singa nga, iwa, sulu, ya, ya, lunga le vai, lunga alu lo ka pese ya, lunga le vai, sa lo pese, ready go, ya, si lunga le vai, lua, ngaya, fa, lim le vai, ong, fik, ya, val, tau vai ngabali, kas, ai tu matau, lua, vai ngabali, fa, si lunga vai tau, ong, vai ngabali, val, tau, iwa, sulu, ya, mahau, ngaya, mawe kongo, ya, dai sa wai, ngaya ya, tau ni la kulpese ya, tatou matua, tatou tagata matua, aku tabai le tayao, ya, pakai cai mai le, pai sapa ya tu atu tanga matua. Lunga, alu, vale, baka kau, baka vale, ya, ada jauh, ayah, ayah, lunga, das, dua, yoi, kau, vale, lunga, sisi bermain, pai malia tatou matua, ya, das, dua, ayah, vale, das, dua, Kalau padu tato pulang di motonga, sila masih gua. Das, rumah, ayah, das, dua, sumpah bayar kau, rumah, das, dua, ayah, rumah, lalu, das, balik, ayo cino, rumah,
Solo punam slice. Aya, mangaya, ngayoy, wan wakasyo. Ausani, dos, dua, Ya lela fa matua mai le fi au ya lela fa lagi kiak I'm vegan now. Ada lemang ya lela fa makur fi au fa lagi ya mo tatou ye ba futa le tayao pa talo fa tu le pula tatu motong ba futa le tayaoalo se fu mongia sila ya aya sawi Mana ya foye baba de olo. Afoli ai le tele otala. Lalo aseme awa pata jari mulmuli anu toyo mafale. Aya. Koso. Dua. Das. Lalo. Yo atasi ua otala. Dua. Fabe yo le angan sai lango lango ele fai kai yo ta ua over pelo over sai. Sek. Kako e vavia. Ya. La kuliska kopes. Malo, maraya.
ia le mea ai sa mai maa. Se fai vai vai passare le una bella fatta via il melo ai te ia il mole fu Atau yang no foi dalo lea. Fanno le cagou mei ai ta cuor coi. Se fai vai vai passare le una bella fatta via il melo ai te ia il mole fu tal fu fu vai scaia ta fu. Fanno le cagou mei ai ta cuor coi. Mangaya, iya, malo. Ya, saudes. Ya, laku dis kaku. Sau. Aya. Saudis ka kopes. Okisela. Sau lela la ko spesi. Ya, saudis.
ia. Shake my love, she vai finally shake. Gang all copy se fast. Yeah. Eka dum dum here, eka dum dum there, eka lava everywhere. Ali takon. Shake my love, she vai finally shake. Hello. Gang all copy se fast. Hello. Eka dum dum here, eka dum dum there, eka lava everywhere. Dum dum here, eka dum dum there, eka lava everywhere. Hey. Toda la música fa che si va il canto salme. Awa e pum pum here, awa e pum pum there, e kapum fa everywhere. Ai. Toda la música fa che si va il canto salme. Awa e pum pum here, awa e pum pum there, e kapum fa everywhere. Awa e pum pum here, awa e pum pum there, e kapum fa everywhere. Sasa ya mubaya wale tuwa. Eka here, eka there, eka fa everywhere. My love se makwelo. Sasa ya mubaya wale tuwa. Eka here, eka there, eka fa everywhere. Eka here, eka there, eka fa everywhere. Leila lue away que va. Mire mole pensé que vale vale. Eka bang bang here, eka bang bang there, eka bang fa everywhere. Leila lue away que va. Mire mole pensé que vale vale. Eka bang bang here, eka bang bang there, eka bang fa everywhere. Eka bang bang here, eka bang bang there, eka bang fa everywhere. Ya, Pauba. Maraya. Ya. Alo lo mai lo mamaso lo chino. Dei taiao lunga tato proclame. Ma Palestino. Ya di liu le tu tamatau. Fai lo. Ya, falo le angabale. Alo le angabale. Le mai luma. O chicho. Pas. Tamatau fa luma. Olu. Angabale sama luma. Tau luma. Gas. Ya. If I lay a malo, gas, Halo. Ada yang malo. Ya. Ya elo. Ya dua. Ada yang. Seki. Halo, lu macam-macam. Vale, para rumah. Tahu ale ngayo chino tato matua. Ya.
Tunga. Aya. Ya. Tua. Tua tawau. Tua. Rumah palo rumah lang abali. Tamasal. Dalo. Dalo ang abali. Dalo. Ya. Dafa. Ya mana ya? Mana ya? Palolo de lei maso lima mau bai ta tau mat tua ya alo fa tai mo tatu wa tinu mo tatu fa marstino lei taiao vi ia leli yo tatu e fai ama moli se vai nga tau mo lo soifua ya me se fo tatu wola pi ona yai ele tu sa uma taimi ai mau ala vondo mo fali tatu fa marstino ina ia mo fai ona mau oe se malusi ato to ya vi ele li statu pati vi ele tu lei taiao ama ia le tu ya ti tatu wa no tau en tatu fai fa marstino ia o avano lei o me tau lu soifua mo tatu wola ti tau ai ona fai ma fai ia se ngai uinga lea ia awalo tino ina ia maloloina tamam tina fa ti tele lava e sumpa mai ele tau ya tatu de so ngai ui me tau tatu matu o ngai ui lo tino o tau au o so onga o lima o vai ia tomo fai wole tu sa fodo to malosi ia mau le avanoa e fai ele fa marstino Ie, ma betaua ia mai ngai oi muselo tino atia ina te mama tina matua ia ngai oi muselo tino o ngai ngofo ka oko ia e paun me o fa ngai oi e te rofo e tango tala fa peu au ia e kango fa pe lumo lima tala ina ia ngasolo e le toto ia la oko ngai oi ai muselo tino ia wa pulo la ngoto fo se fu o male to tusal malosi ai fa tai le tuaran fa malolonga ia te oto Yeso sonne tuel mal por kalame ia umi pel maftanga mfana atetia wa ila son nafi o kikida ku isi atetia mana yo maftanga ngai tamba tina matua mana ya lago grandchildren o fanau wala to fanau wala to fanau ma vi ia le tu no winga eta ualo fa malostino wa fia generation o lo mo pe le soifu maloloina wa maftanga mnai ainga ai se sao po se nga nepo kala me mo tatu ya songa fua mas falili faile ma vi ingo leli ai le malava tau longo mal so sani mo tanto pisi tatu li tilo me tatu tanga iai ai tau ana fa banga tatu taimi fa sin tatu fa malstino e tau ali tau longo pe mo tatu le amatanga le vaiaso mal fa ngol vaiaso ina ia tau sisi lo soi fo maloloina ai lo soi fo maloloina tau ona tau si le lei lo tino le anga taua o ilumo le tua taua tatu tangata atalo fatu iniso tatu paanga le mafuta mai nei California no salama le ainga faftai sene Josefo mafuta mai nei Vaimoso to tele tatu yo lo mafuta mai le tai mai Samoa ia abe se foi fala tangata matua le o lo o anga i mai mafuta mai to tele tatu mau tanga sengas ta sire vai ngai fa manatu pe mo tatu langa ye nei matu fa mai e fiu ka se kin mako TV e ma fai ana e tanga e fai si so fa na ta maiti tatu ma fa na se kil TV to ina mal o matua fa ilan fa marstino ona ye nei matu fa mai e ta te fiu to fa ya tu nei ta maiti ai langa e ta u le tango e le leili fa alu le nga TV e va to nei po kala mel sumpa ya nga yo ya lo sto ina masido matua e pesa fa i dunga moenga pe sa fai runga no foa ia aleto mo fai fa nga yoi mai elo na tino ina ia moso na malo si ato to ia o nei vai nga na tato po kala melita ia lo sunga fa fenga ia te tia le lo fa mai lo tamo sene Josefo ia tamo tira ka mai ko ainga ina la ina lo tama ina vai moso la ina sale le wa ia le ina no fu ngai wasang of mal palang ia wa tu del palang ia e visa mo mo fa mai vai mos ia alo fa kuso ia sa o le lei o tia bai fanau se ki le TV alo le makamaka yo ko waka ngai ku ke manga o se ki le taiau le asfalaile o le taiau le sngofua mal taiau le asfalaile se i umo le famalostino e ma pokala me le tio Samoa yo ngai fu le ke makamaka le aso ako le TV ai fa nga le tai mi mo
silo matua ngai ngo fale masto ina ia fai sala fa malostino ate tia mana ia le tala fu ele sito ina ma tawi peken se fai mai ua matua sui ya la ufa lo tino il manga ia fa malostino le fai me tia lungo fu o tia e mai o fa kule ai ele mai o tia ngap so songi kia o ko ia ia lu ia che ale ngo fa fo o fa mai mana ia tele ya go winga la taua awa le tele exercise lo sa ulunga temini o failan ngofo le ala o le sola ile tetia la kofka o man ngofo ai ka si va ai le mo mole ngal ngofo la ngofo ala ngal ngofo ya taua ngofo ngai ngofo lunga lo wai ele ngata ina e tau sami ai ko li liu ben ngofo ko faile le el fa malos kingo ko fa lusiel be ai ngaki ai fa pe ka ngaka ai ngal ngofo ai dia e nga ole mantua la le tau sami le ngofo le sa fa ngofo ma ka sami ngala tu do me ai si tu lo fa la tu sa fa ilo manapa ilo puta e ko fa sanga bala ngofo nga ko fili wa ilme ai ko fili wa ilme la le ngal tala o ngofo e ka ko fele u exercise tel exercise fa ngai fa ngofo pe fa ala lo ka yau ngai kango kwa ko so ban ngofo le la fa ka ya ka ila sola ile exercise ka ngoi fa ka yau pe fa pe ngai ba ai le ile kele le ka ua e a maka mai yo lima ka lo yo vai le ngal ngofo ngai ke sa fai winga le ngata ile ngal ngofo te tau sami ai ai ngal ngofo ko fa ile exercise pe fa o le fa ngai tu ia e fuala ia i pasta o le ngofo ke la po ai o ngofo ko pai ai ia o nganga e lu i o ngofo ina ia e to fo i ke mi ngai ngofo mo e ngofo umalonga ai mai ka ngole fo fo ia fa sanga mai la kaping ia fa sanga mo fo fai oi alu winga na tala e tau fo ile mo tatou ko tari mal po kala me pe mai ni si tatu falinga mai sta tu telefon ngana Britania ia no to fa wa tu le tatu po kala me ia fa ilo fo te me tatu sumpa le fifia na nei mo fa fo ngabel tatu wa tunu talo fa sa mo wa ule ne yo kas futialu a wal sui ya ngila wa le kio a eva mai ina se fudu lima iva kolu amo Radio Samoa, Vivela A. Got relatives visiting New Zealand? Don't let their travel emergencies become your problem. With Southern Cross Travel Insurance for non-residents, they're covered, with assistance available 24/7. Get a quote now at scti.co.nz. Right now, whooping cough is on the rise in Aotearoa. It is highly contagious and can put newborn babies at serious risk, especially during the first 6 weeks of life when they're still too young to be vaccinated. So, if you're a new parent or caregiver, getting your baby immunised against whooping cough on time is the best way to protect against infection and reduce the impact of the disease. The vaccines are free and given when they're 6 weeks old, and then again at 3 months and 5 months. You'll need to book these in with your local vaccine provider. And if you're worried your baby has missed some or all of their immunisations, it's not too late to catch up. Let's protect our most valuable taonga. Immunise. Talk to your trusted healthcare professional today. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor me Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Hey, don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. O le agonanga le sabe mawai o loa nanga tae peo TV, speaker JBL, telefoni Samsung, moenga Sleepwell, City no 4, pusa aisa ma o loa ngā i leo mukuka, maua foi o lotu aisa, vaitau mawha maisi, tutongi i nei New Zealand ai piki alo ai ngai Samoa. Whapso tai mai le Facebook po le Instagram a le Sapa Pia Samoa, pe emaili mai i le buy@sab.ws. Sab, lau fale o loa numeratasi i Samoa. Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iva
iwa tolu amo. Radio Samoa, kasilima iwa kolu amo. In this update, the Prime Minister wants to make sure we're no worse off than anyone else amidst global US tariffs. So far, New Zealand has a base 10% tariff on all our exports to the US. The United States recently signed a new trade deal with the UK, and it's also now negotiating with China. Chris Luxon says the Trade Minister is meeting with his US counterpart next month and will make the case that tariffs to New Zealand don't make sense. He says it's also important our exporters continue with business as usual. This is a big market, 370 million people. There's lots of wealthy consumers in that market. And if we've got premium products and services we want to sell to them, we should keep targeted those very, very closely. The Public Servants Union is slamming Health New Zealand paying consultants to help with restructures. Newstalk ZB can reveal the agency spent $2.7 million under the new government on contractors and consultants to manage its change processes, which has seen jobs disestablished. The health agency says it uses consultants when it needs specialist advice and is reducing the amount it relies on them. The Public Service Association's Fleur Fitzsimon sees it as a waste of money. Our health system could have used that money in much better ways to improve clinical outcomes for patients. A geopolitical analyst says Donald Trump's unconventional approach to diplomacy is bearing fruit in the Ukraine war. Russian President Vladimir Putin requested to restart direct talks with Ukraine in Istanbul without preconditions. Ukraine President Zelensky says he's ready to personally meet Putin for talks, despite earlier demanding an immediate ceasefire. Jeffrey Miller says the US president has been pressuring both sides into peace talks. Despite the unity by these European leaders and the coalition of the willing, which includes New Zealand, Donald Trump in the end is always the man who everyone is looking to here. It's believed New Zealand's informal economy could be between $47 and $51 billion annually. Informal economic measures tally up unrecorded transactions, which can range from drug dealing to cash jobs for tradies. That's news. In sport, golfer Ryan Fox has become the 9th New Zealander to win on America's PGA Tour. He's birdied the first hole in a three-way sudden death playoff at the Myrtle Beach tournament in South Carolina against Harry Higgs and Mackenzie Hughes. Fox produced this as the only one of the trio off the green on Sky Sport. It's giving it a run. Ryan Fox, fantastic! A hole-out birdie in the first playoff hole. Victory gifts him a 2-year tour exemption and automatic entry into this week's second major of the year, the PGA Championship. And Corbin Strong has finished second on the 160-kilometre third stage of cycling's Giro d'Italia. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Ya, tadi boleh tahu pengalaman lain saya una mai atu telefon dengan Britania lo sisi mani macam melewati 5 minuto cek daily tulas emergency oleh afia nanel tatu fa Marstino la sungar fa fengai ngali tatu no fanga masani fo ile fa tatu fa Marstino yes sa o tete ona le fa le leono ono le fiafi ya umar fit kasele kula ya o ina foi fa ka we mat ka ko vai pe fa pe te su tunali ala kula ma va so fang fo le avelo tim la waloi anga lo se ke ngu ya Maria lo tika we abi so tika we ti male aloi pa umanga ala foi la ke le lava mo voi ko le lava mai fe umanga luenga le aso me se foi wa le ato tol malo si vole le ingula lo tipo po lo si al sebe kamalanga ko fa foi si mai lo ene chile ke mo e solo e ke fiu ke mo ke le sel te tia le anga ta to he po life le mo lo tino so fu malo lo inga le lewa saudi tau malu lewa mata nel swing tau wate le swing tau I want for no for ita to temile le pisiol fulule so le kale au fa longo kale le ska ka so le mo kwa inga le kale le fulu e ke rola e fa ke le be fai ai pe fa ali mai o fa ya wa yo ke mi yo ko anga ingu le to fa te wa le fa pe mo o mun ka ku pe ngwe le po life
ai o fati kango e mai le aloe le fiu o le angu funga le ka o le angu a le chincha o ya le trumba ki nei kama foi le fiu le pe sama wa ese fiu le ale si fiu nga le fai le angu kama langa mai malang yang sainga marki polo kama langa mai fufulu ma o le se fo pa kongi a ko mal pa kong ai vili quand les villes vont aller les plaintes pour essayer pour voir quand le sai ko lu fa poi fa punga bungal quand le fa punga fa manga quand le ku ese hani e ngoi ko ngai tu ama tina matua o ngai ka pui mai mol fulu mal manga vo le mana ba tanga tai pe o le ka le lo ia pe o le tai fu ngale langkale ia ka ona fa ngoi ia nga tele mol pui nga mai fulu pui mai le dangerous alfa ma i lo fulu ia e mo ia kale ya ele mo kwa ava baul kale pe mele ele fulu so le mo kwa ava baul kale o iskanga ka so tetia ana ya o le tatu tanga fie fai vai masani tatu fin vai pe la o vai dia mai fa natura yo so sani tele mo tanto pui nga mai se lava nei fa nau tu na sa nga le mo mal pui nga tanto de pesel fulu ro vai wa nga ingul vai vela ia le fu o to ma o va pe wele ma il mi se la nei soli pui mai tatu tele fa ma ini wa tele na fa nei tatu mi se tatu fa nau ya tau na e ona mea uma ta ua fer farmers tino mo tantou farmers king wa malos ele ka kai laka ku mai pe ale lelo pe malos e fer farmers tino e va ve po ia tatou va ve pu ele tino le mai pe ale fishing al winga olono winga tau ona faile fa afu la tou faile farmers tino fa nga yo lo tino tau si le lelo so fo maloloina ai a fa nga tata tau si tu load fa fo tatu wa tunu fa nga tata tau ma fa pa ye ole a vave foi no atu mai el tino ska mai ia fa pe wa kale lava de alwe yo fa ngo ya ku kai fong kanga loku wa kale wa ska mai bea ia e or ka mai ingi le vai wo le fanga wa kale le fanga ku nga kele le kingo ya le titia fa lua il vai so atu ai ole la so fon talo la so le fa mai e ko fa le kong wa lo ka vai awo fo ki kau kala negative se mea positive lo tell no ai fa longa ile manguia lunga masavat al kalo lo le ele vai a kwa o la fa mai e o ka kangi wa kalila va ia o sai o le langa ma soi fuanga ngi pa ko aka ko fili mu ai o ka ko pili ma masele ka ko fusiwa ia sa o la ia lo ia ngo me las farili le ngo su e vau ai ku kau ku ia vau la vile vau dunga fo ka ala ko su e vau a fisidia ki a vau o vau le fisidia pa mo le ma mai su e mai vau ala ko fisidia ave mai vau o vau le fisidia pa mo le ma ko mai su e mai vau ala fa mai vau ko kiki halu a mo mai ele vanga ke u ku ala fisidia mai vau ko kiki halu a mo mai ele vanga ke u ku si kama vau Olha Paulanga le boa. Paulanga le memo. Olha fesidia kua, ala fesidia chao ya. Ko ki ama fai ngu savani. Ko ki ama fai ngu savani. O sai. Ali teti. E vai ile manga yo tala le contos pa ia tu le le tala le tailinge petes. Ko ele fe ku yesu kanga kalinga e vai malolo alulo. Nga fa ke su kang lu buenga ma ya ba sabat lo ngo winga ku e su pe su nga ma fo ku e nga ma sabat nga le lo ke le fa ta wa ba yesu ele fa mai alu e malolo pe o isima ia ai fa mai kang ka ai lu buenga il fa pa langi mai roll your bed and walk o winga o nga ki ka o ko nga le ke fa vai ya ke kang ku nga buenga ada ku le nga ma ia fu o nga sabat Tapi kaido buang sama sabat. Ada fa be kaido fa maru e puro. Le yo al faku. O le exercises, o le mafofau. O le exercising o le mafofau e o ka kalia. Ka fa ya ko yesu ka ka ai lo buang ma sabat. Ku wika e lo ka ai ke o malo lo ai. Ku wika ka ai sabat. E fa pe na fo ila o e ma ai loa ngai wa fia vai aso e ka o ai le sau fe au fa ia te va mo ku nunca ma sama dia le fai sau fe au ku nunca ka ai no fa malu ai lo ku nunca ngai bla ia o ka ia ai
Ai la ku si lo ku si finge mas e fai al kanga me fai saka fai me ai agalu ko fa e bori ver lo ba ko bai wala la ka ai ai aku wa le ba fai ka ku ai saka ai ku no Tek, kuno ika kuno ka. Bol ver ver kuno bakwa. Kaya agar ka fa bol bakwa. Ya furi aku lo iku ngali. Furi aku. Ora ka ya vai la canal Facebook ya. Ai vai ka ko foi ka vai ka lo Facebook ya. Ai vai ka o Facebook malo wika. E bol a fa kulo makaba kal makwa. Wala fa aku ya vai makaba. O mai, vai sa aku ko ngali. Kakak ko naman pusay sa kala kakala pusay sa. Wala exercising ko lo fatwa tua. Iya, lo fatwa ko kaya. Ai ki kura no ai lo se fa peso wa foi so que mai ku. Kura no. Ai lo fa mai pem fai engo ku. Ai aki ren ka ko lo. Ala fa ko lo makua. Se ko kala mali ileola. Ala fa ala ki ola. Ala fa ko kala makua so fa yesu ko mai mai ngame. Ya wala ngale lo. Ori galeo se lo kulesa. O ve ya kwa ve yo kom ka mai ki ka le lava o ko o yo kom ka mai ka le lava. O fa ya yo ngala, o ve na ngai mo. Le alu se loku, au ka ku runga, au ka sa vali. Le alu pi lo ba ko per pi ka fa kari. Ai alu lo ko fa ka mai ka o. Alu e ki ai. Yo ngangin ka ko sumpa. O mai ka ko sumpa ngangin. Lunga sa wali mai di sumpa. Kere pipi ngangin. Kere pipi ngangin. Ki adua oi. Tu lunga sa wali mai ngangin di sumpa. Ai vai. Fa balo si mai, fa vai. Te fai be umar fa ta se ko ke viso ya te. Oi, o ke le la vai ya fa penga mai mo ya mai pa ye fa penga. Ti vai la ki kausanga ala ke ya wa fa sa fa ni lo. Oi. Wa, boli ma fa ye vai ngabel mangaba. Ia va tele tu con va ver nga volta tu va Palestino lita ya va ver foi se fácil nga malos o ka ko e anu le aka man nga yoi o le malos ia uma le la vai la au ngale o le ata o le vai la au piko i sili le ngata au e lo soifu. That's a good medicine for yourself. Lo aka le so ako ai la foi le se me ai aka ye vai la mang aka la ko falawa atal falawa fai i manga ia el fas pomba si mare ka ki al falawa. Vai o imaola lo kongi ngor ko ulo ifa fora para ngolo next. Akaya. Olinda lo ai lo le baila au piko sili le nga ngai lo pino. Ia. Wa ele se aka. E mamang oi punga i tau. Yo. Ia o mai ngangi ka ko sumpa, mai ngangi ka. Ke vai le ke fiu ke aka le fa malos kingo ye ngangi. Ngangi ka ko sumpa. E malosi e fia e ata ke alu ave ke sau ke ke masangil fau ke alu ngi ko e aka pe mako kamare fa pol le ka ko kamo le fa ka ko train au de anga fa fa mars kingo ka kamaku fa me ka ka lang usa fa ngo fo ke mai e sel I or kalanga kan fa me o ke ma fa ko e ke le ma ko va se sumpa ai amo ngo fo le la fa ya tu wala fa le kapenga sa unu fo lo ai kapenga le ya en kong fo ku le le lumol sitting room yang ko kilo mele el mele nga ngo fo nga ki ngo fo nga ki ai ale ka u ai no fo e ko fa lu si alu ki ngo fo nga ki sa fo ia vai dale manga asfaleli le la fa ka ko ska di fo nga ka ko sumpa fa nga ka ko fo ele fa pe ngo fo ke fe ke ai e ke pai e ai fo ma e nga for ngo fo ke mama la mai le winga de ka ngo fo ngo fo ke sa fa ia ke kausa miai ia nga fa fo la ia le ma kausa mi nga fer ngo fo ia fa sanga bai la fa ska kala o le e mo ka ai la ko fa singo ke le ko fa lu singo me ai ke pa ngo fo ke ba ai ke fa ko e fa sanga ngo fo pa ma hui Pia nga fa ko nga ma o ko fo malolo ngi vai kai ia o sa ka ko ngi vai kai wala po ar kau malulu ia o sa ila ia kau malulu ia ai fa di ka fa marski ngole fa nga ngi mar tatu vai tala tatu te masani tali tu la no sumpa tatu fa ina i manukau fa tala mo tatu matua ia ai ta u le mo tatu alo ngala fa tala o ling e fa mna ko ko lu section lo ka ko va nga ho do we ta maiti ia malvanga o tole ia o ele ia o le te ia matua ia malvanga ia maulipa ia matua seve la makua ia mal au malos ia mak nga kamaiki
ia vai ka ua mai whanau e la ko vaenga mai ka makua e la ko vaenga ia sau mo ele malose sau le mai ka ia sau e kolengi fa malose ta te tau ila fia na nei ta le tula ono ia mai sau fangu ko sau tima sau aloi ai la kulola ia le fa ino lau tima lu aloi ia wa uma la sa tina fa tele sunga fa fenga volta po kala le tayau ia fa tete tia nan fa na to tato vai e lima sol vai so talai e mai le iva ele tolu le o ile o le las falai lang fu las falai ia las tonai o le valu le sulua o le sa o le afarfa inga ile valu le po alo fa tai ia ba de tele ia fo fanga to le ia solution fa fenga ia fa tete tia mo tato proclame ne aso sa molat no pele alo fa tele mo tou fatasi le tua mo tou ia le file bu le li ne aso fe au mga luenga fo fanga fa tonga ia mal pui alo to so foi au nga lei o tato mtai sili tato fero ele frele pata ita ia te le tolo to so foi ma so matola so foi mai manui O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, i o loe whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi ananga tā, e mawai moenga ngau si tutona New Zealand, wha a pese tino fōa o le potumalo lo, lau ai manafoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aviai, maisi. A whiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road i Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua, lima whāwalu. O walu se lau, lua, lima whāwalu. Hei, au ona ia vea oe pei o isi tangata e manatu maa maa ili wha iti ngā. Ele na o le inu le vaiti polo na seki ai lea. A le vave tonga fitia le wha iti ngā. E ono o le tūlanga e maua i le fever rheumatica, ma e le ai lava se tasi. E mana o e o se pele le nā tūlanga. Aia. Ave loa na i o walo, e whaile siaki le fō mai whale ainga, o le tausi mai le aonga, po le whale talavai, e vave, whaingo o fie, ma le mea sili o na tāua, e le toto ngia, e ma whai foia na whaile tui o le baisilin, e ki lia atoa ai, saula ia Samoa, i le neiva i tau o le tau mawhanawhana, ia tausia le leina i o tātou alo ma whanau, whaile siaki, ma whai loa le tonga fitinga, mo nisi whamatalanga, sa iliana i lunga le social media, Stop Sore Throats, pe asiasi i lunga le upenga ta whailangi, stopsorethroats.nz. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu whawhitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Oceania Career Academy, Sauni! Kako hoa, kaule kaua! Hai ana whai! Hoa te lumangai maguia! A whaia sa ili se la asanga fau moe, a waloe te no whai. O le OCA e au tauina ai oe im tata e sese. Maua visenga fau fale, vali fale, palasa, male soifua maloloina. O le nei avanoa e anga wa aitanga tano fo mau masiti seni New Zealand o loo halala i au kilani. Le sitala nei loa i le OCA, i le go.oca.nz/apply, po le vili mai i le o varselau ono lua valu fitu tasi. O varselau ono lua valu fitu tasi. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
tofa Olo utao fiesti miliona tu ole tapa Ele auma Tauno semea Eirai Olo ualo famane ano mori ua o sauai Ole to atele onisti Ne mawalo alu esairi Are ai Ua faatau mai ile aisi Ola ule fai kionga Ole asufo ia e o ona So lelei me a e tali mai ua uma Uso e peleina Ole na lauta la ina Lauta paa ia ta ua i sofa ia ina Aere ole so o na fai Te i oe wa mane te ai Alo ese i le tapa a o tele au ai Hiu hiu O se tofa Olo utao fiesi miliona tu o le tapa Ele auma Tauno semea Eirai Olo ualo famane a ano mori ua o sauai Radio Samoa. Taslima Ivaton Amo. Bing, bing a bang, bing, bing a bang, bing. Oh, bing a bang, bing, bing a bang, bing. Bing a bang, bing, bing a bing a bing a bing a. Oh, meu fitalo ma. Bing a bang, bing, possible le movie ina ya. Bing a bang, bang, bang.
unga Le ai Naomi Le ai Naomi Tate to alua pe lava mao Se ia tau I le oti Pele o Naomi e alena Le leo leo le alanga Lo ulu e talo fai le o Naomi a oa uama Na o walu atu o te whaatau mai Toe po I mai male matima Wa ave seina le tua mea uma Sai o unei lima Le ai Naomi Le ai Naomi Tate to alua pe lava mao Se ia tau I le oti Sauia o e rutala o tama ina toe po I atu Ua lea I se tana tane O to toe a te atu A whaila e te toe whaatali Se I whanau se I si tama Lea I ruta ua o matua Wa o ti po ilo umanawa Lea I Naomi Le ai Naomi Tate to alua pe lava maoi Se ia tau I le oti O songi o repo I a Naomi O wha vai vai oi Ma ua le wha amalosi Le ai Naomi Le ai Naomi Tate to alua pe lava maoi Se ia tau I le oti Tate to alua pe lava maoi Se ia tau I le oti Nisi o tātou whaafianga sui whiwhiloi o le tae ao leo a toi lua se fulma le valu minute o na tā leo o le tūlai se fulma le lua. Tāle tūlai se fulma le lua o na taliua te fwoi leo toi whasalawina o tātou tala mai Samoa wa ia le whaafonga le tātou wā tino I mea wholo tupu tino le tātou wā tino. Nisi leo tātou tala o leo mwhai o na tonu mai o tala nei la mwhai o na e whai tawai I lunga o pengat whailangi le vile Samoa ia mea lo tupu tino le tātou wā tino. O le tātou tala mo mua le whapea mai ua toi apili. Mai apili e tula e paman hei tau pipiri whai unga o manu malo ale pālonta ale whonga whatalai. Tātou tala nā le am whai ona e whai tawa I lunga o penga te whailangi. Mantu o le nā mo le tātou whai unga le whamasinonga lea. Le nā o mai le vai ason te atu nei e le whionga e ngan mana tu mana vau tipi au tanga vaia. I lunga o le tātou tautua. Ma whailo mai iai. Nei unga le whamasinonga le ua ta onto iai. A o lela ua sau tātou tala amata mo nei vai aso. Ua apili. Ua apili e tula epa man hei tau pipiri whai unga ua manu malo aila. Ia le whonga whatalai. I le pālota. Po ua apili e le hei tau pipiri whai unga ua manu malo aila pālota a le whonga whatalai. Ia o le mata upula valea. Pei ona tātou tilo iai. Ia tātou talia. Talia walae na na maua itala. Mai Samoa. O lae mo le wano tu apili aila li unga lea. Ia, o lesi tātou tala, toi fo I whamasinonga le pūlenga tasi. Ua toi fo I whamasinonga le pūlenga tasi. Leu amata nei ona whanga ioi le mtanga luenga le whamasinonga. Mo le whafoeino mta upu tau whamasinonga. E ai ngau teu teunga le whaamvae. O e tasi I le tau sanga lu olu lima. Leo le a tango fia ai le whamasinonga mawalunga. Tau sanga tu ilioilo e whaasino ini whai unga. O le whamasinonga mawalunga o whanua maswafa.
Lolo winga la, pi fōringa mai. Toe fo i la whamasinonga i pūlenga tasi. O le na winga le la toe fo i ala i al tūlanga pi ona i tātou. Mana tua o le na tele lava vahenga na sautala i a itala fōma mea lo tupu i le mtanga ruenga whamasinonga. I le toa ai o le tele o wha i le tele o nisi o fuafuanga ai maise o nisi o tau whamasinonga i le whanua maswafa. I a whioanga i a po o tumalo. Tele la na toa le tele o vaenga ia ai o leala. Fōringa mai. Ua amata ona toi tilo le mtanga ruenga. Ia leala ua mai loa. Leala uto e fōi whamasinonga i pūlenga tasi. Pai tau manino la na inai vaenga i o mwhai ona o inatu i ate oe. Ai mawhai. Ona e whai tau mai manino malau tele eiru sila fia. Tūlanga i mea lo tupu e mesili tātu whamasinonga i Samoa. Tala no i Samoa mata upu e tapu e masi iti aila o ina. Male pui puia malu o whanawiti. Leala u whaatino i Samoa tasi lea tala manaia. Fofuanga leo ta oto iai. Tōru sifuti nāma ta mai tai o Samoa ua amana ia. Ile pokalame ia whae e malama. Tōru sifuti nā. Pai mai. O ta mai tai. Tōru sifuti nāma ta mai tai o Samoa. O lea ua amana e ina. Amana ia ina. Ile pokalame ua whaingoina ia whae e malama. Ia, o nisi dao tātu tala pe o tuatu na yuru tala ia mo tātou. E mawhai ona e anga i lunga o upenga te whailangi. I le tau tumala unanga le Radio Samoa, i lunga le Facebook. Ia mai whai tau manino ai nisi nao tātu tala, pe ona tu inatu mo tātou. Tātou se e mai le unga o tātu talonga sa i whai unga le vaiaso i le Super Rugby. E matau tia le vavai atu i talonga sa iai. O nofo mo utoi mata le talonga le Blues ma aua fiti. O fiti e o te whaia, makua ia o wofo le whainga a le Blues o fiti. E te i sori loto mawhau, sori. E maka u kia le, mai le ngoma ia le Blues. Ia, i le whainga le vaiaso. Whainga le vaiaso i tatu tale talonga. Le na o mai tau atu ai. Talonga fiti, ma le Blues. Toro sumar wha, malo Blues. Seki mai tatu ma le neva yaso. O le ta amsanga le Reds ma le o le talonga le Reds ma le Warriors. Lua sumar varu maro le Reds i le lua sumar dasi le Warriors o le Crusaders. Le kalonga le zero wakan fa ngol vai yaso sori. La nga fa tatu po kala me ai mai la uva ngari lo ok. O ka ngofo ngali le fa ngol vai yaso bo fa pe e kalo fai. Ya awal poli. Crusaders ta aloma le Chiefs. Tolu lima le Chiefs ile duas Sumariva Force. Ta aloma le Brumbies. Marumalo ia le Force. Marumalo le Brumbies. Tolu se forma le fa alle Force. Ono winga tolu le Brumbies ile Sumarfa. Le unga na tatu ta alonga. O vai soneila. O le la anga i mai lo le Hurricanes ta aloma le Highlanders. Ole ata alo le Crusaders ma le Warriors. Ole Moana ole a popo ma le Blues. Ole Awafiti ole ata alo ma le Force. Brumbies ole ata alo ma le Reds. Ona o mei mai la il fatulangana o tatu au. O le Chiefs o lo pito i lunga. So atu ai ma le Brumbies le watu se atu i le tūlanga lua. Tūlanga tolu le o safa i ma le Crusaders. Tūlanga wha o le Reds. 5 o le Blues. Sorry. 5 la le Blues. Ongo Hurricanes. 7 Moana. Sorry. A malo ngeila le moanga le Blues longa 5. Se o whakafaku i piko lea. Arua ko ngeila le moanga pingi ma le Blues. Mangu malo le moana le Blues. Longa winga. Wa mei fwere lunga le moana. Sorry. Wai bai dai. Tasi le au Australia le te wawa ia tuai le pito ilunga tūlanga lua. Ma le au le Reds le tūla ima le tūlanga wha. Tūlanga valu le Warriors ma ngai e kele le kaumwhai ako au ia tātou ni New Zealand na ua lata ina umal tātou tamusanga. Le ua me ia kua ilunga le Blues, me ia kulunga, ma ngai ia, aluaku ma le Hurricanes, Seki, aluaku ma le Moana, a ma lola. O ile ai, ele se ngami o le amalo, e malo lola le Moana le Blues. Ia,
wa me ilo dunga moana ia le unga na tatu talonga ole unga nga ole tulanga na le tatu talonga le vayaso ia ai ole tatu talia talonga Crusaders ma le Warriors po la tulanga la yai Chiefs ole pai le Chiefs mo le vayaso o le si talonga le vayaso suma 5 le vayaso 4 ole talonga Crusaders ma le Highlanders ole Chiefs ma le Moana ia malo fo le Moana o le Reds ma le Hurricanes ma le Force ma le Warriors ona se mai le vaso mulis mo le ono ona ta alo le Moana maru malo le Moana le Hurricanes o le Crusaders ma le Brumbies ma le Highlanders ma le Chiefs ia ma le Blues ma le Warriors Fitzy ma le awa ale Reds ia o fatu ngada na o tatu talonga o to mo le vayaso malo to di sol tatu atu no la ta pa isa yai ya mana ya le ai solo le leia ai le ala wa ia tu lunga tanto Blues mal tanto Moana ta sia ta longa la le la fa va yaso le nei pole tu langa le ai yai ia o nga mingoi fo le lunga tanto Moana si le Moana I love you Moana e si do walo fa ya ko aku malo le Blues ya fa balo tu tatu atu le jaya o la uta po i uma la vale lo ma futo ba le va ngole aso i lunga le tau tu danga le sambo mo le futo amo po kala me le mo oe ua mawhai o na awera tula polo kalame le leimo o ia so taitasi ona o le langolango malo si le fale maliu a se alo le atunuu o ese tatupu Funeral Directors i Manukau City. O kalame leimo o e talo fala. Amata ni ni tau sanga e luo o luto. O whaale anga ina le atunuu o Aotearoa New Zealand i lo longa mai matangi i male a whao Kapariela. O le mautonu ma te meme a tangata umala. Ona o le tele nau nau. O mea teo tino o tangata o whaanga ina o lau whanua au wala. O mare liu fo'i i a tangata. O sa ili. Ma fasili pea ma sa ili se tali pe aisia ma sa ili se fōr pa fita uli. Whaatalo no sui o le malo. Ma tangata popoto i whaalawalawe whaanatura. O tusi lima fo'i. Solo tangata o tua ia is tangata ia ma whaalapa tonga ma company. Ai o le tani lea a yopo. Soma lua wha iwe fitu ma le bala. Ia e fasili manu mai wha. La tu te awa o mai ia te oi. Ma manu felelei. La tu te wha ilo mai ia te oi. Tau tala i ele. E a o mai ia te oi. E wha amatala mai fo ia ia. O le sami ia te oi. Mai tau wale pupo ngā o yopo na le ai. Se poto le lalolangi na mawhai. O na maua le tali e mapu i ai ti ngā o yopo. Whailo mai e yopo. A o tātou fesili pēr, aisea, ia o le global warming. A whemai o le iloa e manu mai wha, o manu where lei o i o le samu, le mafu anga o whaalawalawe whaanatu. Na whai e le tua le lorolangi, ma mea uma o iai. Na sila atu fo i le tua, ua matua ato toa male lei, ma fia iai. Ai pangalea. Ua whaale ngaina e tangata le lalolangi. O le watangi maui le lalolangi le la uele ele, ona ua le tausia le lei e ona tangata. Ia ele lei, ona tātou teu mawhai le lei a tātou la pisi, ia ma teu ma alofa i lau whanua na whai ele tua mo tātou. Wa manetua ele lei mo. O le ese tatupu Funeral Directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata ona o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi ona latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pene mai so se atu nuo lalolangi pala auno le ese tatupu Funeral Directors i le lua ono lua tolu fitu o pea fiuane ele se fulu male balu Norman Spencer Drive Manukau City. Malanga, na mea malanga, maute de ala, na o malava tagata, au soe tulai, te o matasi.
Se fonga bali le sunga yopu fai valu mal pese sa vali mo Yesu fa mai atoa ni tatu po kalame le mo oela mtanga le va yaso o se lu tau fa le nganga fo ile mo tatu au tatu sa vali tutu manga luengo le so le song fo le nei ya pe fo le va tabai na tatu matu mo to malawa malolo tatu wa tino na tu le dawa va tu ye le po le tua ya o se fa singa malu se fa le nganga le mo tatu o malaba le upo le tua mo oile le mo au le mo so stangata o le savalinga tātou e telefita ma whinga tau le olanga i ai tātou whaaftai o lo mau le avanoe te whaafonga mo whaangolongo ai i le upo le tua pe ona yeilana whaamanasi au lana fionga toi whaatalo whatu whaamalo atu to telo tātou i lo mafuta mai e maise le mafuta mai nai tua asin sina i mauta malawa pe alava nai mafuta mai o tau tomam tira mātua whaatalo whatu po kalame leita iau manatu o lo so longa le lei ma manuia lava le ne yaso i le alofa ma le anga le lei o le li le fu la afa le songa fu la to e faisi tele vavi tele le mingo ye le aso swing o le tau le o ye tatou a wala vani fa ta malai tatou swing o le tau tau tu na ma tatou nai tu asin sina tatou yo lo fengai mal fatu ai ngatausi tatou lo fengai mal tausi ngo tatou matua tau tu na ma tatou fa ma fa le le la tu moenga mo la tu la e ia maua si tau ma fa mo la tu na ia awana i vave afia la tu le fulu ia pe ona yele tau malulu o le tunu o tatou fu i balanga mai Samoa ava pele te balanga mai te asiasi ia ole mtafa ia fu i le tatou ia nei tatou ainga tau ona tatou vava ai le nei tatou ainga tatou alofa nei tatou ainga lo malanga mai ia fa mafana fana le leia la tu tino le anga o le wa ia o le malanga mai Samoa le tau vevela ai o mai nei o tau malulu tatou ia fa pia fu ila te tau na ia vini ufu mafana fan ia me facing a fa ka ia wa denga sa malau ki sainga malau pepa masi malau koko ia malau fa au malau ka mu malau kalu ia vai ila kilo me nga vakiao ai ba balo atu ni so tatu paanga to tele ila tolo mafutu badunga la tele fatalo fatu male nganga fifi le tayao tatu yolo mafutu bailunga la wala fai mari lo sa au e malanga atu ai lunga la wala yo tito banga duenga abeloli tau tua nale nei tayao ave pasi yo e tau tua nafu mo tatu maso si ave tavali ma tala lunga la tele au di avelo fa pe wa leila ave ma mea le atu sauloto ya o lunga la wala ana itu la fono umana au mai mo tatu awali tatu feo inga lono winga la o tangia tatu lunga le tele ya mo nai sawa fa tulanga ina ai mai se tu la fono el pokala meno falangolongo mai ya le sunga le o male tatu madul malo ya siki ale so lai sine abita bale lunga tele o mamra me tu la fono a tele fo ya usala lunga la wala lono winga tele o mamra me tu la fono e se le tatu loa e se le tatu ma malama meta ole o soki kami o kolosi mai o ai tau ana tatu loa ma malama tu la fono ai fa wa ila le sau lai sengi ngai ke fa wa ia o i do ave le sau le sengi lono winga ti le o malama tu la fono lunga la wala e te tau ona iai so lai sene e te fa wa iai awa a ma wo le sala ile fa petu atu le atoe ia e te le fa sau lai le ava kula ticket singa se lengi fu ilia ki kanga e kongi mai ia or ku pe alu le au ngale na se leni ai tau ona faile me te tau ona faile ia ma au fu ine i tu wa ia le ai faile me tau ona faile ai lo wa tau ona faile sene faile tatu le sene ia ole tu alalo lava po kalame ia au ona ia le au nga o me tatu te fata malai ia a ole husu tatu le malulu saulo tu pe le sala ia le fata woltanga le Toi valu minuta tale o leitu la e se football lua lunga tau tuma udanga rida Samoa suma lima tolu amo. Hey, don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse or pharmacy. It's quick, easy and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz.
Mo tupe wha moli Samoa mana tua lo le Pacific Easy. O lo wha wau pea le tātou wha metoa e nao le 5 tala te tongi pea e whaonga ina le Pacific Easy app. E wha tino ai au tupe wha moli mai lau telefoni wha mehai. O lo awanoa fo i tātou direct transfer. Tiposi mai ai au tupe le tātou account. Ma wha moli aina fasili lungo le telefoni. Ma wha tino la fo ino lau tupe ai ka wha metoa. Mo le tongi no pili o le vai. Mo li te o ngā tupe so se whale tupe Samoa. Pe le tongi nino no ngā tupe le nupi wha. Samoa House Corporation po le Samoa Land. Ma so se au nanga Samoa. O lo ma whai na wha tino uma e le tātou au nanga le Easy Pay. Maratua e late le fitu se fulua tātou la wa wha sopoli ai New Zealand. Wha peo tātou ofise tolu i o Tara o Tāhuhu Mamangele. Pe wha le Pacific Easy app po le direct transfer. E wha sawa ilo teimi. Ai sili atu na wha sawa i nau tupe wa taunga tāle penisini. Mo nise whamtalanga pala au le o vanselau o tasi ono. Po numero masani au kilani. O le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Ma le lua fitu ono fitu iwa varu wha. Pacific Easy. O lampa anga mo tupe wha mo moli Samoa. Wana o le whetu moana a onga amata po le Moana Stars ECE le a onga Samoa i Manrewa. Toa tusi, lua tasi tolu, Weymouth Road, i tua ane o le ekalesia e whakasa i Weymouth. Mātou te tautua ma le wha maoni mo le whanau. A wā le wha tāua ina o le ngana Samoa, anga nuu, wha asino manga, ai maise leo na wha kerisiano o alo ma whanau o le atunu. E tolu sifulu i tūla e le aise tutongi, mo le whanau e tolu tausanga malunga atu. Lua sifulu i tūla e le aise tutongi, mo le whanau e tolu tausanga anga i lalo. E ta pena le whetu moana le tia le tai au. Wha pēr le tia o le awauli. Nappies, ma wipes e ma wafua. Wha fsota i mai loa mo se avanoa o lo walo. I le olua tasi, tasi tolu lima, fitu valu iwa fitu. Olua tasi, tasi tolu lima, fitu valu iwa fitu. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitu lua. Po le olua tasi o no valu fitu lua tolu o. Malo soy fua, o le se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasi lima iwa tolu a mo. Se kia Radio Samoa. Omi te tonu lau olu au Baile pepe se ne ima imau Afifi malu o le tama Baile lau ulu ne ima tala tala Le lau whai whapito i te tonu Vai ima sai pape o se pomu Le la mai loa o le tama Se whaala i titi se nai au mama Tawhia ai I se palu sami te Tawhia ai I se palu sami ese papala ole masangi ai usio kwale masangi sangi se kilava le lolo acho ole na ona chufo ya le na si fa fe aku ile mekto luau ulo pelu au pipi e pule lava o ina sikaili luau mamo e file mu ko sel si usi unge ike iwa feu ele ayo se masa lo salo le palo se mi lava inga ile kalo wasiki ole mea ato waka angulu fo I male Samoa Tawhia ai I se palu sami te Tawhia ai Ya, whawau whaia tātu whawhiwhianga le tai ao leo atu e tolu minuto en tālo litu la suma lua manatu tau lunga tuai masitau tua o sa unanga mo tātou le so I lunga po kalama le fia mai tapena mai li tō whaia whonga mua se wanu whansi suane a wale whawina o tātou po kalama le tau tua le vile sa mo le nefu I asonga fua Tale tula se football le lua toe fa sala wina tatu tala ba Samoa awori ngalo tatu pokala mele aso anta ya lungo le tatu le fifi mai toe tali mo toe te pale ainga tatu so ta inga fo I ma wai
ya ken ai ono le aso anta yao pe uma tantu pokala mele upol poto matari e fo le tatu pokala mele aso anta yao ya fa nga solo fo ile tatu be vanga se pa ile tula se football le lua ai manuia tele la singa manuia fo fanga le tatu atu ile so manuia fo tite ma fai valo filima mai se tapo inga na tatu matua mai se la finga luenga le tu lo fa tela tu sa mola tu pele soi fo mai manuia Say pa my lelangi la fa le carabe ai mas se calo cao se que deve ver sapa vai e bem você me olha para o se que esse mas se vai sabe uma formato uma massa lo sabe o sabe ninguém tua ou sabe não vai sobre lo ma fa o sabe nem mal e bem se ai cá com sabia ai isso palo sabe se sabia ai Palusami, talela, ai me ai papalami, na ole mawai, iletino mai, tafia ai, ise palusami, tafia ai, ise palusami, what a feel, if I tali, se palusami, say pa my lelangi. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia sa taitasi. Wa au mai mo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. A matanga le nei vai o se fou whatalofa ilo tātou utunu ia usi mai alau whaafafonga tala tau longo mai Samoa. Wa whaeroe le teitai o le tua ngai ma le vanga whaaupu whai e pui a ia te tau o tangata i sana tusi le whaatonu po le letter to the editor. A o tapena le fina unga whaale tū la whono. Leo no la lui ai mo le sui teitai o lana pāti le whaamasino mawalunga. Le pālota le whonga whatalai le sa idia o le lua vai tolu e pāsi ai teu o le whaavae. O le tau sanga lua o lua lima. Sa tapena mai le ataimi le toi apiri ino se whaai unga e tau nui ai le fina ngalo le whaamasinonga. Le asfraile na te nei na au mai ai le whaai unga o le fina unga na fina uai le tutangi. E sori tu la whono ma sori whaavae le pālota le whonga whatalai. I le sa idia o le lua vai tolu na pasi ai teu ngā le whaavae. Whasino le toe whaatasia o ngā luenga tau whaamsinonga i se pūlenga i tasi. O ia foi teu ngā na autu i le solo, ia male ave seo teu ngā le whaavae. Na pasia le pāle mene le tau sanga e lua o. Le ana tu ese ai le pūlenga o le whaamsinonga, o sori ngā tū la whono, ma le whaamsinonga o whanua maswafa. O whapea mai le whaai unga le whaamsinonga mawalunga e mawhai o na pālota le whonga whatalai. Ma ua whaamaria ina ai le aia inga o le whaavae, i le maua leo le lua vai tolu o na fua e lima sfuru tolu, o le pāle mene e pāsi ai teu unga le whaavae o le tau sanga lua o lua lima. Wa aloa i ai fo i wha le tū la whono le whaama maluina o ia teu unga, mai le aso fitu a perila o le tau sanga nei. O le aloa ia ua ave se ai fo i mare polo inga le tū maung, na tau fi ai le whaama maluina o ia teu unga, ai su e mua, ma o mai se whae unga le whaam sinonga i le lui wha le tū la whono na tū inatu, e le teitai ma le sui teitai o le tua ngai. O le whae unga le vai aso na whae rola utele ai e le mtanga luenga o whaam sinonga, ma le wha fwoi na matau butau whaam sinonga, le aloa ia wha le tū la whono ia teu unga o le wha vai le sainia lea, e le teitai o le malo le fionga le tamai te ipane mia, le fionga fia mena o mi mata awha. E peo na si la fia, tolus furuono palota na manu malo ai, le talia o teu unga o le whaavae, ai sfuruono palota na te ena. Wa amata nei una whaangai o ia le mtanga luenga o whaamasinonga, ma le whaafoi na matau butau whaamasinonga, ia inga o teu unga o le whaavae, o le tau sanga lua o lua lima. Leo le ato e fo iai le whaamasinonga mawalunga, ia talo sanga to ilo po le review, e whaasino ini whaai unga le whaamasinonga mawalunga o whanua maswafa,
Ai o ni mata upo to e pidi ai ni fai unga le fam sinonga su nga mua. O le atang fia le fam sinonga tal sanga le fam sinonga le tino. Fa dia le office city o le mtanga luenga e lata ile se lau mata upu na fato ayatu. Sa mana o mi ai de to su e no nisi o fai unga fa pe mata sanga. Mo ni lo ilonga o nisi o fai unga. Pe ta isa tuai una fa nga solo ia mata upu. Ona sa to alia. A o fa tali teu ngol fa vai o pasia le wa lo ia lona fa maluina. Ina ua lo ia ia le fa sinonga maua lunga le palo tale fonga fitalai. Na sa idi ai le lua vai tonu. Le tulanga na le sa wa toi lol ta to fa sa lo wa le wa toi na tu al travai. E longo ina ai le pa ia ma le malu so ta to wa tu le sa fa ila mai ana tu ta sa. Ya le u fa mani no atu. Ta sanga lava ia apili e whaasanga e whai unga al whamsinonga maulunga o whanoma suafa. Le la wha waula lo tato whamsinonga o tāsanga ma o lea ua whanga i oi. Wa ave ese le toa lea sa iai. Le un whaina, tusa le ua minoi. Le ua minoi tato whamsinonga lea. O no le ua whai te unga tara whea ngai o le tula whona whamai o olualma. E ma whai ei ona whaminoi whamsinonga lea. Au ise tato mta upu me tau judicial review, a fia ai a tau whawhawai. A te fo ila wai whamsinonga maulunga. Mau le alongo ina fo ile pa ia male mamalu o le tunu sa whaila mai ala tu tāsang. I aso, matai, manofuanga. O le a whape ona tau fia ai le mta upu mai manua le mbaula manoa au talawai. E mamori atu lau whawhitai le pa ia male mamalu o Samoa. Mantua fo ina o tāsanga nei. Nā mata whaila mai lava ia mati rua o tas. O le ua whaa le tau sanga. Talu o la tau oto nei tāsanga i le eima se mea na whai iai. O na mafua ilea, mafua i tula fona teu teu o le whawai rua o sa iai. O le ala ua minoi, le ua whanga i oi. Ai muli atu lau whawhitai ma lau whamalo. E le pa ia ma le mamalo se o tātou atunu u whawhitai. Ele lava papale. Whawhitai fo ile o sa. E au tō mta upu sa tuina mai. Ona sa tau mwhai spainga e teu teu ai whawai. E mwhai ai ona whawai solo au tō mta upu lumo le whamsinonga leala ua ave ese le toalia le sa iai. Leo la whanga solo tatou ngā luenga. E ama le a whailoa kulava i le paia. Male malo le atunu waso. O le a wala winai au tō mta upu. Sunga wapali i John Taimalelangi a Fele o le ofisa siri o le pulenga o le mtanga luenga o whaam sinonga ma le whaafoina mta upu tau whaam sinonga. O le asalua le baso nei a matau sui ai lo tātou atunu o le fono whaamin star mo atunu e sifurulimo le Pasifika i le wha moe tala noa inai mta upu i le tapu eina ma le sitia o porkalame le atina eina o whana witi ato ai ma le malu pui puio i la taupo le Early Childhood Development. O Samoa o stasi o tunu mua le Pasifika, o le ua mai a whaata oto lana ta iala mo le atina eina o le ola o ino whana witi i le vaenga whato auru fale i a o ngā mata. Ma o le tasi leo mafu anga au tū, o le usuia o lea fōn tangatere lo tātu o tunu, ia ma o le te mua foi. O tali malo ai Samoa i lea fōn tanga ua o fiti lea tunu e tau wao fia i te usanga uma. O se fōn tanga wha minsta o le a wai mausu ngā fono, mai nisi o whala aptonga tū maoti o lo ngā rurue le ati na e tau o onga, ma le soifua marolo ina le leo whana witi i a tunu o le Pasifika. E tōrus fulti nā mata mai tai o le tunu uamana ia o lātou sao matau tua i le ati na ino Samoa, i so se to mai ma matata, e ala i le poro kalame ua whaingo ina ia whae e malama, ale mtanga luenga o tina mata mai tai ati na e o fiu anga maanga fisot tai. O i lātou na whidiwhidia o lātou wata tusi po portraits, sa whaalawi loa i se sauninga i le wharitali malo le tau mea sina, i le fiafio le sfreide ua mwae. O ia tina mata mai tai au fiai le pālemia, wa ta ua i lātou o Warriors, ma ua i longa lātou tautua i upu whai o le malo, i longa le tomai whawhai a onga, tomai tusiata ma tusi solo, ngā luenga i le malo e pei o leo leo, lo ia, le una ia o aia te tau o tangata iai o lātou wa fianga tū mau, ma ngā luenga o le ati na e o ainga i to mai whaatina. Tala amatai o le nei vai